City.
E whatalo whantu le nei tai au fau le alofa maleanga le leo le tua o tātou dia le tai au le stofi o le aso sifuru ma le lua o le masina o te sema lua afe lua sifuru ma le wha. O le tautua le nei le siufonga le naumua, i alo mai no le tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, tai ia le sunga le whawhengainga, Reverend Whapepele tai tu ave, mai le Kalesia le Valley Church of the Nazarene, Wainiumata. E usi mai no le whawhenga. Le suafa manu malo lu tātou o li ma le whaola o Iesu ke wiso te e whaatalo whaatua i fo i le tai au fau i lo malei fua mai sa moa le atu no pele mai lava i maunga te tele se ia pa ia maunga iti a malo le so i fua manu ia ma le langi mama a talo whaatua fo i le ngale awa o ia tu fue ma le pūlenga o le te tio pasala la ya olo o pea ma no tātou te aso ai i le upo le tua i le aso ma le aso ayo maia ala watu ma le anga maulago o le o ta ina le tātou ai ngā lotu i le tātou o tua i tō tas i le nei tai au fō ala mai ia le nā peri ma le kitara o te ala i le tae au lava. Lea li e. O te rivi i a te oe luma o le nu. O te whaipe senga fo i a te oe luma o tangata. A wā ua sili ronga lofa i le maua lunga o le lang. O lau wha maoni fo i. Ua o i ao. Te o tātou te talu. A nganga pa i aelo mātou te soa soa ni sili. A whio maia ia whapa ia o mātou roto. Ina ia o mātou tāpua ia te oile nei tae au i le nganga ma le whamaoni la. Whamanuia i lo watu nuu mai mātou uma ua mawhai ona o mātou au whaatasi. Mātou te tāpua ia te oile nei tae au. A walunga lomi ingata mā ola o Yesu. Amen. Ola o tātou le vi ma tapo i atu i le tua i le pese ua saunia.
tau ina le uspa ia mo i tātou nei tai au. La maua se tus filifilia mo i tātou. Aua mai e hoi se mawhau whaunga wha alea nganga. A mai alu si au mo i tātou. Mai le whea ngenga tuai. E tusi e lua mose, e tusi o e soto. I lona mata upo e wha. Ai fia whai tau ina na o le tolu whai upu mai la vai nei whai upu mua mua. E wha pau le whai upu e tolu. E soto e wha. Whai tau ina le whai upu mua mua. Wha pau mai le whai upu e tolu. E o wha whonga mai au nisi nei o a whionga pa ia lo tātou wali. O na tali atu leo mose. Ua wha pea atu. Wha uta. La tau te le talia mai au. La tau te le wha alongo mai foi i la upu. Awa o le awhai mai la tau. E li wha aali mai lava le li i a te oe. O na petalai mai leo le li i a te ia. E se aale nā mea ilo lima. O whai atu ia. O i tō. O ia whetalai mai. I nā lafo ia i le ele. O nā lafo lea e ia i le ele. O li ungata. O na sola e se ai lea o mose. O na whetalai mai lea o le li i a mose. I nā apa atu ia o lima matango ilo na i. O na apa atu ai lea o na lima. Ua pue atu ai. O na liu tō lea ilo na lima. Ia tau ina ia. A malama mai e. Lea nganga pa ia o lea tua ia. Ana fionga ua whaitau ina mo i tātou ni nei tae au. Ai o se la unga mo i tātou i le soafa mamalu o lea tua tonu tasi pa ia. Lea tua le tamā. Lea tua le alo, ma lea tua le nganga pa ia. O le whai upo e lua, ma le whai upo e tolu o lo o iei le fesili ia lea tua na fesili ai i a mose. Ua malama le tala i rei i le au whaitau tasi pa ia. Pesili le atua i le pesili ka apea o le ale mea le nailo lima. O na tali leo mose o le tō. Pai mai leo le atua. Lafo i le ele. O le ale mea nailo lima. Tiai i ape tongi i le ele. Lafo i le ele. E whaonga i le atua le tangata. E fua i le mea o loo i le tangata. Ua i le malosi anga o loo ia te ia. E ise whaupunga pe whaperitania. Pe whapenalo na winga. God can use us according to what we have. O le ale mea le nairo lima whaunga. O le tele i o taimi sa taumawhai ei mose e whina watu i le atua e tusa vale au ina o ia. E tumu le tala nei i a mose i le tele o le mau whaanoi. Na whaanoi e tuai mose pe o le tele o le mau whaanoi na lau atu e mose i le atua. O ai au. O te alu atua i luma wharau. E tupu. Ma au mai le whanaunga i sa wae. A pe stea pe ale talitonu i a te au. Ma le whaalongo i a te au. Ma whaapea mai. E le i whaale atua le atua i a te oi. A e alofa le atua o au o te le iloa pai la unga. Mai ai le amatanga. E le o au o se tangata e mawhai o na whaia le nā mea. Le atua pa mole au ina atu seis i e whai le nā mea. E le o au le nā. Na i ua ina matua le fia a le atua i a mose. I le tali upu. Pai mai le upu le nae whamatala ai le fia i a poli le ita o le atua i a mose. Le whapeta ni olo i eile upu whapena da then the Lord's anger burned against Moses. E ita le atua i le tangata e whai mai a le mea e whai ai whaali e tualo na i a po i mana malama. O le itu e whaafitai ai. O lo o whaafitai ai mose. O nei e mo ia sātari u.
ia ai le I whaapea na sola e se male wala aua le atua. E o le peo feta o iona. Ai mai le manatu o nisi tanga tustus. Maftai a mose o la e. Na ta usa oa e ia I le atua. A mole mole u te le iloa ta utala atu I luma o tangata. Au ina atu seis. Le oa ule na. Mai leo le au whaali ma fau whaunga o tuspa. E sili atu le na. Na ilo le itu ai ngā tangata fo ilea e le I o atu le wala au. Ai fōringa ua lewa ona ia manatu o ia tau ona ia ile wala au. Tu ai ngā manatu fo ilea pe ia whaltangata I ni se au mai ele ai asewe ili sewe whaingata ele nā tau te iloa umaafa. Ili sewe whaingata. Ai fōringa mai o le tele I tu ai ngā tangata whapena I le tātou mai tau. Ele I ato se lua māsina po se tiani. Ia ua amata o nā whaatafa. Ai na whaao ngā e le atua mose e tūsama mea sa ia te ia. Nā mea po ile pa maa oni o le loto mose ma ta usao a I le atua le ito a inga tangata iei. Na whaiwa mea na matua wha ato atoa I le pesoso ani whapitoa le atua mo mose e tūsama mea na ia tau ina atu I le atua. O lono winga a whai a o oe lava. E le o se si ata ngata. E au tātou manatu. E iona au tā ua o le tala maa lama le tala nei. Ai te au tātou manatu lava I le tala anga o le tangata nei o mos. Lona tala wha solopi. E matau tia le wha ata amino milonga solo e le atua o le toifuanga o le neitanga. Mai lava I lona toifua mai se ia o oa ina se I ese atu e le atua mai le mea sai ai. Pao ngā mo lona pina ngal. O le tala ia noa ne si fo I tala malama lama. E toa walu le a inga o noa le na. Na wha sao ina wha ata si manoa I le taimi o le lolo. I le tusi o keneti. Atasi a ima manu ese. Ai to atasi a mose na wha sao ina. I le waa na whau le leia si o le tina I le ato kome. E tutusa le leia ia meo pulu ia sa whao ngā e noa e pulu tia ilo na waa. O pulu ho ina sa whao ngā I o kapeta e pulu tia ile waa. Na wha sao ina I le olau si ana tama. E pulu e meri ma le pulu sa feta. Alo whai le taimi o le. Le whaahali atu o le alofa whaatina. Ele I lopo le ale le umi o le taimina. Na anu I le tau puluti ina o le ato kome le ana whaasao ina I le ola o mose I le manama o le vaitafe o le naila. O le awala le ana la mea ina mai ei mose. Mai le tūla fono a wharao na whai I whawhine whaato sanga I sawa elu. Ina ia whasi o tia uma pepe I sawa elu. E whana nau mai o tamatane. Tolu wa sina o whaalafi e o kapetala na tam. O le whato atu ulo lea I le waama whaatawhea I le vaitafe. Whaatawhea le vaitafe maua I le whawhine o wharao. Malana galu teine. Ai maina o le whamatalanga o loo iei. Ai maina oso le. Le alofa o le whawhine o wharao. Ina ua te tala atu le ato kome. Ai tangi le pepe. O le tua whawhine o mose o Miriama. Na whai le whawhine o wharao se I alu e sue. Mai se whawhine e peru e sau e whaasusu le pepe mo ia. E laupa se nele I oe I ai o le whawhine o wharao. O le mea na tu. Ia na alu sao a Miriama au mai sao ano la tina ama mose o I o kapeta. O auanga le atua. Ai fōringa mai. O whawhine na whao ngā e le atua I le tala le ia mose. O le tina o mose amata mai le tina o mose o le tua whawhine. O whawhine whaato sanga e peru awa o le mea moni. Na whesiri gia e wharao whawhine whaato sanga e peru pe
Pelo whapepea o na sao mai mose. Ai whaalogo la i le poto ho i o le tali ai whawhine whato sanga e pelu. E le tutusa whawhine ai kopito ma whawhine i sa wā elu. E malo losi tele whawhine i sa wā elu e mawhai a ele. Whawhine i sa wā elu ia ona. Ona whanau a ia uno ma se te sosoani e se whato sanga. Wow, fia ai ma le whawhine o whanau i le la mea ina o le ola o mose. E ano a i ma tele au wala le atua. E le ma lava ai tangata. Wa le va o le tatau na oti mose. A tuli whanau e whasioti. O la ua nofo ma whasioti le tama ai kupito. Ai na la mea ina mai ai lava mose ina ai mea umana. E ia i ua ina toe. Avea e le atua mose i ai kupito. E toi whakasanga i ama wharau. Sa tele le. O le mea moni. Sa te le ale. Le ama noa e sau whai ei mose i le no fōle ai ngā tupo ai kopito. A wafo i le sa whai ma whawhino. Sa whai ma tama le whawhino wharau peita. I la ua pasioti e mose le taule ele ai kopito. Na ia maua tuo o fukusu ma le taule ele a e pe. O i la lana i loa ai. E siri atu le te leo lona toto i sa wā e. Na i lo le fia a vea o ia wa. Matangata o le ai ngā tupo ai kopito. A wā le mea mon. O le wafua angale nana pasioti ai e mose. Le tama ai kopito. E le fia wa ai mose i le polonga o tangata i sa wā elu. I whai ngā wharao. Malona mahalo i nao na po. Wa ai pea mata o mose i le polonga o tangata o lona nu. I ai kopito. Ia o le mea lale nana maua. Maua atu e mose o fukusu le. Taule ele e peru ma le taule ele ai kopito. Ia, asi ai loa e mose le ai kopito ma oti ai tanu leo de odi. Ana le sola e se la mose ma ai kopito. O te tari tonu. O lo dai unga po i le la o leo. Ai wa ai le mafua anga. Na lai o na wha malo sia le sola i se o mose. E uma o na whasioti e mose le ai kopito ma tanu leo de odi. O le aso na o ai maua atu e mose tama i sanga elu e toa lua. Ua whasi mai ho i e lesi tama lesi tama. E whai atu la i e mose i lesi tama pe ai se a ua whasi e ilo na usu. Ai whai mai le tali. O e manatu e whasioti au. Ei foi o na e whasioti ale ai kopito. O i na ala na fese i loa mose. Ma sola i se loa ma wharau. A wā ua ia i loa lama. O leo tialo na i unga. Ia o na sola lea sola i mitiana. Sola atu i mitiana whai mai na. Na whai ei malawe ai. I le whanau teidea. A leo stau langa mitiana o i e tero po o re wenu. Toa fitu teide na o e. E wa ai a lato ulafu manu. Ma wha ainu. Ia ai. E o atu rai teide le whanau ale. A re wenu e. E wha whainu a lato. Ma boe ma. Ma wa ai. Ia ai o ifo lesi au leo ma boe a lesi. A lesi no o tutuli na i teide. Ia o bose lana na ia lawe a ina ia teide mai na uali ia. Ia toe so ani ei bose ile la uina o alato vai e. E whafe ino ia lato maa moi. Ole uiga leo le tala. Ole ua so ani bose i teide i. A o ia i kupito teide na lawe a ina le so i fua o bose. E pe e whape na lea lunga o le polkalame le tua le whaatabi le mulu sanga o. O le soi fua le neita rata. Ia o se teide au teide na e toa fitu le whaanau o le tamaloa le o ie teu. Le ena toi whaai po i po ama. Na toi no nofo ama bose. Ia o na
maua i leo lo nā tali i e suafa i a kere soba. O le wina o lo na ingoa. Wa o au mau i lu ese. Ia o se pora le a whakidel na o re welu le sa. No rofo mo se i na. Na whaima leo maa moe a lona tama whaale tū la fono ia poli tama o lona tō onua. Pei ona o tā ua. E whaata amilo solo ala whaapea e lea tua bosa. Ma whaasao mai i lona tō i fuma lona ola mai ne tele o mea sa ta tau ona oti ai. A o le mafua anga te le lava lea. O le wala au o lea tua. E whaanga i lona tō i fuma lona ola. Na suia e lea tua lona to o fa leo ba boy e fai ba to o fai va vega e to o ale na fai ya ile to le avataga o se le ale be ale dai lo di fa o ga o da o yesu a vedi e o tato talo e tua a kai lo fa lo wa le a kai la pule fa so i fu o ala fai bai do ai vai se o tagata i le deia so pou i le ola pou ma le malo ti pou ta ba fa kai o fio pa ia a o bato ia i le vai tau ole fa saudi uri atu mo le fa bata tu ida ole toi kua bai ole pepe le ki se bat a o le fo i o bato fa logo i le deita i se tas po yo tala logo ai la o fio pa ia fata tau i lo whaoga ida o le soi ua bale o la au da o le tagata. Mai te whaoga ida ba e whaasao ida ba e au wai ia i mātou i o mātou wala au ida. Whawhikai tēne lea tua i lo walofa. A o mātou iai i le rei aso. E wala au ila o fio se ia e ta ida lo mātou wola ua mua oe ma muli mea uma o le au mātou iai i le rei aso. Dai fa da o lo fa o baida o ga de yaso e o lo fe ga iba ga no dai o bato ba tua ba si dava ta ba tua e ai lo fa ba lo roga ya ila to de tino sili le ga o so di po i le ga luego pa fa e ale si po le la bua no la to ti te fa wa i le aso ba le aso alo fa vai ta ba e ai se tasi o bada o bia la o fe so ari fa to i le de yaso pa vole se ia e pa i fo e ala i lo fa tu do pa wa luga lo vi iga de ta e auta ba ora o e fulo ba to o libal ba to fa hol a bedi Ua whafonga na tunu di tātou saunu ngā noto le tau nei na taita ia le sunga i le whawhingainga Reverend Whapepele taitu ave mai le kālesia le Valley Church of the Nazarene wainu o mata a mānota pena whaftaitele lava mo le ufolfola le tua amtali fuifi au mga luenga le yaso anga le le tua mawhamnui atu mruia foi ia le angatu i le ne yaso mon fuafuanga o le ayai whaftai lava ua 25 minute ua te e ne le fitu afa le fitu o le tātou porokalami o le ata o le tae au ma lord folau fa ma lord sopo whaftai le tua e lona alofa ma lona anga lelei taitei mailo soifua mo le mātou ola tātou tui whailoa i lungo pea ure ea tātou whaasala lungo masani e pio nei ei me le asong fua i le aso whareili o le Stofield Day na so sifunu mo le lua o te sema ma lord folau ia le vi ingo le tua ia mai alea ia o le tātou se etu lole tātou porokalami whaatulangina o le nei tae au o le ata o le tae au o le pese ya mai le pese le kalesi me tisi pava ya Amerika Samoa pese Christmas
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ata o le taia, si ufafonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Proklame le ata le taia o le sifonga lau mue Wellington e toi whaafeloa ima toi whaatala whaatu le pa ia maulungo le tātu wa tinu e meisi lau whaafonga le nei taia o i lungo le wala leo whaalongolongo le tasi ono te si ma le tasi whaamori sifonga lau mue Wellington e ma le tātou YouTube le nao loo mai mo mai inisi le tātu wa tinu o le nei taima le taia o whaatala whaatu ma lor se fomnia ma lor lange ma tala fue ma lor le usu ma lor lava e toi le usu tasi tai le tu e lona alofa me lona lei an tausinga ia ta ua e le utau dia mai ta haole nei o le stofi le aso sfulu o le masina o te sema a ma no folau ia le utoi o mi fo ni aso le tau sanga e se fo ile alofa me langa nei o le tua na te tinga ia e sa le ia pa wale le nganga ia o le tau si lava o le soifua vo le file soifua malolo ina ma le tau la ile soifua sa ngale mulu ngala wala te au toi fa le tonu lo tau sanga ato ia sa le mai lava le matanga o le whaalinga fia tu ina atu mo paanga le tātou tautua o lo whanga ina le Facebook. O lo iei le awhaina o le waunanga le Facebook i le tele o waunanga i lalangi te minei. Ia nei vaenga nei fia longo atua. Ia e whaanga le tātou YouTube ma le tātou app. Ia mai mō mai le YouTube, whaafonga mai lungo le tātou app. Samoa Capital Radio app e mo i tātou whaasalunga. O le tūlanga nei le mwhaino le tātou Facebook i le tau nei. E tele isi o waunanga tangata po users a le Facebook. E le ola la to Facebook le so e le o le tsa ili po le alma fuanga ia yo isi a faina o le o nanga Facebook o mafuanga le ia tai miala e toi fa fu isi ia no to yo la tu le ta Facebook a o le YouTube na o la terminate pe afia mai mo fengo fia na e alu le YouTube ia tu dai la no le ngol si fonga la mo le Samoa Capital Radio ia fengo fia foi ona mata lau TV ma lau telefoni io e pe o suinga na o teknolosi le temi te fa fing tale o matua mo le telefono mo light e tango fa sino ma fa ilo atu nei matua Samoa Capital Radio lungo no YouTube channel o le tato YouTube channel ia na fa ringa na mo la tu te le lavo tatu pa ngale fa ngal Facebook le aso le aso tatu tu ma tango foi le fa so atu ia ai na ua fa ilo atu fuel tu langalo ia temi nei alo ia ole programa le atar taia o si fonga la mo Wellington e fa talofa ma fa felo ia tu tatu tunu ia o na le tu sunga fa fengainga fa la ngor tala le lei o tai kalesia ia ma lor so fomunia o le tapo inga fo tono ainga o mafuta mai ai matua tausi mai lava i se au pito i matua se fa ia fo ina i fana witi fa lele fo i pepe fo le nei taiao fa talo fa tu lunga la wala lo ki mai lau le tio tono lo ta vale tasi ono tesi ma tasi fa mo si fonga lau mua ia mai se tatu app na luas ful fai tu la le Samoa Capital Radio app ia ma lo nga lue ma lo fo le on sa nga lo fo neva yaso ia le la vatu fa fia nei ma sunga ya tala le ma tau ia on fanga solo tu le tatu proclame le nei taiao good morning ki ora ta lo falava
tala whala wa sumet whafonga tātou tala o le tau mō nei tai au wha mele official wa i tau. E pā ono le aso le lei, o le aso a tai au e langi le lei le tau. O le stona i fo i langi le lei le tau. Aso sama le aso fua e mata na ia nei timu ai matele fo i na vai le mato le la. Vai ka piti manu tu fa nui taranaki le so ye timunga. Fa pea Hawke's Bay ma tau po timunga le so. Pa olo le tau Marlborough. O Wairarapa, ye nei timu e vai le mato le la ni se o teimi. O le malulu o le eo lo fa mawina inu nei lo sfuru tolu anga ilunga sfuru ono. E mafan whanau lo ye sfuru iwa anga ilunga lu sfuru lima. Au kilani le so le fa malu le tau i le so. O le motu i saute langi le lei le tau kala estete Queenstown Dunedin. O le pito lunga o le motu i saute matele ina paolo. E ina i timu ina no ina vagago o le malulu le le motu i saute sfutasi anga ilunga sfulima. E mafan lufutasi anga ilunga lusfulvalu. Lusfulvalu mafan o kala estete. O le telenga o le atunu ni yaso e matele na timu nga le tele o vanga o le atunu. O PFIT lia le so lufuru iwa fu le vela lufuru lima le mafana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to sfuru minute le iwa na ne le fiafi. E o so ele la tai au le to i lus futasi minute i le ono i le tai au a tai au. O le fu le malulu i Wellington e manutua o i le ono anga i atu lunga le sefuru lima. E a mafana lus furu anga i lunga lufuru lima. Talo le tai, Wellington e pe le tai le te au le valu i le tai au nei sua le tai. I le toe se fulu iwa minute i le tolu le fiafi toe pe le tai le toe iwa minute le iwa na nei le po. Poli rua, ia e sua le tai le afo le fitu le tai nei le o sua le tai pe le tai le afo le tasi le au auli, toe sua le tai toe se fulu minute le valu na nei le fiafi. Talana o le tau ma le tala o le tai, suingo le tupe, tasi tala New Zealand, maula o tupe Australia e valu iwa sene, o le tupe Amerika e 5 fitu sene tasi tala New Zealand. Maula o tupe fiti e tala tolu tasi sene. O le tupe Samoa le ua tala 5 fasene i le so. Tasi tala New Zealand. Maula pa angatonga tasi te sima le 2 valu pa angatonga. Tala Samoa tala 5 fasene i le so fafta i lava. O familianga o soifua, o sofanau, tatu imeri masani, a sofanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia tere lava o tau aso soifua, le aso sifuru manilua, ia o le masina o te sema, fa amnia tere lava le atua ia te utou, matoe fa opopo nisi tau sanga stele, ia mai se fo i pele malosi, ia wale fianga ia i fo i fiau mga luenga. Ai o le tusi fai tau, mo mai lea i le mua yoane o le namta upo e 5, alona fai upo e 2. O le mea lava le nei ua tātou i loa ai, e alolofa i tātou i le whanau le atua, pe a tātou alolofa i le atua, matausi i ana polo inga. Mua yoane, ronam tā upo e 5, alona fai upo e 2. O le mea lava le nei ua tātou i loa ai, e alolofa i tātou i le whanau le atua, pe a tātou alolofa i le atua, matausi i ana polo inga. Manuia tere o tau asoi fua le pese nei moto. Happy birthday to you all, dear Manuia. No asafana unenei wa e auni. Ata tofa afetai, ole tua lava ia vi ia.
tu ai whaafetai loa lofa winga se Wa foa i mai ai nei a soatele Alofa angalo ai ngalo aso soifu Ai au ngalo mola Mo ai na ai mai sele atua So to e fa po Ola fia na to Walenga tai Lo ua so fa na u Lene ua ulia mai Fa amanu ria me atua Lo ua so fa na So se te lo fa anga mo ole ele umayo ai na pele le tu ai fa afetai lo fa winga se kwa fo ai mai ai nei a so te alo fa Ia tala falava usmel fa fonga o tala o mena tupu lo langi ne yaso tato ria le aso sfulma le lua o te sema. O le sol tu sanga e tasi valu o na suia ele tau langa o Amerika ia mai le nuu lea o Philadelphia. Ia ua sui mai I totonu o Washingtone ia matau o Washington DC. O le sol tu sanga e tasi iwa te stasi na suia e fo le tau langa o Intia. Ia o le nuu leo Calcutta, sa avea matau lango Intia, ia ua suia mai a Delhi, ia le ua ingone ia New Delhi. O le aso le nei, I le tausanga te siiva o le tolu o le tunu o Kenya, ia na maua, ia lona tuto tasi, le aso le nei mai pūlenga a Peletania. O le aso le nei tausanga te siiva lima valu o le tunu o leo Kini, ia na maua lona tuto tasi, ia pena ofi atu ilalo le faa malu o malo o faa tasi, le aso le nei. Tausanga te siiva lima valu o Kini o stasi leo nuu le tonu o le atu Afrika. O le aso nei tausanga e te siiva o no faa o le pale mia o le nuu lea ia po le Republic of Kenya o Jomo Kenyatta. Ia o ia le urua I Palestine o le malo Kenya I le aso nei fifilia le tausanga te siiva o no faa. O le aso nei I le tausanga e te siiva valu se fulu na toe teu ai ia le whaavae o mea fōi o copyright law ale malo Amerika wa tuu ia I tutonu ia ma porokalame wha computer e tau computer software wa fia I lalo ia o le tula fono le Amerika o le American copyright law na toe teu lai le aso nei ia o tātou talana toe maual whapoponga te masani whaftai lava. Alo whaftai o le ua to e se fululu minuti na tale o le valu, whaafunga I tala mai sa moa pe a tale valu ma tala fau o le si fonga lau moa e Wellington. Ma lo lava le mafta mai, ia mo I la toio tufu ele o misi le whaasilanga le na whai Facebook. Ia ele o whai ona o la tu tato Facebook, ia ona o a fianga ile
ia i tele o unanga roa fia i fo ia mai se ele na Facebook le te vai e ma le vanga le Instagram ia ma le WhatsApp ia sa elo ye ma le unanga le sui paanga le o te le lola i wa va pena mai ala mai wa fiu su ma te tau fuina me esena ma lola i moni kato YouTube na ola o le Samoa Capital Radio e whaina mai mo mai ai i o no tūlanga o lo i afianga le unanga Facebook inisi o tangata po le tele o una le mafuina poloka pepe i tai au ne mo ia Wea tui wha monga la langi tasi pe fo Samoa i le tasi iwa walu tasi i le astonu nei na te tala i le whale mata anga le Robert Louis Stevenson i Samoa Mana tua len whai mai whasa launga tase sa i le isi aso ina ia anga i Samoa mo le teimo mua e fia si le te tala le wano o ia fia se to whao mata matai i le mata anga nei vai lima le Robert Louis Stevenson ia o le astonu ane na tala le tausanga nei tasi iwa walu tasi No mata i le pena o whai tau nisi o news mai Samoa i le tausanga le nei. E ini ali isto o lua na malanga i Samoa e ia le vaenga sa ngā lulu e o la uncles. No ningo la wali ia po ni whanau o usol. O na ia li iwhelela sa ngā lulu i Samoa mai lunu le o whalani. Na ola la wali ia su e ma whailoa i nuu ma mea sa ngā lulu e na i o la o tuangane o la tina po usola tama. Alo te vea tulu tausanga e tasi walu whao no i la stonu ane, swunu o te se. Na tau nu oila i Samoa le i malisi le o Marist Bishop o Pierre Battalion. O lona ingona, ia ana whamei sa watu whaatasi malisi ali misionare e taimina. Tausanga tasi walu whao no. Le Battalion. Io, i la stonu ane tau nu o Samoa. Mana ia tele nei whamaumonga na. Ia, ai... O lea ua, to e 10 minuti na tale o le tu lai valu se fatalo vatu i nei tatu paanga i o mafuta mai lunga tatu YouTube le nei tai au. Ia le sunga pali sina, ia le sunga ia Vicky Salmasina, whaftai tere lava le mafuta mai, Perise, whale tutulu, mahalo le soi fomania, o le sunga ia Miriam Daniel, o le whale tua whenga i Isila, fatalo vatu, whaftai lava le mafuta mai, le sunga Antele Eliva, mena le tamaia, na le ai an Facebook o maua, ia tuli oso i lunga le YouTube, Talofa fo i le sunga i a mati malango ma, whaaftai tere lava, i ma le sunga a sauvao ni la tofa, i la tau nana e mafuta me dunga le tātou Facebook nei taimi, i a longo atu i na iau paanga nae o loo fiu sua le tātou Facebook, i a o ane lunga le tātou YouTube le na whaafonga mai mo mai ai, i tātou poklame o le nei tai au, ai mai se fo i o le nei aso, le o toiva minute, o na tālo lea o le tūlai valu, nei whaafia fianga, ya fai mali ai ia fu fo mga ruenga amata le nei tai au ya wala fa vesi runga la wala
enjoy a great time. Everybody moving, I can give you my surprise. Oh, what a day and night just to go out for a ride. And my pleasure to fulfill your dreams in the moonlight. Pump up the volume and reverse to me a tune. Lyrics into lyrics, I'll be watching Milton Bond. Party people come and moving in the sun. Let the brothers show you mercy, have a merry sunshine. The extraordinary time, the celebration of the victory and the long time. Say jolly, jolly man, and I say Merry Christmas time, everyone. Say Merry, Merry mine. Fianga ni taimere tai au ina wato 2 minuti na tale o le tu lai valu e fa fonga tatu tala mai sa mole o tapena mai pe tale valu ma tatu telefo si fonga la mo Wellington ya la tu la sa ni malanga ni tai au mo sa mo ia po so se atu no la langi le la al te fa for Christmas ma nu ia la fa nga malanga yo pe yo na fi e po tala tu na fi le na sa wel fa linga mai o kilani wa fa ina fo malanga fa va malu sole ono ni si o vaenga o meu keipos fo io e o lai mea o so ta inga whanau na po, technology po le internet, po ia, technology, ia, o le nā whai nai, ia, o le whautuanga mo la tau e au kilani i taim whapene, i wame le mlai waalele. O le mele ui e le mōl na la talata le mlai waalele. Mai tau ina e ngai au kilani o tene na whaatua i e malanga, atanga tau le mlai waalele.
to dia atele ia fa lo ma fa le tu le ma vale ia yo uma tanga te un polo kai la wana a fa pe no le vale le tu tasi ai ia ile tu mu inta ta be fa le lo ia mo ana tu fa le lo ia pia malanga le tai am tu apolo ka wo yo uma tanga te ia pia i fa le lo ma alwe ia mane la tu ia la na yo uma tanga te ia pia yo ta vale ile si tu mo ile fio lo ile pisi la wana ia sa o ile fa mna tu mo la tu malanga ia manu ia to fa nga malanga le yaso le ia la uma te lo le o te mo ta telefon ia o te mo ta telefon ta tu e tala no pe ama ia telefon tala mai Samoa e se me fa fonga ia ta tu tala mai Samoa Langi mama soi fo mau le tātou tino o leisi wha o poponga le nei o tala fau I meo lo te tupu le tātou tino I Samoa o se mai ele wha fonga. Ua wha mautino mai le fionga le minista o tupe le fionga lautimu ia fo le se va ai. O le a maua wha manianga o launi mo I lato uma sa ngāru lue fiso swani leo leo e le fontanga o teitai o malo le tau pulenga ia o ki topa. Na feseringia le fionga lautimu I le mafua anga wa fatua iai o na maua se lenya I lantou ia pe o na folfulaina au whaiata penanga mo le fontanga ma whaasala lawina ma no nei mo I lantou e fia ngā lulu e ai. Leanga o lea sa tal no ina ka penetel vestel wai ma pasi ai la pepa lea ia wa feseringia I fo ila ka penetel me wala intuai me lea ia o lea fo I mo mai o whanga solonga al process man tuele le to la iti la to sa ngā lulu e tautua le vanga lea ia o lea fo ila sa whanga solo mai ngā luenga mtanga luenga leo leo I le wha tingo mo whangal payments la mesi whango tiwa 50 matulanga whakpena ia le fo ila na o mai ia o le process ai e to e alu le pepa I lunga ka peneta e pu me ka peneta sa o le whaka ia le lana approval cabinet va solente ni approval cabinet va solente ni ina wa ato mai man ko vo kapinga ngo pepo ia ve ngo cabinet le va pe ngo pika ia e ave uma attachments ma me ia si la ko ila cabinet ingi me ko ia o refer for committee alonga pe refer bisa si mos fotonga tangal ngo tu pe po le official law isi pe va ngo uma il process ia le la fa nga solo Na whamau lalo fo le fionga le minista male mtanga duenga o le tupe ia I lato uma ia wa fia siria I le lua se lau e le tuai o na maua o lato o launi. Whamalu lua tu fo ia I lato e malo le atu nuk le sante o tua ia leu whanga solo le umanga pu me kapeta leu whanga solo o le wai I tato mtanga duenga tupe le sa siaki ek tu nei ia leu whanga solo le wai nei tato mtanga duenga tupe mai mautino ai maua ia whamanianga ni ele I loia samalo. Olo iei whamoe le fionga le minista o le atau li mai nei lantou ia lantou o launi I le isi te tongi le malo le e so au le I o atu ia so malo lo le kirisimasi. O le vai aso neina sai ni e sa mo se whengainga ma le whalitupe o atina e Asia I Manila I Filipaina e lungo nisi o malienga na fautuena le te taule o ne iaio ni masini e pu e nai le marusi anga mai le la e maua mai ele tise mo upolu masawai. Mai o se malienga foi wa saidia lea I le vā mal marusi anga tau il tise a sa mo le IPC. Ma o le marusi anga whaafawina e o atu I le fase furu meka wati e maua mai le la. Whaatasi e mamaa te wina I le ele tise whaasoa soa le foi e fase furu I tu la meka wati. O se tasi leo si tepo sa moe la atu iai e le tuli mata ia leo lana sini e mawhai o na ausia e sa moa le fitu se 4% o malusi anga whaafawina au le I o atu le lua afeton se fulmalitasi. E na ia whaase e se mai sa moa le whaalangana watu I swau e maua mai atu no mao le e ono se fulmaliva pasene o loo whaongaina e afi e le tise I le teimi nei. O se poloketi wa manuia ia tunu la aite lua o Pasifika e au fiai ma Samoa. O vai tau nei whaai unga tu sanga ma le lata yaso fia e le fau I le matanga luenga o leo I ana o sa whainga e au ina mai ai nisi sol tu la fono u mia paipa ma aisa whapea foi marijuana a to ai mala au ma losi ma pulfana I le whaatanga ina I le atunu
Whapea foi le tele o mea whainga luenga e ngau ia. O se tasi o sa whainga malo le malo le vai yaso le nei ia fio anga o le pea, tu la ele ma vai telefou. Na oi na mai ei, le tele o nisi o la au malosi o tama i whana, whapea foi ma la au malosi la popo e le whaatanga ine le atunu. O marijuana ma aisa wa umantu pepa e sa au ni whaatau ese. Na sauno ai le sui komisena o mtanga luenga o leo ia papali i monalisa tia i keti. Na o latu tele tonu la vale polo kalame lea sa tu inatu le mtanga luenga, e tu ina mai ei to tonu la au malosi au noma ni whaasalanga i whia iai. Ma pepa tala o loa te iafe ta la mo i la tau na tali mai i le wala au. E le i teitai uma mai la au malosi lea o lo na tia to telo lea tunu. Mai o se tasi fai leo fesili, o lo fesili ngia i pe lea tunu o le pui pui ngo Samoa. E le pese pe o le matanga luenga o lo malu pui pui atua oi wha avao malo, i le ofi mai o whala au wha asai na mala au malosi. Ao lea lava o lo au ina mai o sa wha inga malu le malo, i ei tu ai ngā la au malosi, e o foi i whala au wha asai na. E to iwa i la tui o watao fia mai o sa wha inga ia malu le malo, e au fia i maseli i sanga lue i le pulenga o le tine mu ma wha lave wha fosei. O popolenga lava i o le mtanga luenga leo leo, o teimi o aso fia fia i wha ai unga o tausanga, e oso maa walunga e lunga wha fita auli ma wha lave lave, e a fia i le ngato whala au wha saina, ai wha pia foi mala au malosi. Lua mai aso lo lumanai o le atu la i ei lantou nei luma le wha masinonga, e tali i o lantou mo lianga. Wa iei atu ngā lunga o leo lo teita i al wha lampu pitonga le au tau o leo latanga, i le si itia le vapeo le foi numero au i lantou, e tu i natu le wha masinonga, wa a fia i whala au wha saina i lalo o le lato wa ainga, e le toe tapu e leo se isi so i whanga fau, i a fia ngatau i le mafau fau. O te masalo le lua tausanga o tuana i lea ua matana vai i mātou le halualu lunga o le whainu mela i lātou whapeana o atu. Ia ua admit fo i pe whape mai lātou ua tamifia fo i le aisa. Sau nosa i li vao Kustino Senio, a fai o lo tu maule mauolo malupui pui o tātou tua oi wha vao malo, i le ofi mai o whala au wha saina i tutono le atunu. O le fesili tele o mai luna mafau fau le wha tupula i a peo le foi numero i lato e a fi whala au wha saina, ai mai se lava o lo mawalunga le foi numero o talavou li, o lo o a fiai, o lona winga, o tutonu lava lao le atunu, le ua fausi ai whala au wha saina, e ui e le o iai se wha mao nianga i le temi nei. O le mau fai lea le kumisina o mtanga ruenga o leo leo, o wapa aulungo i tino Filippo, e le iai se vaenga wha mao nia mai le tele o sa inga masu e suenga, wa mawhai nanga o sia whala au wha saina le aisa, i to tonu o lo tato o tano. Sau nosa ili vao, o le mawalunga ma le sao sawa o a fianga o whala au wha saina i to tonu le atano, e mawhai o na vesos wani ei pule ngā li mawhai pule o a fio anga te itasi, e tu i ti tia, ma le soi fuanga whaale anganga, e mawhai ei o na tafi e sea i a fianga mo Samoa. O tala fawia mo le ne yaso, manuia tele lo tātou tano, whasoi foia. Tala flava o tala fau mai le si ufonga le laumua mo le nei tae au se fulu ma le lua te sema lua afe lua faa. O le moto sia i fese o ta inga ma au onanga le Facebook, WhatsApp ma le Instagram wa faina iniso le to tele le lanlangi na faa mawina e faa pia sa moto sia ia upenga ta faa ilangi le meta mai le toi lua sifulu minu te le fito i le tae au ana leila taimi ni usila ma o lo moto sia pia i le taimi nei.
Ua filifilia polo fe Suggestion Week e avea ma whaatono sili fo o le American Institute of Medical Research i Wellington ai o le a whaabopeo na iei polo fesa Cramley Crow i se tofinga tai lea ua tofia i avea masui tai fono le Trust Board whaapea ma se fau tua i le whaatono fo. Sa whaalia le tai fono, Sir Paul Collins, ua whailole nganga fifia o le komiti whaatono le whaalapo tupotonga e filifilia se tase whaalolungia ma ua lava sao ni fo ia whaatino lona tofinga i le Melican. E te le fo ilana ngā luenga o le awhai, ona o le mawa ai o le tautua sa whaatino i nei polo Fesa Cram. Na i tofinga na umi e polo Fesa Week i le Melican Institute, talo mai le luafi lua, ma sa tofia e avea masui whaatonu i le amatanga o le luafi lua wha, ma le whaanaunonga i se e atu i se taimi i le tofinga o le whaatonu sili. O le asomo mua Januari luafi lua 5, e amatai polo Fesa Week i le tofinga o le whaatonu sili, ma le tofinga o polo Fesa Lee Crow, i le sui te taifonu le komiti whaatonu le whaalapo tupotonga, e maasani o na whaatalanoa le siufonga le laumua po le tātou le tio, le i polo Fesa Lee Crow, manisi o le Melican Institute, le vainga su e whaasaya nisi, mō tonga fitinga a wanga se ngase. Ua fautuaina le atunu ina ia whaatulanga le leise fufuanga le whaalunga o tupe mo aso malo lo. E feso sane pule le le whainga tau le si itia o le tau le soifuanga. Ma tau fia i fo ile ono whaio ni aita lafo. Na whaiesa sa ili linga ma fesilingi ai le lata. Ile afe se lau o tangata e te wala tau tupe ile Westpac. Ma ilo ai e fitu lua pasene. Na whaailoa lo lato matua po pole lava i le tau o le soifuanga. Ai lata i le afa po o le 5% ua mae o na whaia lato fuafuanga e whaititia i lato tupe whaalu i teimi o whainga malo longa. O le tele lava o ainga ua whaia lato fuafuanga e pōlea le ia lato tupe whaalu i le teimi o le tau mawhana pe tai e tolu 5% o tangata e le isa fuafuanga ua iai. E tali atu ai i le tau o le soifuanga o le teimi nei. Na whaalia i Warren Nang Wu o le Westpac o lea lava e maua le taimi e whaatulanga i le pakete le ainga e whaatupe i vaenga tāua e pei o mea onga ata maiti ma isi mea tāua mo le tausanga a sau na o le 2% o i lātou sawhesilingia ua mai o na whaatulanga lātou pakete mo aso malo lo whaatusa i le 2% i le tausanga taluai na saunua Nang Wu e tāua le wha awai o le ainga atoa i le tāpenanga o le pakete. O la filifili leo i Wellington e le tai au nei pe te tauna whaawau bea i leo o na whiawea ia lātou whana o na ofetawa inga i la au malolosi le asolua i loa hat. Na i se polo inga le tō mau mō leo ina ia wha au upenga ina ai le na o le tuu o au upenga i tatono a lātou ta vale. Sa amata na whaatino lea polo inga talo mai le taimi lea na whana mamalewa i se tau lea e tolu iwa tau sanga le matua i nae. Wali ipotia le tō New Zealand i le tali tononga o le tau lea o Albert e noka lea na maleo e whaapeo se sui le tribesmen. Masa avea ma presidente o le kalaputiti e wilafi kalai estete o le Ripples Motorcycle Club. O lo sa ilia pe leo le tangata na mafo le malio lea tau lea le whaapea iso o tanga i kengi. O lo talo sanga ina leo nisi na lato muli mawina lea mata upo ina ia whailo ato ma o lo sa ilia fo iseta avali numera KRP 553. Ua mole mawina al whaasolo pea ina whaititia masini tala tupe a whale tupe o na ua whaitau se lau masini ua tāpunia i lea tunu o inai tau sanga o tuana i atu ai ua sui ini masini tala tupe a isi au nanga whaatau ma oti e pei o le Next ma le All Point i whaamumonga al whale tupe leo na whaailo ai o le tau sanga i lua afe sfultasi e lua afe whaase lau valu sfuluiva masini tala tupe a whale tupe pei tai na pa ui fo i le afe whaase lau whaase fulu i le tau sanga taluai. Pei tai o le tele o whale tupe, ele o toi tatongina se tau e tala i se tino i tupe mai se masini a se isi whale tupe pei tai. O masini tala tupe company whaatuma oti, e maasani ona tatongi le lua tala 5 po le lua tala 2 i taimi ta itasi e tala i le tupe. Na saunoa Ian Woolford le whaatono tupe matino i tupe le whale tupe wha leo. O ngā yoinga whale tupe tau fi le toi tatongi o ni tau e tangata pe awha o ngā masini tala tupe. A isi whale tupe, ua whaititia i maleo wha inga o masini tala tupe. Na whaalia so upo le Next, e mana na o whale tupe whaititia lātou tupe whaalo. O le mafu angale waliliu atua isi wha la potopatonga e whaangaio ina masini tala tupe.
Na whaasilsila le malo i le asolulu, o le ua whaatulanga le amatanga o se kamupani e umia le malo. I whaatauina maini vaaselua, ma ua filifili ai le minista, wawasamana ia Winston Peters. Na te aia atoa le afuafuanga, na whaalia le minista o tupe Nicola Willis, a o whaanga solo whiutanga inga, e le mawhaiuna whaeloaina le tau o le polo keti, peitai o lo i ele tali tonunga, o le ala ititi ifona ilo le polo keti a le leipa o le IREX, le ana whaapawhala le tausanga talwai. Ina ua pale mai le whainga malo so whaatasi o lo o iei nei, na Sauno Willis, o lo o fuafuai o atu i amati i le tausanga a sau. Ua mai ale fuafuanga ai o atu i le tausanga i lua awhelua iwa, wa amatanga aluenga waa, peitai o mtua whaitio ina lava i le pulenga Union New Zealand, na Sauno le pulisilo le Transporting New Zealand, o do kalasi. Lona whaanoa noa, ona ua ato le tausanga talu ona whaatatia ese le polo keti o le IREX, male manatu, ua solonga le lea mata upu eo o mai i le taimi nei, peitai, o le afta a whailo ele malo, la lātou fuafuangai whaatatau i lea mata upu. Sa whailua le malai waalele au kilani le asoana nafi, le mafua angana lai ona pēla lātou au aunanga, le mafua angana lai ona whaale tonu la lātou au aunanga, e sia kepe pa malanga mo pasese, e malanga i whawhatu New Zealand, mana mafua no se whaafita auli, i le kie mo waifi so uta inga, e se fulu walu malanga i atonu o i whafo na whaatuwai, e na matua au umilainanga i masini malitu e sia kepe pa malanga, na ta ue Chloe Surridge o le malai waalele i le leitio New Sila, na leanga pe whaale tonu le kie te talai whisa o ta inga i leitua iei au nanga whisa o ta inga tele vavave. Ale malai waalele, sa motu si ai whisa o ta inga ma pisinisi, e au fie whisa o ta inga ma sitasi o au nanga whaavao malo mo le te konolosi. E whaao ngai kamupani waalele, le whaalangolango i ele polokalame siaki ei pe pamalanga. O nai vai aso tuana yatu, na leanga i fo ini polokalame se luas fultolo e whaangai o iele la unga o ato, ile malai waalele au kilane, na ta oe Surridge. Olo o whau sa lato polokalame fau mo le whela ua inga o ato, mai te tauna whaalelea le polokalame tuwai, lea ua tolu se fulu tau sanga le matua, ina ia mawhai fo i ona whaia le polokalame fau. E se fulu whātau sanga o whaasalaina i se whaamasino Lucia i le whale pui pui, le li o Jordan O'Brien, sa avea mawhita New Zealand, ona olona tau mo Ukraine. I se reporti na whaamatala inai, na whesosani O'Brien i le osa whainga le tō malo o Kursk, whaatasi mawainga au Ukraine, na whaatonu ina fo il whaamasnonga le avi isea mai a O'Brien. Le tupe e to samale tasi te simale tolu miliona ribo, po le lua se fulu afe ono se lau iwa se fulu ta la. I ta alonga, a tono le afa amuta le tausanga a saule langolango se tasi o kampani e pito umile taimi, na fesosani e ta alonga i New Zealand peona ta ueli poti, o le ava malosi ale Stein Laka. E pito silo na umile taimi na ia langolango i naile olo peleki, talo mai le tausanga e tasiva valwono, sa langolango i le awi i awala ese pe tai o le ua faalia, e ono le toi langolango ina le lakapia New Zealand i le lua afilua 5. Sa langolango ina le Stein Laka le ufula kapi le val tasiva i wafamal tasiva i vavalo. Ina ua whaapipi e la lātou whaailoilo le pito i lungo le tū tau matau le ofo, ma o le langolango au tū mō le lakapi sai ai i ipo le lalangi, na whaaingoi na fo isi ta amila sanga o ta alonga whaitau lia i nei tau sanga utuana i ato, i le Stein Laka. Peita ina ua whaailoa le pol kalame o ta alonga le olpeleki lua whelua 5, le ta alo ai mawhalani, e le o au fiele ngō le kampani ava malosi. O lo olisi na pele upenga ta whaailangi, ale lakapi New Zealand, o se langolango mō ta alonga whaaito malo. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mō le nei vaenga o le tai ao. Tātou tarafau a mātana o le tai ao pe ona tuna atu Sabrina Kasiano, tala mai sa mō sunga e ta se Salem Sam, te whafonga le tula iwa le tau nei, whapongolona lua, e leo se atu tatu taimi se 4 minute te nei le tula valu. Ia ole afianga i o fe malanga inga pe alanga pe afalanga ina polo kala me fo ile le wa au nanga tonu mlai valele. Ta sia i o atu vaso le. Wa ti le malanga to te le sa mo wa ti ri ona. Esse ame te no fo fa se solo verso. Ia ta sia i o atu vaso le o la o to e fo ile. Wala so pisia vaso le.
O lau toi le te mine. Ia. Ia wa fa tali le vaso ato ia fa fela na tanga te malanga le. Ia. Ia wa me ia fa tau to say le wa le so me your software ma na fa pe fa por kala me wa nga lunga ni. To say la le fa sa mo le downfall po le makaleanga le o pisinisi ma le o nanga yanga se o na wa pe. Me na so se o nanga fa technology e te tau ana i me ta o back up. Ia. Ta o redundancy. To say o le winga o le foi tau. Ia na o se konne a fa te inga fa pe o se server. Se machine computer lai o nale au mai fa matalanga fa te inga lau ta ua le malanga. E ila le server fa pitoa le se meo le lalo langi tu ai. Computer tele ia. O lai mau e fa matalanga na le tatu ale New Zealand o so me fa matalanga. Ai o la o nanga le lau te whaianga luenga lea. O lau iai le isi server wha leo leo. Na pēa o le server lai wha maumaunga. O ko meti a pēle ato se lua se kone mo toi ola mai a. A le aila ni me wha pēna. Ia o mela i tupu. Na pēa pēlo. Pēwha le tise. Sa moa. Ia o sa moa e pēlo le tise. Ia fiu whatatai. Ia e mo pēla o nanga isi company e pelo le ti se ile afi fa leo e ola mai fa wo winga luenga e pelo le su inga le pela mele ni sa mo na itanga ten fa inga luenga e te mo le choko e o le fa tali ola tutto ia la fa tali e le isi me fa to vole le na le maua ia sa ulis fa mo nga disi tu sa tu so o fengtana o le utu pe disi va ia le tau su tongi le vanga le sa fa inga luenga te e wala na tata noi ia ona ele mo ele makale le New Zealand ia sa pe app fa pe lua e mafai le New Zealand na sui se company na te faia nga luenga ona fai na le tupe mau ala o nanga le ala te faia nga luenga le New Zealand a pe o tau vanga le mele tau te mine ia le tau fa longo fa un New Zealand mai sevelin o lo nga lu e faia se la tau software su tu langa ila wa ala ia e mai se ala pe ava pe fo feo le lalo langi le no fo mai tanga tai le te faia nga ia so le meu le vanta una la to faia o te le company va ia le tai mi fa le tonu ia a o ina la fa le tonu o tanga te unisinia le lau te stand by po le nga lu lu su fai tu la fituas tu sa la tonga lu nga la nga lu la tu te tu me le vale le kiu fa tai nga le sa fa linga fa malu tu a fa ina le a so tai Taimina, wala nga lulu engineer po fese va nga langi nga lu mai po New Zealand po Australia Canada America. La tau fai wa fo e mata nga le nga ila to. Awo na. E a feita lo le New Zealand ave ese la to nga mai se awo nga fo pe. Fia se la miliona ya lu ya. Ya fa ina la to nga lu nga mala to tupi. Me foi la na atupu me fa pe ya mau pe to va ya ta to la mala. E to tele la fa li o mla va le so. E fe lolo la pe fa pe o le fa ina ya kilani. Ia faina lai Wellington. Ia man tua la le faina malanga nga ala la alu vale le nga ia. Ole tangi lo la malanga tangi le. Ia sa. Ia ta sia malanga woni to ia faina. Te mana tua le ma tau sanga fo nei sa fai le fa se a Helen Clark. Le sa palme mo musil. E fa tau le lave to po loka o tanga te ngal mla vale le ukilani sa tauna va ele mla vale le ukilani se fainga fa faingo fi oni to po loka tanga wa po loka ila lo mele tam fa eu ato me o me jalu to ela tu dunga to po loka le custom ko ni ki o tanga e o stempe lima pe ono vale le o ese le temetas ela vai le a tu waila mla vale le me le ese excuse le alfa a tu Mena vai ala to ye o mena vale le wa mato Wellington a to ngata isa mo pe a connect lo flight pe so ta e to apike fa lo wat ai afa pe te la tu nei e to apu lo va nga ya va pe mena vale le sa o le ta ona fai tu la te mena vale le mr piscine e wo to tu le lua fai tu la mena vale le ta pena lo malanga mai se pe a o matamaiti pe to tele malanga e pe o mana nei o matua au o fa tu ia wa le fu se me vesi ma fa le tonu ia ma vale le kilani tum pe fa pe ia malanga tu sa fo ia pe la ta tu Wellington alu watu ina ia sa mo ni se me la tum mo fo ma ia o ma vale le kilani ma tele fo le ale ia fu tanga malanga a fa pe la le watu malanga a fa pe tasil malanga lo tu Wellington il vai aso wa ma elu sa mo te lo tum ia tum
Fa pe le ia ma se mea urunga. Ia sa o yo le mena ringa polo kato tu. O tanga tau ring John le ali na tumu mla vale o kilani. Tele sanga tai o samo. Ia mo. Tele tupe. Ha tanga tau kila. Ia menu ia uto whai ngā malanga. Ia le si vai ngale na mai nei tatu telefou e savelina. Mo nanga whale tupe. O nanga whale tupe ia ua mai tauina ua tele ina le aia latu ATM machines le talai tupe. Ia. Mantua la, a whape o le Westpac. Ia, wawe ese maisi ana masini, o le mafuanga, walai roi leina tupe mawai. Mo ilele. Wawa atala lau tupe e free ele ese tutongi. Ia. O le mena lewa tupu. Wa mana o mia ilan masini tala tupe isi tua ni usila. Watu lo company tu ma oti foi. Ia. Whapipi ia la tu masini la iti foi lele. Ai mana ia e whai manapta inga ile atunu. Ele o whape o taulanga ina masini. Ia. Ai tutongi la lau fi. Sole. E lua tala lima sfuru pe, lua tala varu sfuru pe, tala lau tupe. Ia. Ai maua isi aso. Ia no mo foi. A fa ali mala no talu se aso. Ia e matua a fa lua fana mo to lau kata la mai lau se lau tala e foi wut wa ngalo ia to mono tonto e tala malisto. Ia fa pela lua tala lima sfuru. E lima tala lau tupe na lua ina. Po tele sole le ia fie mai. Ia mo masini ia vanga fa tonto mo tele o fa tupe na. Alai e lo so dia la tu la fo. A o tau ngatana ona to fi. O no winga mo e fa fonga mai. E va ai ia e fa masani no fonga le masini tala tupe e u mia le fa le tupe. Fa ngala masini na wa le se tupe te tongia. Pe te longo fia e masini le respect e la nu fu mumu. Te lo masini le ANC e la nu mona. Te lo ngo fia PNZ e la nu fo. Ia. Ai fa itete o masini o le sila mete lo masini tas e la iti. Ia. Matoria masini fa tupe e la popo. A masini na e la iti ia. Ai va ia lo la se me o tu ai ia fa ia o tonu al fina e lua tala di masfuru pe lua tala va sfu. Te vai lai. Le fo tato la ia le tu no me vole ole. Tet o le tu ola ukar fa lo fata. E ia o nanga e mo e tu fa pena la ukat ai le tongi stupi o le mele te faia vai dunga na masini pe tu mai se surcharge fee e te vai tu a fesili for fata ulo e to tongi sa tu pepe a o mi fa me fata ulo le ai no tap la ia pe me fa pena so so ni fa ti ai o le sitala na mai zis ne sa veli na tatu telfo le faingo pakete tangata na o fefe tangata so fa lu tu pe no tongu ta so fuanga me se la nga ia sfifia bo pe ni se na wala fa sa o tu pe na tata no at Mana ia me na le fetu e tu tina ka de fa na te fa pakete le vai aso ia fe o te awa u tina ta no tu ye le fa pakete le vai aso a fa pe e limas furu lua vai aso tau sang a fa e lima lua polita se tina fa tau vai aso ma tu atele o le tu so le na ni te fa ri Tal tu atele pole o fila tono po tu tina na polita forward ta wile le ya ta tu telefon tama a tu telefon tu ule tina ka de fa pakete le vai aso mai ya no ya wari tau ya te sema ya ana ilo le te leo le tupe fa sawina Mala time of not te lo le tatu was fa vianga e fa si silanga na ya o tasi fa ya mai tatu pese se ona fa la ulo
Wo mai le taimi o fai ngā mea alofa o le Kirisimasi. Ma ua saunia le Digicel se whaapitoa e mawhai ai ona e manu malo o se holiday package e o atu i le tolu afe tā lalo na tau. Po o se telefoni fau o le Samsung S24 Ultra. I le ngata hoi lea e mawhai ona laki i le afe tā la cash. O nei mea alofa e mawhai ona wha amanu i nai o e pe a laki i le se i le Digicel. Pe a lafo sau topa o pe luas furu tā la pe sili atu fo i a inga i Samoa. Po so se atunu o le Pasifika. E te anga wa fo i pe a lafo sau se len i le mai cash i Samoa e wha o ngā iai le ClickX. O le a whai o le se i wha apitoa Kirisimasi i le aso luas furu walu o te semba. E iai inga o le nei wha apitoa. Manuia tele le Kirisimasi Samoa alo whaanga mai le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaia ialo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. O le whasilanga nei, e whaaturo watu lau whaafonga anga Samoa, ai o le nei whasilisilanga e whaasino tonu i alo ma whanau, o tapa au masale longa i Wellingtone mo na nuutua oi. Whapea fo ini o mātou paolo mātou te maluai, su mai, afio mai, mali mai, matala au mai. O le awhaia le tātou whono whai o le nei tausanga i le asto nai, aso se fulu ma le whao te sema, lua awhe lua whaa. I le se fulu le tai ao, i le e kalesia whapaputonga Kerisiano Samoa, Kenos Creek Porirua, numera se lau se fulu ma le tasi Castor Crescent. E whaamulmone atu, e whaamanatu atu a tātou la whonga, whaamoe le whinangalo alofa o le atua taita i atu ro uto soifua, maso mātou wola i le na aso taupoina, ia manuia ia tele au whianga iai, a iai se vaenga e fia maramla mātiri ai, ia whaaso tai le tātou whailutusi, o lua lua, o whaalua lima fitu toru o lua lua, o whaalua lima fitu toru o maleanganga whaalolo lava whaaftai, lo sainia e le laulau o le maftanga, o alo mawhanau o tapa au masale longa i Wellington nei, whaaftai. Ia, pau nao nei, whaasidanga nei taimi. Malo, peo o i le whale i a whaunen tatala noa i le tausanga le po le masina le te nei po le tua le nei po lua. Ona na fila le na talai. Ia le sa tau fiua so e nei whamtalanga po le atonu a le whale i a lea. A le lau alo mia e lungo le Radio New Zealand. Ia. O le whale i a lea e lua ia eu i a New Zealand. E lua company e u mia eu i a New Zealand. O i tuenga tangata New Zealand. Ia. Tangata whenua. E ta ule moana New Zealand. Ma le Port Nicholson Fisheries. O la ua ia e ana le whale i a la lea. Ia. Ale fa mo le fale ia le tu so le tau le fa mo le fale ia sfurono te si male 5 miliona le tau ato te le yo le fale ale me tau atu e pe o ngaluenga mai a ma fingota mai e ia snappers o le blue cod o le crayfish po le ula e mai nga se i man avele i fafo o le sa tau international markets no winga la fa mo le e se taimi ai se o tātou sa mo a fea i ai mfsidi ai ia na e longo mai lea po le pe whatauini ai o pe o le supermarket i whatau ai ai se taimi te o tāwhi fo i tānu po leo ta whisili ai po le atonua pe mawhaino atu tangata lau tele i o whatau mai ni a maniula me whapena ale matua i te le o le whalele o ini polo Matua nafi nasa ia whaipulo le parimene ia nasa tala nafi ia no whafsiri le stasi tangata lo whainga ruenga ai ia pe mawhai ele ki latou company ona oka ni seafood fo ie mo mea whai ainga whai whalaputonga whai poiponga whai mai ele taimi nei ele o mawhai
ai le anga iluma e ia mana tu fai ona la tu sa pala ia vai fa pena ele la se fai na la fai mesan fa tau ia ele se fai na tu mesan fa tau yo ia na la moni no la le tu facility tanga to no le tu ni fa ia ia le wo lo tu ne e lua company na tu fa tasile na fa ia la ia te le la ia maula ia abi fa foi marketing fa mo tu sa nan tato matamata fi pasi ia ni tato luma ai le fa tanga ita ola tala lo nga sa me ni usile o tato fa ngai tu la ia la ufa fo sa taula na le tu i al me taulia tu i e tauna tele tanga polu e monia la tonga luenga sa a fa ye tu i e mai tanga te mai fa fo polu fa luenga ia na fiorolo e sina tongi to rate me va pena so sonia polu a mana sina ia wonanga ia pe yo le sina tala e fai lo tu ai telefone facile ni sur tato tu no ya ai e isi ali isa ole wo nanga le ni usila na nafi na tu ai fenga mala ai la wo fi ai fi ta ma fatanga to lista ngata na ye me leva le la fol fal va via ya me la tu te i ale watu lista ngata na sa fa lu fai me na fa ta nga KFC sa tu fa so lu tangata ya na ora la su ele ni usila boai sa marianga leile e na fe nga lo fo le alu ai fa tau mo KFC lan tu pesa tu fa tangata ina leva na po local me vale ale la au fo tu ia mo e mo fo la na ticket e malanga fa lo to i fale ni usila e ma final se KFC ni usila ele lima afe ta la voucher KFC so me alu fa na ave ola ena ai mai ai mai au tu ai mai no sa si ai wo wa ena sa tu nei ia fa nga lunch ia to ia wo nei fa ia te mi tasi wa e ma wo ta ma fa wa ile man fa ai le festival ta FC dia a wa fa mai il fa nga pa anga le ni usila mar KFC ala me tu ai ne fa singa yo inga le terminal tu tangata ia ai me le fa singa yo inga na time so so ne tangata le fi tau ma ale ana le nga yo ia tangata ta si le ana le nga yo tangata to ta si le ala lo tu e po ai te lo sa na mo ngor kem te lo sa mo lo po halu sa mo te fa ya po lana poken manele ale na ava pela sa mo a fini mai ne usila e la foto le voucher ye les KFC za mo non c'est long à lui tout il appelle KFC tout e mo o tengi en tanga ya volo wo fa ta me ai la ta si me to wina la mo mata ngo fio fa unga nei fa na oka tala tatu lena ya ala mo ni fa unga so se a onga ia a on fa tai ya o kindergarten o primary school intermediate ya o kolisi polytech a on tu spaia ia o university ia so se a onga fa na vili mai modelo fa anga fa mnianga al fa ungo se walo matango fie lava ia le tamu fa yo nei fa na yo le nganga le tato matu sa olele o ya le fie ia tato umma no yo lo tamu titi fie o tato ia na ole na lau jato lisi le solua ia a fena misia o ele la to tato por kala mena nei to fa fonga lisi la fa o Victoria University motamati Pacifica ia ese foi a lisi University Canterbury Massey Waikato Otago ia o lalo ia o Kilani ia o tele ia Polytech ese ia malo o vetu isi tamaita isa ma onga isa mo yaso vetu fa me foi lá na Bachelor of Education manunga University o Kilani ia asa ia foi scientifique lumato pesa o fai se onto lum se fa na uma tua tamait a to la fina wa o la onga mana ia o eta fia le o mai le tu o avanoa al fin tana le o mai tamait mai Asia mai sin India Pakistan sa tu o mai fai mala to le tu ya o New Zealand tua o ina na sa mo na su al fa mala mani New Zealand ia tau na matau fa o tato Pacifica vanone o lo friend Facebook ia mau te lotu lisi kalesia matou nga ia o lisi kalesia matou sion to lua mala mai ia so ta ia o na matou o mana ia amanuia tu ai ma lo fina a walan fai lo tale fa ia e isi eli I Maori
e sofa ia Dr. Jonathan Martin. E whapea mai whamaunga le o Tako University. Whato ato e maua leo se tamai titi Maori. Mai le lima sfutau sangatalua i waia umia le whailonga le a me tau foma inifu. Ai whapitoa lava la i me fwina e o kams. Aulamu. O mo meo nerves o me uma whapena le lango ai inifu. E le istangata Maori whapena mai le lima sfutau sangatalua i le whato ato e maua i. Le whato ato e maua i. Ia, mela le winga o le tala e ausia e tangata ni matatia. E le ausia fo i tangata. E si alo sa moale alo i le au o Tako, le ua nalu tu alo Blacks. Christian Leo Willie. O le lina e foma inifo. E lima tausanga na o ngai o Tako. Le alo na sa moa a vaile TV wale na piki fo le o Blacks le tua ali ta alo le nfale o le ua. Ta alo la Crusaders i temine. Si alo na sa moa sa uma iau kilani a onga le lom ta alo le lom. La World Crusaders. Ia lo pede o te maufo ia ta alo lo Blacks la o te tonu ai le ta alo le tua le nat. Ia o le forma nifo si ali isi le na. Mana ia na o lu tau mo whanau. Ave lu wala onga male. Talonga. Ia, taleni. Io, e wai alu lua umma le ta alonga. Ia la ia. No fai tau ana fil tala stasio i fai ia Cohen. O le li le asala vea i le au a Engelani. I ripo lau langi na man malo i Australia. Luafe lua tolu. Luafe o tolu. Luafe mara tolu. Ia. Yo le ta alonga na le na malo dropkick Johnny Wilkerson. Ta alo le Wallabies ma Engelani. Ta siana al malo Engelani World Cup. Ta lun whaaba. O se li la lea. Tu se o tasi na hero le au lea. Tu se o tamsa sa o na Engelani. Ana tau tino na stama lea. I leo langa ina wa umalaka pi. Wa safa. Ai le na pau ele fi ani tangata ta o la langi umata alonga ele se tupi. Ya la la to fa vai ai se charity po se fa tonga so soni ya o mai tupi. E anga le leina i tangata ye uma mai ta alonga ele mo se me maua. Ma mai nei u time COVID. O langa pini auro le na maua ile mero le na maua e tu le fa ula pini. Na fa tau langa pini auro na so se tupi o la time COVID. Mtua mativa. O le whaftai le tau tinonga si uso lea. O le halu whai me whatau so e tupe o la. Mono nai. E wane i tango le mele maa sen tango whis tanga tau pule leo la. Ia, moi. O le iswa mo ia nā lau to ia walo lofa i tanga te Engelani tau tinonga stama le vaison tene. E lau tene na fsosoni e ona o lan tala na wha. E tasile na tangata mata utia le au Engelani le taimine na. Tua mana ia ta alo tangata. E ta alo leina i tua. Leina i tua. Ia, sa. Samtua malo ati tana. Ai to te fisi la o feo ilani tupe na mo na vai taimi do pe. Ya ma tua lata si fate tainga a mo ne sta tupe ne ya. E ta tauna ye se tupe lango la e waile me faina ora ya tupe na o fa e o le sis furu tausa. Ya. A mo ne sa miliona. E tauna fa anga luela o miliona yes. E fa fanga pe le tupe ya. E fa tainga le sta ta mo lo tupe pe miliona ya fa tu pisinisi na ye fa fanga pe tupe o lai lo nai. Alu stangata mo miliona fa alu do. Ia. Ia e o tol tau sangale pe to lu se la wafe. A titi lo tu. Ia nalu uma fa tau yan McDonald man KFC. Nalu meno fa tau te avali tau ngata, ia malu holidays. Ia o lei mo se mea, tu se walu fine alu am tamai. Ele mana o miela tatu me fa ben. Malo, ya. O leo ngā foi mo oe la sunga milionea te ua. So ngā wha aruru tama o ainga. Yo mena le se fi. Yo, mo wama se fi. Ni wa alo lua, ya. Alo sawa so ya tangwa tu. Te le overdraft. Tala tato reina wala umai. Whamunianga o whaunga. Ya o lau ngā tong ya whanau. Ya po nei whanau fu whamunia nei taita iulu o haonga. Ya mo le tau sang fau. O whātolu walu lima lo whātasi le tātou numela. Then we are in my
Le we le tatou la le tom fai mai ya ta lo fal au. Malo se fu ngia. Ano ko lang kwando po karami siya mangi mo po karami kaya o puran le ikir kaya o. Ano ko kwando kingo ako kon malo siya o kimat po karami. Iwo ko mako de parang lo. Abelo tanwa. Malo. Ya malo ni do suspo mo kaya o. Dai naman ta po. Wa man taw yo kilani ngia. No, we pa yung po wikin mo na we tao din. Eu vou até crer que não sabe apenas foi angústia. É só não enganar de ver ali foi. Eu não pode nem que o que meu pode isso só não punha da ele. No morto vai o lá o mungala. Só de tudo. Eu vou não cara meu samba que me malo se me bela. Mo. Eu tô aí lá fofo vai o wake up. Não pode para quero como mo melhor para que foi. Só foi tá saya mo mo masini masang ihoy ket sa ko laka mai sila kana ko rin ni sa wa mo yes mo hapela ya lo wane ma fo sa yi wa pero ngo wi ga mo muso ko mi me ye renta masini ko ko fa ya compagnie del ko ana na mo wa ni do ka ko ya ma ngi se pedi ai na ne ale wa nga ho ira ro wa ke la ko de kala sa ku be masini ho ye pe ngi masini ho ye private ni no po ni o yang ko para po fa te ki ke de ana na mo ki ngi ro ngi ro ka ra ni ma so mo ko me ki pe kala ta ku pe sa nga ku fu sa o le lu ta la ni ma pe lu ta la va na sa o le ai de fa ngai si ATM mai sim sinja en fa ya e se chat mo me masini ho ye bank ho ye training bank sa to masini ya bank se le la po ai le a masini ni ina te la tu fa wala iti ya fa te la tamana ya ngara wo ma bramba ke fa pese mai net ma nge fa no ko ai da kada na sa we wa e ko kurta da sa wo ko so ka impia sa lo avelo tala na o pese ko buema ma o ndan mo kas saya macam siapa kimi pun luar kau sama saya. Saya orang nak kalau buat siapa. Anak aku nama lau, pula masuk oi lau, kipu siapa itu kekehua. Dia nak. Mai na, mai peru ayam kilo, kau mai na marku pe kong kita. Kau saya lau kada pas kada dah kong ni. Asal mereka nak tinggal itu mereka uta. Mai ni punya kong ni saya pas ngada master kah? Masyarakat por carbohidrato la lisa ka o puede ser orang ka de la yela kupe ka ka de vengo que falla pero saya o kan o maro pe o kan o de kan ana mai na o tio nga ma o man pen que voy de o eso sé que al menos o de decía foi o como ai me coaram de masinga kala mar kupe mer que se pe ya Mana ngau komplek, ngasa wanis ke maro ngau ngau ke maro ngapo yang mai. Tau maki ngau. O fa fa ide ko nga me o ke vai o marka de ina kupe ko mau ki ngona yer kupe. No vai mai.
ele mo fainga pa nga la ka se do nga le visa card po le Mastercard ole so mo finga lo ide ko ina singu ke ko ri ngana Italia ne ala to fainga pa angam company na ma no fu finga de ka sa kile visa ale ye la ai ma ka rin ka ni fa le Mastercard ma le visa card o ku sa o ni ya ka mo ko play card me le credit card yo no ala de o ke de fi ye ko como mubane mo sa uma ya isa ai tau nei se lapta inga vole te sign e tau mai luma e le fanga na pau yo ka tsanga mato e no talu lo marques fa ngo fie la uni poloka il moto sa tu wa le menga ora ka fa mai de e le vai usa pe la carbo ile de masin foi pa ko la ero ilo la kopi ma e le fa mai na le Mastercard mane ma au fa pe e le ke kawira ya ka re ko ina fa wa pe ai teo ngai ni mea ngai kaunga o ina sa mo ko mi ke mingi pisi ine ko ne blava de sa mana ya after tele ngia mo mala mai ya de me ne o va no me voy no va pele mi mon milion a voy le ai sa ku pe voy le ai maua e ke wa dio kapta anoia teo pe ku o ke ku foi mo kasia e o ida ka ku aga ku ma no lo tu por ad milion a pe 100 milion ele unian kope ai mo ai amado para eu que vai milhão eu que é milhão o me de akamado ai hope yo o kamasa ora ia ko inga nei o lo inga ele me ai quase eu fui eu quero com milhão mas ele é azul lo fato mo to ba ya fato sei vala o tu tato to le ai te no mai ya o se file o na ole le ai au sala po o aso dei uasu ila usila sila bata alo fa atas ole tu kulana ya le wa mo le tatu se tai mo le fenga lo pepe me o kilani fa lo fatu lo pepe ma lo lava le se fo mi le ta fa tai fo don sai mai ya ma lo le su le ta le lo sa se lo fa lo fatu fo I pa anga le tatu proclame wa la su ngal wenga le ne yaso ya ma lo fa ma lo si te lo totel ya na le su fa al ma fa ya la o le va nei fa fi anga Christmas e mo le lo fianga lo pepe ya tatu to fa ma lo esa o le ya ai me se la tanga fo le la ta pena malanga samo e fiwa tala no atu e tono fale ma inga e se al mele tala no mai e se mta pula tala no e la fia mostari e se tala la Ona mena le pole le luo fisa wa te lo pa nga usuna tu fo ma pa fa wi la wole vena samo ya ma lo fa ta ya ma lo foi le fa ma lo si foi mo le tapo ingo o nga na fa na ole we mo manu fo ni tau sanga ya o tu langa le na pa de va nga le wa ma fa ko ye nei matua ya e maua fai longa pele ai ya o te roto te le la ma fa po fe a maua I se me lo fa nei te miti ya e a wale Christmas ya o le tu langa na ya o te vai la va te le pisio fa lo fai se ti mu ma te oli mai ana po ta o te vai ya se ti mu fa lu fa solo a to ya wa matun tau pe isina lo vai a voi le luma fa le to tele ya le la wo mata ya o le wo to mai ya e fa longa fo tala tau ya e pe e ti munga fo ma tele wanga pa o ne ya lo pola tu langa tau ya o to Wellington ya lo langi le fo ma to te min nei Wellington e sul fo la na le la ya le fo wa Paolo mai ma fa ma nei te ya lo to fo sa video o tau le fo telina malanga to tele atu ya kilani ta pena mo Samoa ya me se fo ina ya inga fo ima ni se fo tatu tinu ya le fo atu no mai fa inga malanga fo ya si mai na fa na mai inga nei lo mo ya maloa e ta ngona fo ta pena to tele fa u ngale
Ia le Victoria University na whaatino nei te tasi fo yo lato graduation. Ia molia tua ia lo whaanga ia Dustin Junior Paka, ia le nā ua whau mai lana whailonga. Ai le nei aso, ia ma lo le whinau Justin, ia whamuria le tua i isi la sanga. O le ātau ia tu ia wa fulsilo muna i muna i o matua ma le ainga ia mo le trofo whamalo i na ialom whana uma sa mo lo whau uma le tātou University na Victoria. I le nei aso, ma lo le whamalosi, ia ma lo le unsa. Ia ni sili na wa uma tau la wa whamai mo, ia. Nga ia nila ia wawhaksa i linga fo, ia ngā ruenga wale so soani na iainga. Mana ia na fu mai lo whamanianga fo i University of Victoria. Ia wa le tala tātou leina le taimi. Ia mo whamanianga o le ngata i lau ngā tongi e whanau. Ia mais fo i o whaunga University, ia whastai o lewa o e to mua mai ia lau whiona pepe. Ia i lau whamanianga fo i o whamanianga fo i o aso whaunga. Ia ai tu atu le no le aunanga tātou community phone lau pepe. Ave tātou pokalame au aunanga digital ni tai au na tasha tātou se ile fatali. Na se ila solo fuvalu ai masalo te o fai men ma se i matu fu i o to officer fo le la vai. Ya pa pule lo fale tu e ulia. Ya ai mantua e ta ai ang siang va tātou se. Ta wana la fosa u tapa plus futa la presiliat. Ya pe fa nga fo tu al click x la fo se le ni ai numero digital isa mo. Ya ona tapunia le o tātou entry si la so fulfitu. Atino tātou se la so fulvalu o tātou whailonga. Mawani holiday package tolu afeta la whailonga mo mua, whailonga lua o tātou telefoni. Samsung S24 Ultra. Ema whailonga tolu o tātou cash. Afeta la, ia, wani ngalo la sau entry tono o tātou se ina le afatino. I tātou luas marbalu. Leisi vangata wa maya. E mantua tātou tanonga tātou pokalame le no whai atu e ia vanofo i Australia. Ia. Nana umana whai tātou pokalame. Ai o leisia, ai o tae au ana ai vidi mai leisi au so tōlua. Ia. E o mai tonu ora wofio. Ai o mai am passport. Nana umana confirm wa vanoi le aso ana. Au fai atu ana va ve tilo fio fe mai mat fio tae au. Pero soy el va ele se aso na so ai. Au o pape mo no fomo ma vo fausor. No ia so le longo vinga ngale o nga fa longa pokalame o mai. So ya sta mo va no o fale mo isu me ticket back mala ato fa ma vaila a inga olo. Ya te wala me o lo fape por me ayo le tau so sola la uria mai nis. Ya por me o matua i was ngadu ya le o mo mai I Australia ya la mo vile tu company fat o fanga ruanga la wodia ba mai to ya lula to fanga ruanga fa ko ya le la sa wala nai taman se mo ni la ngadu tarsie ile to so la mai vai asa ya malo o le vave na mo wenga ruanga la wodia pa mo longo pokalame o mai me passport no ticket na o ya le sia so atu afinga ruanga loto mana ia tele ia wel ta o ta to unanga ia na fo I loina na fana ia na fo mo ela no ia finga ruanga I Australia ia ala fai fa mo mo fai man tu me ta to ia fa sala la fo me le pe mo fai ta to fa ka uti malo ia mo le tato telefoni la pepe ia ma familia tu fo ne yaso ia mala maile o tasili maono tolu fa ia pa a mia so swani ni so tatu tua ia ati we fia va vi sola sta tu New Zealand et fanga nga Australia ia tatu numero na manu ia tele lu fa ivol neas mo se cho po pon tatu po kala mel va so manu ia fo ile fa un va so pepe ia fero pe fa tai se fu le o tariva io se mai fa fonga I tatu tala mai Samoa Langi mamasai fo maua le tātou tino o leisi wha opoponga le nei o tala fau I meo lo te tupu le tātou tino I Samoa o se mai ele wha fonga. Ua wha mautino mai le fionga le minista o tupe le fionga lautimu ia fo le se va ai. O le a maua wha manianga o launi mo I lato umasa ngā rurue fiso swani leo leo
E le fontanga o taitai o malo le tau pulenga ia o ki topa. Na fesiringia le fionga lau timu i ele mafua anga wa fatua iai o na maua se le nyai lantou ia pe o na folfulaina au whaiata penanga mo le fontanga ma whaasala la wina ma no nei mo i lantou e fia ngā lulu e ai. Leanga o lea sa tal no ina kabinet Sylvester White ma pasi ai la pepa lea ia ma fesiringia e fo ila kabinet me wala intuai me lea ia o lea fo i mo mai o whanga solonga al proses man tuele le to la iti la tau sa ngā lulu e tautua le vanga lea ia o lea fo ila sa whanga solo mai ngā luenga mtanga luenga leo leo i le wha tingo mo whangal whaingo payments me se whaingo tiwa 50 maturanga whakpena ia le fo ila na o mai ia o le processa ia e to e alu le pepa ilunga al kabineta e pu me al kabineta sa uli whaka ia le lana pu al kabineta va solente ni pu al kabineta va solente ni ina wa ato mai man ko al kabinga ngo pepa ia e ilunga al kabineta le fa pe ngal pika ia e ave umama attachments ma me ia asisi la pu al kabineta ingi me ko ia o refer for committee alonga pe referred bisa si mos fotonga tanga lenga tupe po le official law isi pe vaenga umai al process ia le lau fanga solo na fama o lalo fo ile fionga le minister malem tanga duenga le tupe ia ilato umai e wa fia sidia ile lua se lau ile tuai ona maua o lato o launi pa malulu tu fo ia ilato e malo le tonu le sante tu ia le fanga solo le mga pu me kapita le fanga solo o le we in tatom tanga lo tu le sa si aki tu nei ia le fanga solo le we nei tatom tanga lo tu pe mai mautino ai mau ia famanianga nei ai le o esmalo o lo yel fa mo le fionga minister o le atau mai nei la tu ia la tu o launi i le isi te tongi le malo le so au le i o atu ia so malo lo le Christmasi. O le vai aso neina sai ni e sa mo se whengainga, ma le whalitupe o atina e Asia i Manila i Filipaina, e lungo nisi o malienga na whautuina, le te taule o ne iaio ni masini e pu e nai le marasi anga mai le la, e maua mai ele ele tise mo uporu masawai. Mai o se malienga foi wa sai nia lea i le vā mal marasi anga tau ele tise a sa mo le EPC. Ma o le marasi anga whaafawina e o atu le fase furumeka wati e maua mai le la, Fatasi e mama ai te winai le ele tise whaasoa soa le fo e fase furui tu la me ka wati. O se tasi leo si tepo sa moe la atu iai e le tuli mata ia leo lana sini e mawhai o na ausia e sa moa le fitu se 4% o malusi anga whaafawina au le i o atu le lua afeton se fulmalitasi. E na ia whaase e se mai sa moa le whaalanga na watu iswa au e maua mai atu no mao le e ono se fulmaliva pasene o lo whaongaina e afi ele tise i le teimi nei. O se poloketi wa manuia ia tunu la ai te lua le Pasifika e au fiai ma Samoa. O vai tau nei whaai unga le tusanga ma le lata ia so fia e le fau i le matanga luenga o leo leo i ana o se whainga e au ina mai ei nisi sol tu la fono u mia paipa ma aisa whapea foi marijuana ato ai mala au malosi ma pulfana i le whaatangaina i le atu nuu, whapea foi le tele o me whainga luenga e ngau ia. O se tase o se whainga malo le malo le vai aso le nei ia fio anga o le pea, tu la ele ma vai telefou. Na oina mai ei, le tele o nisi o la au malosi o tama i whana, whapea foi mala au malosi la popo e le whaatangaina i le atu nuu. O marijuana ma aisa wa umantu pepa e sa au ni whaatau ese. Na sauno ai le sui kom seno mtanga luenga o leo leo ia papali i Monalisa tia i keti. Na o latu tel tonu la vale polo kalame lea sa tu inatu el mtanga luenga e tu ina mai ei to tonu la au maalosi au noma ni wha asalanga i whia iai. Ma pepa tala loa ta iafe ta la mo i la tau na tali mai i le wala au. E le i taitai uma mai la au maalosi leo lo na tiel to telo lea tunu. Mai o se tasi fai leo fesili. O lo fisiringi ai pe lea tunu o le pui pui ngā Samoa. E le pese pe o le matanga luenga lo malu pui pui atua oi whaavao malo i le ofi mai o whala au whaasaina mala au malo si. Ao lea lava o lo au ina mai o sa inga malu le malo i eitu ai ngā la au malo si e o foi i whala au whaasaina.
E to aiva I lātou ia wata o fia mai Iosafa inga ia malo le malo, e au fia I masele I sanga lue I le pūlenga o le tine I mū ma wha lave wha fosei. O popolenga lava I o le tanga luenga leo leo, o teimi o aso fia I wha ai unga o tausanga, e oso maa walunga I lunga wha fita auli ma wha lave lave, e a fia I le ngato whala au wha saina, ai wha pia foi mala au ma losi. Lua vai aso lo manai o le atu la I lātou nei lumal wha masinonga, e tali I o lātou mō lianga. Wa iei atu ngā lunga o leo lo teita I al wha la pupitonga le au tau o leo la tanga. I le si itia le vapeo le whainu mera o I lātou, e tu I nātou le wha masinonga, wa a fia I whala au wha saina I lalo o le lātou wa ainga, e le toe tapu e leo se isi so I whanga fau, ia a fia ngatau I le mafau fau. O te masalo le lua tausanga o tuana I lea ua matana wa ia I mātou le halualu lunga o le whainu mela I lātou whapeana o atu. Ia ua admit fo I pe whape mai lātou ua tamawhia fo I le aisa. Sau nosa I le vao Agustino Senio, a whai o lo tu maule mau o lo malupui pui o tātou tua oi whaavao malo, I le ofi mai o whala au whaasaina I tutono le atunu. O le fesili tele o mai luna mafau fau le whaatupula ia peo le whainu mera I lātou e a fi whala au whaasaina, ai mai se lava o lo mawalunga le whainu mera o talavou li, o loo a afiai, o lona winga, o tutonu lava lao le atunu, le ua fausi ai whala au whaasaina, e ui ele o iai se wha maonianga le temi nei. O le mau fai lea le kumisino le tanga ruenga o leo leo, a wapa aulongo I tino Filippo, e le iai se vaenga wha maonia mai le tele o sa whainga masu e suenga, wa mawhaia nanga o sia whala au whaasaino le aisa, I to tonu o lo tātou atunu. Sau nosa I le vao, o le mawalunga ma le sao sawa o a fianga o whala au whaasaina I to tonu le atunu, e mawhai o na veso swani ei pule ngā li mawhai pule o a fio anga te itasi, e tu I tia, ma le soi fuanga whaale nganga, e mawhai ei o na tafi e sea ia a fianga mo Samoa. O tala fawia mo le ne yaso, manuia tele lo tātou atunu, whasoi foia. Tei whaatala whaatol whaapoponga o tala whau ma le si ufonga le lau mua mō le nei tae au. O ni so enga whauna whai le swa vai mai vaenga SS o New Zealand, wa whailo ile mawalunga o si itia ile whaonganga o whala au ma pauta whaasai na le methamphetamine, ma le cocaine te tono masina I tolu o tō nai, whaatusitusa le tausanga o tō na iato. Na whaalau loe leo le I ungo so enga le National Drugs in Wastewater Testing Program. Ma ua whaalua ina le whaonganga le meth I te tono le tolu masina, I le tolu lua tesi ma le 4 kilo kalama I le vaiaso, whaatusitusa I le ono te sima le 8 kilo kalama I le tausanga o tō nai. Toi titi lava fo'i whaalua ina le whaonganga le cocaine te tono masina e tolu. I le 5 te sima le 5 kilo kalama I le vaiaso, whaatustusa I le tolu kilo kalama I le tausanga o tō nai. E tusama le tolu 4 miliona tā la tupe. E ono whaalua ina ono manu anga ma fianga e mafua mai le whaonganga o le meth. I te tono lea kuata. Ai lua te sima le 10 miliona tā la mo le cocaine. Na tā o le Sili le Drug Foundation o Sarah Helm o se taimi pitosili leona mawalunga I le whaonganga o ia whala au ma pauta whaasaina talo na amata so ina le swavai mai le lua fese fulovalo. E silia malito o 5 se lau lea whainga o taitai mai iwi ese whaapiani maafitanga o tangata Māori wala tau sainia se tusi whaalawa I tele I le tupo o sa lesa le tolu e talo sanga ina ilo na whaalavelave I polisi al malo e whaatatau I tangata Māori. Na afua mai I se solo te e pitu te le. I le tala whaasolo pito I te tono au te aroa. Ona o le pili po le tula fono tau whaafia lo te ai mata upu whaavai o le whiangainga na sainia I Waitangi. Na pasi e le pale mene ilo na whaitaunga momole Treaty Principles Bill. Lea fo ina sasae se whaipula le vaenga whaupwhaia Māori le pili ma amata I se haka I te tono le pale mene. Sa whaalaulo ina le tusia nei ta o Māori I le asalulu e le National Iwi Chairs Forum. Maling
ngā rangatira o Aotearoa te Waipounamu, masainia e sui mai le sili o le valu se fulu o whanau, hapu, iwi, ma whaalapo tupotonga Māori, o lo wala au atuai i le tupo sa lesa, o se suli o le tupo Victoria, le pulenga Peritania i le teimi, na saine le whiangai ngai Waitangi. Ina ia whaamanatu le whainga malo a New Zealand, le whaaloalo ila lātou matawhai oi o se pā anga o le whiangainga o lātou talo sanga ina i le tupu. Ina ia whaamauti noa i le whaangalo le whainga malo la lātou matawhai oi. O le pa ua le tamau ainga ua whaina i fo ima pisini se tāpena ina whaipoiponga, ma ua pa ule numero whaipoiponga i whaatono atu, pa ule numero tangata i lisio au walaulia, ma ua whaamisi fo e tangata nisio vaenga tāua e pei o funga la au, ma le au te ulu, e tusai mani whaamatalanga a kamupani. O lo o tele ina whaatino ina ia au nanga, o le tau mawhanawhana i tele i whaipoiponga pei taina whaalia i lato e whaapa i eina whaipoiponga o tangata ma kampani e whaia tāpenanga po wedding planners o kamupani e kukaina tau mawha. E whaape e whaisi tele o whaingata na whiangai ma i lato ile nei tau sanga, e le ini whaipoiponga o whaatono atu i le Divine, i Hawke's Bay e o atu lava i le luafi lua lima na whaalia se whaifale ainga, i le Linden Estate Winery i Esk Valley, e le i whiangai mua lava masetulanga whaapea, e maasani no o mai le taimile nei, o se fulu whaipoiponga na titapena ina, mai lava ia au kusopitai, e le iai lava se whaipoiponga e tasi, ua whaatonu atu, o le whaipoiponga mua ua whaatonu atu, e whaia lea ia Januari, petu sama le tausanga atoa ma le afa, wa le iai ni whaipoiponga na te whaatulanga ina, ai le itupu le whaamai, petu sama le 25 whaipoiponga na ia tapena ina i le Esk Valley, i le tausanga. O le moto sia i whesa o tainga ma au onanga le Facebook, WhatsApp, ma le Instagram, wa whaina i niso le to tele i le lalangi. Na wha mawina i whaapia sa moto sia ia upenga ta wha ilangi le meta, mai le toi 20 minuto i le fito, i le tae awana leila, taimi New Zealand. Ma o lo moto sia pia i le taimi nei. Ua filifilia polo o Suggestion Week e avea ma whaatonu sili fo le American Institute of Medical Research i Wellington e ai ole a whaabopeo na iei polo o Cramley Crow i se tofinga tai lea ua tofia i avea masui tai fono le Trust Board whaapea ma se fautua i le whaatonu fo. Sa whaalia le tai fono, Sir Paul Collins, ua whailole anganga fifia o komiti whaatonu le whaalapo tupatonga e filifilia se tase whaalolungia ma ua lava sauni fo ia whaatino lona tofinga i le Melican. E te le fo ilana ngā luenga o le awhai, o na o le mawa e o le tautua sa whaatino i nei polo Cram. Na i tofinga na umi e polo Week i le Melican Institute, talo mai le luafi lua, ma sa tofia e avea masui whaatonu i le amatanga o le luafi lua wha, ma le whaanaunonga i se e atu i se taimi i le tofinga o le whaatonu sili. O le asomo mua Januari luafi lua lima, e amatai polo Week i le tofinga o le whaatonu sili, ma le tofinga o polo Sally Crow, i le sui te ifonu le komiti whaatonu le whaalapo tupotonga, e maasani o na whaatala noa le siufonga le lau mua po le tātou le tio, le li i polo Sally Crow, manisi o le Melican Institute, le vaenga su e whaasaya nisi, mō tonga fitinga a wanga se ngase. Ua whautua ina le atunu ina ia whaatulanga le leise fufonga le whaalunga o tupe mo aso malo lo. E wheso sane pūlea le le whainga tau le si itia o le tau le soifuanga. Ma tau fia i fo ile ono whaio ni aita lafo. Na whaiasa sai le linga ma whesilingi ai le lata. I le awhi se lau o tangata e te wala tupe i le Westpac. Ma ilo ai e fitu lua pasene. Na whaailoa lo lato matua po pole lava i le tau o le soifuanga. Ai lata i le afa po o le 5%. Ua mae o na whaia lato fuafuanga. E whaititia i lato tupe whaalu i teimi o whainga malo longa. O le tele lava o ainga ua whaia lato fuafuanga. E pōlea le leia lato tupe whaalu i le teimi o le tau mawhanawhana pe tai e tolu 2% o tangata e le isa fuafuanga ua iai. E tali atu ai i le tau o le soifuanga o le teimi nei. Na whaalia Warren Nang Wu o le Westpac o lea lava e maua le taimi e whaatulanga i le pakete le ainga e whaatupei vaenga tāua e pei o mea onga ata maiti ma isi mea tāua mo le tausanga a sau na o le 2% o i la tau safesilingia ua mai o na whaatulanga la tau pakete mo aso malo lo whaatusa i le 2% i le tausanga taluai na saunua Nang Wu e tāua le whaawai o le ainga atoa i le tāpenanga o le pakete. O
O la filifili leo i Wellington le tai au nei pe te tau na whaawau bea leo o na whiawea ia lātou whana o na ofetawa inga i la au malolosi le asolua i loa hat. Na i se polo inga le tō mau mō leo ina ia wha au upenga ina ai le na o le tuu o au upenga i te tono a lātou ta vale. Sa amata na whaatino lea polo inga talo mai le taimi lea na whana mamalewa i se tau lea e tolu iwa tau sanga le matua i nae. Wali putia le tō New Zealand ye le tali tononga o le tau lea o Albert e noka lea na maleo e whaapeo se sui le tribesmen. Masa avea ma presidente o le kalaputi eti e wilafi kalai estete o le Rebels Motorcycle Club. O lo sa ilia pe leo le tangata na mafo le malio lea tau lea le whaapea iso o tanga i kengi. O lo tala sanga ina leo nisi na lato muli mawina lea mata opo ina ia whailo ato ma o lo sa ilia fo isa ta avali numera KRP 550. Ua mole mawina al whaasolo pea ina whaititia masini tala tupe a whale tupe o na ua whaitau se lau masini ua tāpunia i lea tuna o i neitau sanga o tuana i atu ai ua sui ini masini tala tupe a isi au au nanga whaatau ma oti e pei o le next ma le all point i whaamomonga al whale tupe wha leo na whaailo ai o le tau sanga i lua afe sfultasi e lua afe whaase lau valu sfulu iwa masini tala tupe a whale tupe pei tai na pa ui fo i le afe whaase lau whaase fulu i le tau sanga taluai. Pei tai o le tele o whale tupe, e le o toi te tongina se taua tala i se tino i tupe mai se masini a se isi whale tupe pei tai o masini tala tupe company whaatuma oti, e maasani ona te tongi le lua tala lima sfulsene, po le lua tala valu sfulsene, i taimita i tasi e tala i le tupe. Na sauno Ian Woolford le whaatono tupe matino i tupe le whale tupe whaaleo leo, o ngā yo i ngā whale tupe tau fie le toi te tongi o ni tau e tangata pe awha o ngā masini tala tupe a isi whale tupe ua whaititia i maleo wha inga o masini tala tupe na whaalia so upo le next e mana na o whale tupe whaititia lātou tupe whaalo o le mafu angale waliliu e toa isi whaala potopotonga e whaangaio i na masini tala tupe. Na whaasilsila le malo i lea solulu, o leo wa whaatulanga le amatanga o se kamupani e umia le malo. E whaatauina maini wa aselua, ma ua filifili ai le minista, wa wasamana ya Winston Peters. Na te wa aia atoa lea fuafuanga, na whaalia le minista o tupe Nicola Willis, a o whaanga solo wheutanga inga, e le mawhaiuna whaailoaina le tau o le polo keti, peitai o lo ie le tali tonunga, o le ala ititi fona ilo le polo keti a le leipa o le IREX, le ana whaapawhala le tau sanga talwai. Ina ua pale mai le whainga malo so whaatasi o lo o iei nei, na sauno Willis, o lo fuafuai o atu i amati i le tau sanga a sau. Ua mai ale fuafuanga ai o atu i le tau sanga i lua afe lua iwa, wa amata ngā luenga waa, peitai umtoa whaitio i na lawa i le pulenga Union New Zealand, na sauno le pulisilo le Transporting New Zealand, o tō kalasi. Lona whaanoa ona ua ato le tau sanga talu ona whaatatia ese le polo keti o le IREX, ma le manatu. Ua solonga le lea mata upu e o mai i le taimi nei, peitai, o le afto a whailo ele malo, la lātou fuafuanga i whaatatau i lea mata upu. E se fulu whātau sanga o whaasalaina i se whaamasinonga Lucia i le whale pui le li o Jordan O'Brien sa avea mawhita New Zealand ona olona tau mo Ukraine. I se ripoti na whaamatala inai na whesosani O'Brien i le osa whainga le tō malo o Kursk whaatasi mawainga au Ukraine na whaatonuina fo il whaamasinonga le avi isea mai a O'Brien. Le tupe e to samale tasi te simale tolu miliona ribo po le lua se fulu afe ono se lau iwa se fulu ta la. I ta alonga, a tono le afa amuta le tausanga a saule langolango se tasio kampani e pito umile taimi na fesosani e ta alonga i New Zealand peona ta ueli poti o le ava malose ale Stein laka e pito silo na umile taimi na ia langolango i naile olo peleke talo mai le tausanga e tasiva valwono sa langolango i le awi i awala ese pe tai o le ua faalia e ono le toi langolango ina le lakapia New Zealand i le lua afe lua lima sa langolango ina le Stein laka le ufula kapi le val tasiva i va famal tasiva i va valo ina ua whaapipi e la lātou whaailoilo le pito i lungo le tū tau matau le ofo ma o le langolango au tū mō le lakapi sai ai i ipo le lalangi na whaaingoi na fo isi ta amila sanga o ta alonga whaitau lia i nei tau sanga o tuana i ato i le Stein laka peita ina ua whailole pol kalame o ta alonga le olpeleki lua whelua lima le ta alo ai mawhalani e le o au fiele ngō le kampani ava malosi o lo olisi na pele upenga ta wha ilangi a le lakapi New Zealand o se langolango mō
ta alonga whaai tō mālo. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le tai ao. Toi mo te whaponga tātou telefoni tu la sifun mane lua ia ma tātou tala mai Samoa. Lua sifun tas minute wa te nei le tu la hiva. Lo tātou e pele poklame le atal te arsi fonga lau mua. Yo, o le sitala le o vai atu e una le tau nuu malo wha moe le te. Lata ongan mena e. O le pa ua ta mao a inga. Wa a wha inai pisinisi e tapina ina whai poiponga. Ia, e mone. Yo e. Ia ma ua pa ua le whai numera whai poiponga e wha atonu atu i tero company. Ia le netau sanga. Ia o le company le wha mai e o ai le e o atu a lua whelua lima le ai mani whai poiponga ua wha atonu atu. Wha atonu. Ia. O le si me ua sui le taimine. O tele na ave whai poiponga isi a inga isi ta maiti u whai inu o le Pasifika. Ia. Peo sa mo lau manuia i sa mo le tatu o le whai poiponga. Ia o le isi me le ua sui ua pe ua whai i whai poiponga i ino whanga tau ngō fie. Sao. Ia a tasu talu ai ono lo wha mo la sfana. Ia le tau whai ai o le. A utu fatsi e fuwa ponga mas sfana. O la ta kisi masio e tu ua la. Dei lo tu ena lo oi. Lo tau tala me mondi lo te vai. O ata e tala le peso le leiti o foi la te le fa ia fai me ponga le tau no ori ona ole o vai nga fa apea. O tau tātou i fuanga. O le nga fatia tangata le tau e piona o nang o lisi au teimi fa nga ia o nang fai ngofie. Ia. Ia. O le lalolangina le utatu e nei tai. Ia. Ai sa o le o le tele o isi fa nau le fa fai poipo. O ta vai tu hanga i sa mo. O tele i fa ama tu pel tatu o tunu ia le hanga ia tui. Atu ia ta faum. E mata utia fa poipo ngai fai sa mo. Ia. O manu ia fa ten ma lo le sa mo. Sa o le le. Ana ia la sa ai tama ai ngai sa mo. Ia la ko ni nei tatu ai ngai sa mo wai. E le mfai no mai pia fai ni. Ia. Ya le ona i fai poiponga. Isi me le ia fai ponga ni sa mo a va tua na le to olua tanga tara ai ngai va la ulia e o ana to olua. A fai ponga fai nei. Va la ulia to olua. A to no. To olua sfu. Na mai le to mumu te mi umara inga mai so le ma le ango o me ayo le inga la hiti ali lo la to lo o mai me ai ali va la ulia. E anga foi fa tuanga tatu por kala. Ia. A va tu tu si va la ulia to olua. To olua. Ala tu to tas. Ona e ele me na tupu ia ukilani ala no fam tala ya o nga mo i. Fa manatu tatu tu. O atu nei le si estasio fa fenga inga man fa tu ele va la ulia. Ia atu lona no fo to le o man fa tu langa le men no fo tanga. Ia atu ao luma lo lua. Ia na to mai tu langa le i tanga fa to o man to fia mo luma o lo inu mela. Ia tau su e melon no fo fa no fo ona le va la ulia o fo fa po. Tu lo na no o mesa sa o me tau fa no io. Ai no ali va la ulia o le. Na nga la sa wa tu se va la ulia. O le soi mela sau tu se vala uria. O le aso le wha angata ilu so ta i atu. Pete a wai, pete le ia. Aola le aso na e tele i vilia le ngari i fau e te lu au wai. E ala la te lu sa salu atu. E atu mai. Ia maria na pau i o lau mana fo le umana seki o na te lu le i vili mai. Ia na iai lu ngor tu se vala uria. Ia e sa oi. A atu nei tangata ua tumuna ua. Ale na fua le leile catering po mea ai tangata na vala uria. Yo atu lo le yo tau le ngai no mal fa mo. Ia, ala sa fu le si ai na tapa. Fa pela na fu e lu se lau tangata, na o le lu se lau tangata na fu il me. Ai a ono se lau lo. Yo walu lo ta la so ile lava me ai fa poi. Wala ne lava no wo tangata le wala wi. Na atu lo la ia sa fa ino fu. Ai tangata ina wala ulia. Ia, tu fu le wo le ino fu. Ia. Sa fa pelo le ya vai tangata matu le langa le wala ulia. Me vena ya taua. Se uso no so taua me va pe. Ale ala oino. A oino was vifia. Pau o tanga muli muli o te le vala uri aoi. Ai se la e se ma fuanga. Ya? Ai se ma fuanga. O te pasa sa lo ya. E o le fifia mo ya o tala. E te tau no tu fese mo ni mau le aso. Ya, o fa le la mata fa mo ni mau e fa no pe pasia. E se fa menga la mo ni mau. Ya. O mama tanga ma le usoni fa tai le tu lan tau singa le wa tolo no val sul tau sang
Le utato poto. Pe au lo val sfulu wale. Le utato poto ne lo nas fie lo nas whanau. Ia o mama ftanga ma ne yuso. Esa o to ina ho le lo na tari. Ai tala no atu alta mai titi le to ina fa mai fuisi o te atu to ina sa mo a fa ni tala va ai lo fa va. O ka ni pusi voi. Ai lo wala na le lua lo se fa au na la tu yes. Na le lua se fa au. Ai fa mai lo malta mai. Tamo e lo malta mai titi lungo i tonu pusi aisa. To mai na lo ia apa na ia al pusi. Tau ma. Ya. A pusi ia na fa mai. Vai tudo fiau. Então mai pusi. Alfa tu sai to ina. Ah, ka. Mai lo mal to ina. Tu ton pusi. Ono tal no tu vai pe punga eu so mai as fa. Esa wala, ele wala udiala. Le fa fo mai tu no ele wala udiala uta mane ma fa sa. O te longa e vai tomato ata tu. Ya malo lava le sport nei taiao, stofi. Na. Tato fa fianga so filo ita pena na tunu. Ya e fo fuanga al fa ngol va yaso la nga tongi al fa nau. Pa betala la tala ono le. O fa isi sau so o ita tu tala mai sa mo ya tu tongi ona itanga tai nga lulu e sanga lu e de chokom. Ya le la vele imo. E peio le mena tupu stasio o alo foi le tunu sanga lu stasio o nanga ni usila peio yelan fa ulu yel vanga le me tau tupe me tau waiti ya mo meo le va ai mamao le foi alo le tunu tan fa na le tunu ini meo no tupu pe foi mena tupu meo kilani me va le pepe ya masini ya fa lo na recommendation po lo no finanga lo fa ali le mtanga lo tau nei se afi fa leu a fa pepe pa ali se afi o komiti na fa ola masini fa inga lo ngal mtanga lo ele italia le le mtanga lo ngona tele tauta pe mas furua fe temi na fo ya fa lo ma sa nonga tama asi ya lo tato yo le a pe masini la so fa ito tong sa ula se o to etal no le media ya na la fe lo u fa la fi pero wingo le tala so se nga luenga o le mea le ton fa mo ia mauti no ia to tongi tanga te fa nga luenga wa le tongi lo ia o la en look forward po leva vai uma tanga te la to tau ia wa ia me fai tongi mo kesi loans tongi fale me fa pena tongi ta vale ia al peol mena fa lono ta mo fa ngono no a te lo na tanga tala afia mo e lo mo na tu tongi fiu tuli ia ta sia ia va mina mo stay mina ta mai o tangata ia wa tala monia ale mo ala tongi o tangata ia lo te atupi e vai la le va ver nga yo yesu e tu pe tongi ila tu no mena ta foi na va ai le ni tangata foi nga nga ia mo ala tu tongi e me se asfi fia la nga ia to va aulia tu lis fa mo la fia o mai e mena nga o male fa no mai ya fa pe fa formi foi o te lo te me o tu pe nga nga e tongi tangata e mo ti no e tu tongi nga nga tangata te me to no tongi o fa tu ai o nga ta o te le fa tali mai na yo la to a inga e tu tongi e me fa ye ya me se la ne vai tau le la nga asfi fia na mi tupe na mia na tupe ta sia ia va me mo tongi le tangata u to so mia fa ta milo ya ya le o le ua a fatonu leiva yo ya se fatalo fa tu si va ngale ya ona ta lo le ta tu pese sunga sau va nila tofa ta te tele lava ya mase malo mase ya au a paula el sunga yone sana ya le mafuta mai okilani ngalo tonu okilani ma vetele le ope avala mai fine John la ya malo se fo monia John ya le usa con Leon no malo fa te tele lava con Leon mafuta mai fa tu ya Lupe Malinowski mai i Brisbane Australia antele eliva eset fa lain tien lita ya o ata yone malo ata fa te tele lava mafuta mai sunga John Ball malo John o le fa tu ya Melia fa moana fa te tele lava mafuta mai sunga Jesus is the way is the only way o ya ona o le fatu mafuta mai le usul tato YouTube ya olo ya fianga le tele o nanga lalangi le Facebook le taimine ya le olo ya impo imale tato tua ya le ola tu tato Facebook mo le si fia ya le sunga Lupe Piliati fa tele lava le mafuta mai le taimi
malo whaatai ia le tātou oro i simpese lea ia vai foe ia malo lava le mafuta mai. Sama ilona ua ole malo lava o ia lava o ali ole ali e fa abavau o ia po I ole file mu vai pule sili sili ese
Senga Christmas mai lo special leone o ne sina pene ina uto lua se fulu fami no te ona tale o le tu la se fulu. E ele se o nanga ale city council o kilani. E ta o le urban regeneration. Pe o le o nanga le e lato o nanga I tonu. E la vela lo city council. Na to e tele ia me o le city council la te fai me se fale o le te fanga ina me fai la to fuafuanga mamau me fa pena. E le fōringa mai pe ama le lua se la utanga te whainga luenga I lalo le tutino lea to so le si ampo le si wha malu lea o le si vaenga lea o le wonanga le city council au kilan. O le wai unel fono le le toi wha wawina. Le la whai la to pati Christmas e lua se la utanga te whainga luenga. Le tasi foi la lea wonanga maftia le yeni. Whainga o le pati lea. O le pati wha mawai. Pati o Christmas in wha umai lo. Tatsia e moni la tonga lue. Lota noa mala o pepe nei. O le tūlanga nai o iei taita nei pe ana wha pe fiu sue singa luenga I New Zealand. Na le vili alu le Australia whenga luenga tau si mali ainga New Zealand. Ia wha whea. Pea wha pe wale ai ase fiu whateritari singa luenga. Ia pawale au wala whawe maua nga luenga. Ia le na. Ia mana ia tele na I tama ia o whenga luenga. Ia man lofa mai tau sina una to ainga New Zealand. O lau tala Australia sau nei tu sa tala sfuru sene lau tupe New Zealand maua. O ngala ai whainga luenga yo alu tongi tolu sfuru la te fast food tala. Ia la fo mele nei lau tolu sfuru tala I New Zealand. Ia maua lau pe la te tolu pe tolu lima tala New Zealand. Ia whatele le tu la fast food na te whainga luenga. Ia alu tongi la na mo. Ai ala fo la Samoa. Ia mo lau tala val suma tup Samoa tala tas. Mana ia tele. Baul me vala vala I mainga. Ele lei mo la vanga I 5 ele I ainga. E o ia no ne whenga luenga I msa ili manu ia ala tulo no foi ono foi le Australia. On tawa foi le o whenga luenga le leo tangata ia no mua ngā luenga whapea. Ia wala o atu le talia. On tama so o tama sa mo le ia le lei. Ona le lei ia maka o la tole na wha maunga le no mua ngā luenga whapea. Tasi o lo o mai temini o lo tausa ili ape whenga luenga ni stangata mahalo se. I le mahalo se ia lo tausu engal pe whenga luenga. Ia whafonga mai o ngā luenga I loa. E nei tangata I meri mai foi le ofisa nei so e mun pe whenga luenga ia. Vi mai pape mai lo moni ave no mani pepa mo nei tangata sa moia so e mai. Au le tali ale na. Mai wale to e mawhai ona o ila tau na mua mai. Ave ile ave noa ai le lein wha o mai. Lea fianga la o nei tangata I ofi. Ia e saudi se ia mo so pe whenga luenga whai le lei. Wava peo o ele saudi se. O lap sa mo ta whao ai taf tau I. O peo le te ave taxi talwa teita. O fai mai le wai malo se. I ona walo whalolo saulo I ni tau vetul pepa. I le tava. E tau ana sa wenga lue le ma tau si le. I le polo ingon pe whenga lue. I na ia tau le le ilo ingon ngā lue. Wai tele nei tangata whape na. E wani si o a inga iau kilani na na to mo I fu tangata. E o tau lenga I nei la to ingona o mai lo tangata so sola ele watu whenga lue. O sa. An matua le le ia. Ioi. Ia a mo pe whenga luenga ia wha ngā tau le noa ma ustai fa ia wa tele a whenga luenga le mai tangata no ta iono masina ia te tala lola ia o fa ia la to sueni se la to ngā luenga. E ia ngā luenga na ono masina ta se tau sanga. Ai alu e serve pe alu ono ngā luenga na toli pepa. Ia. E le wala au leo to whenga luenga na moina. Ia taro fa wala au. Ia marole se foi. Ia sunga. Malo se foi. O foi banga ia por kalami. Tai. Ia. Ese ro fia faro longo lo por kalami. Ngore kele o me ia ke ro fa so mai. O mala mai danga mo ia de fa pe kau le ngai ngai si au wanga. Ai o le manga ia yo ro fa so I kai o mai kele nga mala mai ka. Taila. Ia. O le ka o ia ro fa so kele o me mala mai pira le me de ke ro kala ngo mai tai mingi nga ruanga. Ia. Ia. O ure wa ko ka usanga o le asa nga ruanga. Saola. Ia. Wa ko ka usanga le la ka wa ko fa re ko ngure ngai danga le ngo fa longo fo le ko ni so sa wo. O so ma ko ren ko yang wo ye e ma ko ke fa ye le wa fu le pitchen. To company. Ia. Ia. Aku so ma ko fa ye le wa fu nga le ma ka ka usanga pe ka I ko mo le fa nga ma lo le. A o fi lo. Sa le la ma o fa longo le ni usi le nga sa o ko nga.
wa ye fai unga malo o le menga ngalinga ka ofi le fai ngore wa o le fofo nga malo fo dai ngi la fala iki va o mo ele na mer ko news nga o la fala iki va ai ku ngi I kare skeke nga weren kongi ya o le winga nga o kala le fai ko ka o yo ko kala me fa sa wo me e mala mai fu kan pa me la fala iki wala iki va o ko ka ke le va ye fa nga ku ngi kare skeke nga weren kongi o le ala la ngar ka o fi wa o meren ku le wa funga la mtanga ka usangi e ko fa ke le e ka ida o ku mo lo fa nga malo fo le o ki a ko al fu fo nga wa ma kon ku e nga e ka usangi a makalo le la ngar fa le ko mo ko ngar wunga le la ngar ko ni sa nga fi fo nga malo fo nga ringa ku ka fia e me ra fa la iki va yo ku ke re ka wa ye la ku I ka ke weren kongi ya fa ina lo mutonga que ver ku pe alo I vala po so ale ala te fa no ku de sim kan alo nga si le fa mai da fa ki oi o le ka wo le safety ele ka wo le ki va ka wo ki de ia safe kan pa mo sa ya pe me nga ro te fa so ko yo ngole wo ma wo ko mu mala ia meresi ya o mo forni causa ia o fakar kalil pension wa ngai ya ko lo nguri mala so subo ui so va le pension ngai o ngai le a ko lo ngo sumo limo manu ia e wala wala me ke ola I ngale sengar go ngai wala wala me o le go inga ru ya no si le si fa nga me ku pesa ki ngai sa mano manu ia tele lo wa soifua mano al fo lo mane te usanga lo soifua le fa no to le sa nga lue manos ia pa ai la mo fa mo nyanga ta si mo ko foi e fa lo ngo por kala manga il por kala tai ia ai mo ia kere ni ia so le por kala me ka ko ko fe lo fo malo e mo le tu fa tai fo I wo leva nga lue ne ia tu no le wo te mitala le pensione ia o e wo leva o te le fo lo sao il te mau ai ngoni sila ia manu ia te le sila sanga ta si wo te e toi fi fa nga lu nga pe mo nga lu mo warna mo ko si fonga nga ngo foro wo mai ya pa nga ru nga le fa ni ka mi ngi le usor ka ya sa vat iri nga ngo fo for fat man ya e ke alo ke sa vari ka ya mo le pakare nga la mi ka ske ke ye ka le ngo ko sa vari ya sa ur fale ma wi fa ngo ngo por kalambi ma me ale mo ngo fale ya nga le fa ka la por kalambi le fa mai pa ngo e pe te ngo la uri o la sfia fier ta ma le utala ya ai wan nei ka ko fe no ko le ko mo horua e ko te no ka ti si mas ya lui te lo so I fu ne yaso ya pa stai lo ya mane te so si te aso fululu ai a to lo male ono lima mana ya tele so tele la uta yo no lima le ne le fie no fale la fie o fenga lo ya malos wala I dona mo malos no folo el fale me la le mo ele lo pula me la fa ya la mana ya lo sa vali ya Safari exercise. Mana ya? Pata jani lom famulianga ya la sama. Mo le famulianga. Tata tonu ye pa utonu ye famulianga yo le. Benefiti mal pension tanto leven fangal. Na tonu. O te mi se sele ai. Malo la. Isi ile mana I fu si tala le sa tonu le kengi le mon ko mo lu fu fitu tau sa. Yeah. Na mali ulona non ti na le lua fe luos furu covid e lima fata usanga ole nga na alu tonu kengi le to alu sumo tu ponta usanga ya ole la wa no alu no for ta vale homeless will is me no for e te wa so so ni so na anti so se fale for emergency house no for pena le wa a matala na business na mul falawa na ta le Rwanda bread ngana wa matan fa ya fa ta on Facebook ya pe di si leva no anale homeless ale fa el business e wa ala na tupu me o tau va pe tu sa leva no la wa mai te fa ye se me no mata is la unga stasio di fa au mai se no I Caribbean ya mele fa u te tu tina na no tu o mtua le tango lima motiva fai le lantana o le se me le lo fale a me le se me na lo nga umua
Tatu lo i martala al fi au. Vai we. Alu la fa ngalo nga umu na. Na i tonu na tupe. Ale fa ngalo nga umu na tutu ele fa nga. Ele wingo lo ta. Alu fa tau me fa ingi cookies. Te lo la. O ma o lo altina la business na fa yo cookies ai fa tau. Ma yo fa lo me la ki al fa ma yo me mo mua. O cookies mo mua te fa ya. O fa tau. Tu fa fu ma tangata. Ena alu lo le tufa ma tangata. Fa le bake ya cookies tufa. Ai lolo wa tele tangata wa tufa wa tau mamafai. Na fesili le IPA mai. Ia na lolo le. Tango lo la fa ye fata. Te lo la mentu. Le mo mau le fifi au le ile fine lo na aulut. Wa lava lan fa soa, wa mo bueno na fale mo tu oi fa o ngaita miti. Ala tu tono fale business. Ia na tele ilo. O lo ngau. Sa ole. Pe foi lan fa la wala tamane. Ana le homeless a. Ele tonu non manatu le a fai se fa lawa fa tau ia le apa hata no fo sa ma me no pe mo tanta ya pani tata no le jesu ele vai se meus fa fit out this is the opportunity le opportunity le pola no e fai se me fo e lo poi ele se ele mata no le vasone e la si no uso e kamuta o le to no fo la isamo ono fo la ia ma fai me lo fa ma sol se ana no fola ngi lo uso le se manu ngalo ula papa ma usa malam pasi e fao ale bule lo se ala uno foia fai mone le na fai me le masanin fai so la va no la mo fai se me pe falta uma ftanga ana le vini mai lu matsila ele mo la va no le fo el fo se manu tele do apole alme ele sto mai na me e vai lo panga o me e mo lua vai a sola sequia o leva no mo foi o fo sorry la por me sorry o stemio le uta vale nel ya fam la tu o ta tu ye le ta fu le o la ta su ni se na tele tono le vale vai sa mala na o matua elea ia na tele tu pena i lungo sa vai tele me tau vai le mo va na le fa nga ia tasina o kan tu pena i lo le so lo mo va ai fa no mo ya inga fa to amo ile o to va ai le to pat pat tu to mo va i lu mo fa ai inga ele fi le pe tongi pe le no mo va tu fa to se me tu pe tongi ele va le no mo fa tu ele me se fa to mo se va o ya sa mo Tele tupene tono tatu fali. Na, ava bevo isi fa ata na wa o le lava fa ata fo le tiro ya o ya vali ma o ya te una fa ina ile tupena il fa ata. La me fel fa. El me fel fa. Ma na ya te la wa fe au na o te le mana tu ni ta ya. Wa le si tasi wa. Tata no. O mene o ita la fu. Wala tua o ta la fu ya we. O se mele ftau tele. La ile bank tau te o tatu ita la fu. La ye o na al mela le o la tua o ta la fu ya we. E te tau pero va te tau na sui la o ita la fu fa pero la tua tau no la tua tas. O le ase me o te faia ina ia o maua se tupe mai ate we. E na lo fa sanga le tu mai te loala. Saula ya lu e moala o va o le. Nei lo la tua ita la fu mata mai ya. No, wala e so ani fo e fanga yo ye lo tama va. Ai so ani ya we. E anga benefit wa. Ya lele mo alva o elva pe. Sa dai mo ta va va kule le. O do se la una te mana o. Ya vela na pale ni ile a. Almena le fa tu pe ai ta la fu sta e fta. No te ya. Male si vele. O le lo tu e le kare si ele. Ai sa o ta la fu fe o si o tu ale lo tu. Ele fta una. No te ia la io fitau i le lo fe pasi e ta vale lo fa tanga no mai atu la ta vale la saula na ita la fia te au tiro fa pe ele si me tiro fa pe ele si me la tiro fa pe se tongi to e ta la e vu tanga te e ta la fia o te mai fa aria tu vai lo fa un ona tono la se na ye tu pena il fa una mal fa mata fini o pan che fa ta na tonu ya ma
Malo tu voi. O le tata no tangata voi le titi voi o sfuru no tau sanga le sao ai Australia. Tamo count. Yeah. Au atal va tu ne vai aso. Ele o le ingoa sao le o stam. Sao. O le se spela ina. Ya le wa halu ya le count a le ingoa sao o coat pe C U O T. Ye po nga quote ya pe ingoa sao va pena. Sao. O fetu na ia tangata spela le ingoa stam. Ya na wa halu le count. A te lola o pe wale ano ile ainga mai ya ru pe ngonga tau na tau count na wa sa ole no fai tau wa news na pesa ele ole ngo sa ona sta ya o sa spela ai você se fa forma ne time you na will mele se spela ngono na ngo na wa se ya mana o fa le talenta no le so na pule no ya so ya e o matua fo ya so ya tu si le pepa na tu fa pule no ole ngo matama o John po Jenny po James ele lolo pule no po ele e lua la ngo le te lo ya pule no ya so na lo te lo na o tu matu e piki mai le pe fa no ele ole ngo na avel la e lua i tu e tau fa ya mo tau na tu se matu ole ngo avel pule no ya tu ata wel pule no ole ngo matama James e ole so na te piki mai pe fa no si e mi le ngo le oi si e mi ala le ngo lo sta marna ya yo ile sun ngali na ta uile pule no ole ngo mata ma Jenny tamateni a mainga ya le ngo la walo sieni wale Jenny a sieni o ma fo ma ele tu si el pule no ia ele fo pule no spela le ngo ia sola sa o le to ina fo ina va ya no mo ile ya ava pele wa o mai nei ta tu lo fo ya pero so si wanti a mai o le wa pe was fu fa to sanga me se fe pe fa no se tam Sasha Sasha ya o mo to le lo ava pe o pule no mo to le lo sa pela Sasha tu sei lotas no vai tu ai ngo kia tu version te le tu ma tu ai lo spela ngo koki kiko mo tai ia ira ta maro ki ko le na spela ina le ngo ko ki o no e malo ele ola Facebook yo nanga lang ya to o le ina mena fa le tonu ya i wa mo Facebook te lo mo tau fa le anga le o pe lo mo le me tonu ale na fa ma tatari e ma tu ala lo ki la Facebook le fongo la mo ele vivesia ya le ala wa ta tu ba ila afianga lo langi le fa ye isi lo la vetu im ta tu ma ya malo la vale ma mai fa la fa tu ya ama and flow avia wo pe ya le o ta si Facebook ma na wo YouTube malo va te la vale ma fa mai ya ta pese le vai fo le taimi ya on ma fa mai tu le ta tu program atar ta ya fa te la vale ma fa mai no Facebook ta tu YouTube ya ma ta tu si fongo la mo le ta si on te si ma ta si fa mo
sei le pepelea e fai malai asala uta ia tonu tai isofu vai vai ualiu tino le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu o Samoa e whana wai le tupu Samoa tula i mai tato ta ni sapai le pepe le kerisi masi uofa na umai o tala ufanua uofana uai le mesia ai mai afa atusia mao la fia fia Apai ua si pasela manga Se tufo ia oceana Ole kerisi masi I vai mama usanga Olonu whana mai Ia mana loai Oni aleu Ia la foa I le vai Samoa tula I mai tato ta Ni sapai Le pepe le kerisi masi uofa na umai o tala ufanua uofana uai le mesia ai mai afa atusia mao la fia fia Samoa tula I mai tato ta Ni sapai Le pepe le kerisi masi uofa na umai o tala ufanua uofana uai le mesia ai mai afa atusia mao la fia fia Samoa, afio mai o le whaaruru
le koko lai sa whaakai aku ia o ko sainga. I le koko inga o le whaatua le sa kei ua o whaaku inga. Ia fia ai mo i silo mapua le whelei whaasi korea inga. Malonga ai o se koko le sa ngalo apua i fo i le wakipa. Ia i uma, tarata Samoa. Awa mea ai ia tau si mai o tatua. O le whea le lei e se whea i tupe koe le o tia se tagata tape o se hepo e na o na inu ai mama i o whika. Ka o ka o le koko le sa. Whakatai ai a saina ma le whatu o rai sa. Kasi le mauma lai sa mai le whane o loa. Patu ulo le ulo mai. Toku le ai na o le koko lai sa. Ua popi ula. O mai ai saina i a so i a ma lai sa. Na olo ale hamo sa ai le ulo ki ai noa. Ma le pai pata puro ma le afi. E wane i pala palu ai koko ma le supa. Ka o ka o le koko lai sa. Whakatai ai a saina ma le whatu o rai sa. Ka o ka o le koko lai sa. Patu ulo ale ulo i mai. Tofu le amala. Ka o ka o le koko lai sa. Whakatai ai a saina ma le whatu o rai sa. Kasi le mauma lai sa mai le whane o loa. Tato pepese, pese fifia, fana le pepe, Yesu le Messia, ufana mai leli, namalo ia Isaya, ole tupu le Messia, fana wi petele male faolo tangata. Ole asambelo fa, e amatu moia, no lo lo te fa mama, lo ola e amatu e aborai moia. Fio mai le Messia, le tu punavalia, le tu puo herota, fifa sioti le tama, le tu puo herota, fifa sioti le tama, ah, oh my tattoo pepe se, no fana mayor pepe, o yo le tu po le io CCDS, my tattoo ifo, o Yesu le ngoya Kristo, o yo le pepe o le Christmas, o le fa aula le o le la lang, o yo le Messia tattoo bilia. Po feo fana wai leli, e avatu me lo fa, pulumulo pulipano male arota ua. Emmanuel Christmas, fa ape male New Year. O ai no fantasy, malatu fa amana tu ina fa no mayole Messia. Tato pepe se, pese fifia, fana le pepe, Yesu le Messia. Everyone, Merry Christmas to you all, Happy New Year, all the families and friends. This from Chris Fonga, MPSenga Records. Merry Christmas.
Fa fonga pe fa fianga le taimi o le tai au ina o se fulona minuto te nei le tu lai se fulu ia o le afar se fulu ia ona tuna tunu proklame o le Victoria University ia pe ona yai tato proklame fo ne yaso tato fultasi o fa fianga so filoi se pa ile tu lai se malua o fa pongo telefon tala mai sa moa ia mo si fil tato tunu ia pe on masania stofio vesta tasi ia fa o multatu tu ile tu lai tasi le tu lai tolu ile stofio vesta tasi mai sa mo tato ofisa ila lovaya pita yane o le wa ye nei futuna in fo tato proklame le ala fa o to ele tato tua i le tato ofisa nei polilua lima sul matasi man kevin polilua e mai le tasi se pa ile tu la tolu lungo le Facebook na wa to fa fomela tu na to silane na to yo le tato Facebook le taimi ia e pe ona firingi fo inis ia o afianga fo i elena o tato wala leo ma le tautua ia sa afia ia le Facebook le tai ona le ila se pa ia ma le taimi te o sfulu ia sa afia fo inis o nanga te telefone la no langi mesi inis o fa sa lau ia ona afianga le vanga leo o pinga fa langi o le Facebook ia mo le WhatsApp ia ma le amalesi ia ma le Instagram ia nala o to e fa le mai vanga na ia na fo la o to la tu ma tato Facebook ia le taimi o le tai au se fitu minuto te nei le tu la se fulu ia pe ona tu atu tato proklame ato le tai au ai ai lava se isi fia memorial na la faanga familianga ia I fa unga le nei vai aso ia me se fo universite iso se universite le ngata I Wellington nei le Victoria University ia fa pe fo ia so se universite fa unga la nei vai aso ai fia vala mai memorial lo faanga familianga ia on tala le tato ava no le taimi te vala mai ai tolu lima lu o fatasi tolu valu lima lu o fatasi ia mai a fo proklame le taina le tu la afors fulu ia on to fa au fo le tato familianga ia na o tala tato leina te vala mai ai ia mo familianga ia poso se a onga se kolisi oni fa na fo I familia I tofinga taita yulu head boy ma le head girl ia maniso taita ia tala le ava no te vala mai ai mana e fo fa long mai nei fa na ia mai ia na muri atu familianga ia le ngata I fa unga ia mai se foi ia o launga tong ia nei fa na o leva yaso atala fatu le faltu susi Tyra Alberto fa te tele lava susi ia lo fatu le tato proklame mania fo le yaso ia sunga sina pari sina leo malo lava fa te ma afta mai leo wa mata ona to nga mai pa anga le tato tautua mai le vaenga leo lo fa nga mai Facebook ia na on fa na to pea ia tu fatu le tato Facebook ia mai moi fo ia wa inga mau pa anga tala foi le sunga fafouina tanielu after tele lo fafouina ia lo fatu tato proklame manuia foi le nei au fu fuanga lo fianga ia is fuluiva minute what I nei le tu la se fulu afar se fulu ia na vatu le proklame ia ale Victoria University ia fa nga solo tu la foi tato tu nei yaso se pa ia le tu la tolu ile fia na nei tolu lima lo fatasi te vala mai ai afia mori ne o familianga So this is Christmas, and what have you done? Another you over, and we want just begun, and so this is Christmas, and a happy new
Sadai manu Lea el somanatu La rosai maha Neo ma fau Oi lava mayana moa Fear I go to Pula E tu tasi oi ila wanana Olo panongi was the sun Uale ai maseisi Na oi uasili Sili ila wana Ya ole wile tato wala ole jom fai mai. Talo fal walau. Maror sai fo. Ia mai lai o kasi le hotel le tio. Ia fa watu fa fia fianga. Ia lo tala pela no nei minute io na matu lo tato proclame pe ona fa watu. Tala watu le faltua finga isila he mafuta man le mo le tai ao ma lo fa tai te lava manuia fo ifo fuanga le tai ao. Ia se usia lio nga fa si nga fa vel ma tio. Ia ono tulanga sa ia ia le fa le tonu penga tfa ilangi fo ile on Facebook iso se tele vanga lo langi le no motsi ai fa sa la nga mai tau na la ia al tatu wala le to e fa le mai nei temi ia salo e mo fe tele vanga le on Facebook e le to fa ola mai ia le tele le fo ia unanga ia me se ni so unanga pe o ia le Instagram ia ne fa le tonu fo e pona matu tatu telefone le la talvatu fa tua Eric ma oi ma lo lava ma fo Eric ma lo lava le mafta mai te fa tua ia ai le la fa watu nei fa fia nga tarpel tatu wa noa ia mai fo tatu proclame le University of Victoria to tara fo ile tatu le nei fa mlianga ia o fa unga sili ila wana o ia manuia fa nga mlanga ni jo manuia la fa nga mlanga le nga ia tu Samoa ia o taman le o le vale jo Sili ila wana Oi ola ususana O te le whakaloina oi Isi a o te whaamoe E mana tua pe olo suafa I te peo a ue Tingau le telefona la o Ese Samoana Mosa o ilangali Le rosa male arasi Forketi por fuotasana Male auteta atelia la fana Aku sili ai la vai lo manatu Susadai badu Lea el somanatu La rosa mama Neo ma fau Oi lava mayana mua Fia ai o tupula E tu tasi oi ilo manana Olo manongi wasa sana
Whawhiwhianga mana vai pese, si uwhanga mani la vai pese le penino te whau, ia o pese tuai la vai ia, Susana o Ivanu. Fia ia tātou matua ai, whawhiwhianga nei, ia wato e tō mānatu ia i leolanga i Samoa, ia ma musika fo i la fo i vai taimi o tātou i Samoa, ta mai e pa o loa ia o ma upu. O leo wa whatonu lava le tūla se fulu Samoa le tunu pele, ia na uto i o lātu tātou Facebook e pe ona whawhiringe nisi, ia au le la vatu pokalame le University of Victoria na le 2 minuto le pokalame le mai aloa to te tala tātou leina ona le na wala mai nisi o tātou atunu ia e whamonianga ona ua umateimi o tātou pokalame le na o le 2 minuto umaloa le pokalame le tātou to e me ilo i whawhiawhianga se isfiloi se ia pā ia lava le tūlai se fulma le lua i le au ni nei lonuinga na musika e oe ia mau pea le kio lau leitio lau telefoni le tātou Facebook, ia po le YouTube, po le sifonga lau mua tātou mafuta le aso. Ia awa fo i le whenga iei fo i oe, ia i whiau mga aluenga le ngāta i tonu a inga le tāpi nei no mōta malawa. Lau ngā aluenga nao lo o whaau au le taimine nei, whalewhai ngā aluenga, mai mafuta mai ai. Ia mai alo pokalame lei, to e fo i loa tātou, ia e tātou musika, so i filoi e lewe atu peni a lapi tangata e tu mai lisipito le tātou fisa whasa lau, ia pese au a lapi o le se mai i le tātou fisa, ia ae, se mele whafonga i tātou pokalame nei, ia ona tātou to e mafuta fo i lea, ia i le tu la, pe a mai e pokalame na 2 minuto e le umia, ia e tātou to e whailoi fo, ia whatalo whatu sunga a Paul Mangele le mafuta mai whea, ia i funga lei so le ina mele la o lau papa fu le tele tila pia la lo ane o lau papana ia ia faltu ya susi ia after tele la le mafta mai talo fatu mo lo fa lo fa fonga nga le tunu ni taiao o le asoni to lo lau ai e o fa manu ye na fo itato tamu fainga ia o ngale Victoria University ia o taiao ne mo fata si mo le sunga ia fa linga leota o le Pacific Future Student Advisor. E pol fa foto fo ia mo tupulanga onga i lumana i lunga i le Victoria University. E mate tatanoa ia ma fa lau watu ia i la to fa manuina talo fa lau sunga fa linga le taio. Talo fatu lo fiunga fa masanga ia talo fatu fo ile pa ia tato watu no ia o fa fonga po mai mo me fo tato po kalame o le sufia. A sfia nei as afamasanga o se aso e tele na vai ia lunch ia matina ia manisi foi fatta singa ane ai no e kale si ai atalo fatu tato tu nei tai o matu mo fia o te lomo o to o le tau lunganga ia o tau ngā ruenga tau sanga ia mo tama matene ia o le tau lunganga o le fape tolu fa lima tau sanga o le si i tulanga tau ao ama o le temi nei o le amata na o le fia temi nei ia o amata foi na va ai po le ase me e tama fai e mulu manai ia o foi nei a inga me kale si a tonu ma o le atatele o talisi mane foi a mai sau au te lenga o tulanga inga ruenga o tolu university ni tau sanga haftai lava afa masanga ia o ni tau sanga i le itu lava ia Pacifica te tonu o le University Victoria ia o whamanianga mea uma ni tau sanga o le ua tātou tau nuku mai fo i le setasi fo i o vaenga e pito i sili ona tau ia muna i alo mana i whanau mana i o tātou tangata ia awa fo i le whaai o lato tama fo i le university ia ai tatonu pe ona e sao noa fo i le tele o tau sanga ia po le tolu wha nga i le lima sa whiangai e fo i nei o tātou tangata ma o mea onga ia o le ala usu i vasenga ia po le tuai fo ina na iai tutono le university tama whai e wha uma ia lato fo ia mata upu ia po o ni assignment fo i tatawana whai ia e ui lava i nā tinga e ui fo i nā ia toftofonga ia ai o le aso nei e ala fo i le lisi ia ai me se fo i o le afao ia o se anganga fia na mo na i tangata. Se anganga fia fo na mo i mātou o ngā lulu e te tonu o le university ono le tele o nei o tātou tangata. Ia sa mātou i le taimi sa a matai ia a lewa o mai fo i le taimi i whaai ue. Ia e le lopo ala sanga o lumana i e nisi te ua o atu le postgrad
Ia ai o le vainga lava ia e mātou le au ngā lulue. Ia e o manuia mea uma lava le alofa o le atua. Ia e mese fo i le tama whainga nei o tātou tangata. Ia po le a le i tu e whainga lue ngai, po le a fo i le i tu e a o ngai, e ala fo i le tele ma tā upu ia ma vasenga o lo i eite tonu university. Ia ai o lo o ngā lulue pēr ma wha mauri, ia o lo o wha malurosi fo ia ono o le waia ngai inu manai. Ia manuia e mea uma le ala fo i le lātou tautua. Mo i lātou ia lewa o nei le la sanga fo i le ia tau sanga toru po le a whapeo tau sanga le lau mwelo mo. Sa ole. Ia o atu tau sanga fo. Ia mantua fo e lua ia tātou wha unga tau sanga o mea ma te sema. Ia o tau tonu nisi laila wha ai u ia te sema. Ia wha toa wha u ia me. Ia na. Ia o nisi fo i le wha u te mine. Ia o isi sa mai o la tuta mo whainga ia me. Ia le wha toa wha u te mine. Ia ma lo lava. Mana ia whautai atonu le la tanga i lor tali. Si le mo i la tō e fo i whamun me ina. O le la mua o na ma tō lau ina tu i la tō o le o mo la tō tu spasi atonu. Tau ia whaingo fia tu spasi mua. Wa isi o mato i hoto e whaisi whailonga a tikeri. Ia a pe o le tūlanga le fo i te le te tolu tau sanga mo le tu spasi lea. Pe aso longa le lea lea o ngal tama le tene. Ia na so o ilola ia mala tau le uto i whaia le si whailonga po le masters. Ia ai tau lunga i la tau le o le PhD a. Ia mua whamalulua toa. A te o se sele whaleongo o le mua po le swafustasi. Ia whamalulua atu. E mwhaian tau vidi mai le mato tolvalu lima lo o whatasi. Ia ona toi whasa o atu le stemi. A lela e lau e au ia ingoa, ia o whalinga o lela a tau atu le whailonga. Ia o whamunu ina, i fo le tama malitene i lan tamu whainga i le universite. O le ingomo mua whasolo le a tau le A2Z, o Agnes Hisatake, o le sao nā whamunu? Ia, sao le afmasanga, o le Bachelor of Arts in Cultural Anthropology and Pacific Studies. A lesi Fauolo, po Fauolo. Bachelor of Arts in Cultural Anthropology. Annalisa Ewens. Bachelor of Arts in Cultural Anthropology and Geography. Ashley Derbyshire. Bachelor of Biomedical Science in Human Genetics. Daniel Fale Tutulu. Bachelor of Design Innovation in Animation and Visual Effects. Mana, e au ngā i mato officiale tangata na. E tusi atu. Demetrius Botusa. Bachelor of Laws and a Bachelor of Arts in Spanish. O le ngona no tau tō Botusa Botusa whamalulu atu a sise whailoa mai ana wha sao atu lai. O se I tū wha Spanish. I na whengau ia I mulinu. Bachelor of Commerce in Accounting and Commercial Law. Whetu wao mulinu. Bachelor of Commerce in Economics and International Business. Pea e tutusa ia tangata le ngona se masanga. O le masanga ne o to lua ia o na yalo ia mai o isa mo sa unu mai foi I le scholarship le o le manaki ia na yalo ia o le o fai o foi la to mo fai nei tatu university. Mana ia te o Chiri Teni Smeaton. Bachelor of Laws. Jordan Winnie Paulo. Graduate Diploma in Teaching Primary. Justin Parker. Bachelor of Commerce in Information Systems and Marketing. Pea le alo e lewa rauna. Yeah, o le alo. Yes, ali. Lauren Simpson. Bachelor of Arts in International Relations. Lulani Simpson. Bachelor of Laws and a Bachelor of Arts in Pacific Studies. Yeah, inga I fo yeah, tō rua. Ia, e matua ia Lulani ia ai so mai le Lauren. Manea la whailonga. Manea to mane. Bachelor of Science in Biology.
Marlene Alitasi Sua. Bachelor of Science in Computer Science ta upu tau Samoa. Matisse Tia. Bachelor of Commerce in International Business and Management. Mercy Mikaele Fonuti. Bachelor of Arts in History and International Relations. Oriana Vitolio. Bachelor of Design in Interaction Design. Samuel Tautianga Mamea. Bachelor of Arts in Education, Pacific Studies, and Mataupu Tau Samoa. Mane te peo lalo ilfa whenga inga New Town. E whakasa. Le tele ia vaenga ele lei fu ia sialo leo sep. Ma lola wa. Tai au le lei filo. Bachelor of Arts in Pacific Studies, Mataupu Tau Samoa, and Cultural Anthropology. Pia tai au hele sa whai fo. Polka lambe le yufu le kato le tio. Ma loa tai au. Ngalua e fo i ori neste ia tai au ia whai ufo tamo whainga tai. Ma loa lava tai au. Tasha Tai. Bachelor of Commerce in Marketing and Management. Tiana Soialo. Bachelor of Commerce in Commercial Law and Human Resource Management and Employment Relations. Tomasi Connor. Bachelor of Science in Development Studies and Geography. Zakaria Hunt. Bachelor of Commerce in Information Systems. Zakaria le sao le ngone Hunt. Malo, mania, ya tapa pati mo lang bobola. O to ye fa fonga mai ngolen la watu ne ya fa malo. Ide fa ngo fie mo milton fa ye to sanga po fa to sanga ni sile na mo wel no fa ilung. Ya ele la watu isi atonu la to ma fo atonu te fiaru fo fa mele na fa itanga tila la watu la to ngo. O mo fa ilung mo. Ya e o le si fa ilung o le master sa. Pi mani te le pa apply nga luenga vai mela to le master se lo fa ilung. On man ia na e la tua ilunga ia o e fo se fa spepa e. O le le la ma fa solo atu la vanga le na mole la to masters wo mo ina to e fa tikiri ya o si ele to yo to ya onga fa ma ro fo ya la to nei o le ingomo mo o le Agnes Anai, Master of Indigenous Studies. Mania. Alessi o le sorry Alleluia. Oh, I'm sorry, was say Alofa Aberdeen Tapuai Potapoi. Master of Development Studies. Karen Smeaton. Master of Information Studies. Dion Fonoti. Oh, Elliot Sailing Elliot Clark. Master of International Relations. Fa'alili Pahetongia. Master of Software Development. Ele tu walu fa'alili. Mane te Master Software Development. Yeah. E ngafo le tio. Yeah. Josiah Matangi. Master of Fine Arts, Creative Practice, and a Bachelor of Arts in History and Theatre. June Potifara. Master of Music Therapy. Longo Mai Lualua. Master of Health Research. Mapu Faleolupo Ailo Loilo. Master of Business Professional. Petelo Kilimete. Postgraduate Certificate in Intercultural Communication and Applied Translation. Tanya Brown. Postgraduate Certificate in Nursing Science. Taylor Pulley. Master of User Experience Design. Malo lava ya tole tau fai o sola mo lo fai longa mo ia ngata lo ina ia le tau fai le o mo si fai long fa malulu e lo o mi se ne fai o fialu fa la o ti lo la to ia mo la to PhD al me le tau mo to le masters o le fia o le la to anga ia ti la to le na o se to o la to ia le o mo le tum ngol fai longa i o mo la to PhD ele tau whainga i ngā Victoria University. E mō mua, Alleluia, tai se Willie. Doctor of Philosophy in Marine Biology. Mānea. Tangata ia ele leile tu
Sami. Ia. Ia o anga ia va ia tu loa mea ola ia manisi fo. Io. John voi po tele peta to fi ngota voi Ia. le ia pa ua ia sa mo ngau mo me fa pena. O le luna lua o Dion Fonoti. Doctor of Philosophy and Cultural Anthropology. Rachel Yates Bahulu. Doctor of Philosophy in Pacific Studies. Malola. Ya, pati o mai tato atunu mo la tau leo fa munui ne la tau fa tai fu tapu inga le atunu wa to tele lavo e kalesia ma inga yo la tapu u malum fa nau pe ana tau fa tato le tio mo Victoria University tau Santa Itasi ale una ia le alum fa nau ina ia o tumtum mo la tau tulanga o onga ia le la le miti mitanga fo ina ya ma to pe o le taimini ia ai to lau lau tu lola to yo fa munui ina ia fa manui tele lava ma lo lava le a fo le nga lue e de fingo fiel puna wa i faisu su enga ma tamu fai a onga ia me se fo i ese taimi ia tato ne ia tunu i tūlanga e vesi de taimi ta o fin ia onga ono tūlanga fa mai ia ai tamu fai ia leo fai manuia fa ringa ma lo fo ia auto wa te lo o to le fai ma wanga ia to inicio la topa mo biso so ni inicio tem fa tai lava af masanga ia sa le sa no o le pero na fa tu fo temi o sola ia o le amatanga fo isa sa va ai fo nei alum fa na mana eu tatu tanga tau o tu le university ia le o tu fo le temi lo o ma le temi eu fa o fo la tu tam fa na ia inicio o ole tumtumunga ole o itu fa o onga tonu New Zealand. Ia ni sila wa mata tua i le bachelors ia le lo le fuanga lumana ia pe o tu fo ila tu me doctor po master. Ia pe o le nganga fia na o ma tu sa ngalulu ia o fai fo isina tele tu sa ngonga lu university. Sa ia le amata ia le wo o mai fo le temi fai o la tu tom fai ia o lo ma tu ngalulu e pe o se nganga fia na o le tom fai na na o tatu tangata ia mo o tole na tura ro tu ingo ia na pe on sa no foi faring ia amatarona va ai nga luenga tangata la tu tu ai o lava mua tu le ainga ia me se e kale sia mo tatu no e tau le le ia tatu sa mo pe ava ai mai o le fa tu pula ia lava numero to wa o ina faingo fie fo e na tangi e tono ngalwenga le temini e inisi o almu whanau sa mo o lo pule ngalwenga tūlanga maulunga o ngā fo ina iai ia le ua tau le lea i fu tātou neim whamunui nal tamal tini ia tō mamana i manu i tele lava i ngalwenga la tō wanga i atu iai ia malumna i awon ngalwe a tō siu fonga la mua a tō wo fo i ia vidi mai o mai tatana no i e tau fo i po lea le tō i ngalwenga o inga lue ia ma fai loa tu foi le loa na wa o le sila sanga a pe mo mai de university faringa i sa le o no to inga na ia tama fai mo se man ia wa foi la to o e o fa o ia me se foi nei o tatu a inga me ka le sia manu o lo tapu ia fai wa foi sa lo tu i le tele o tau sang ia e sa o foi tau noanga af masanga e tau lavo ona to o mai i le tatu por kalame ia fa so tu i foi a o foi le temi e mo ina yo la to nga luenga le lei ia me fai ona so soani e so tatu foi a le tioia me se foi nei o tatu tangata a wale tatu tau tu i le asu ma le asu ma lo la ia mo to wanga luenga ia mo le fa tai tele a ma sinei to te mai fom tar no i ma fa long pueli le malu le tunu to fo ia fo fuanga mul tausanga ia ale fo tato mo le te mulmuli ne tausanga ma fa manu ia fo ki si mal tausanga fo ia to fa dinga a fo i fo fuanga malu longa ia manu ia tato to ta no fo ma sin fo ra tai lava af masanga ia te tono le te mulmuli nei tato te tata no i fo ia awa fo fa funga tato tunu ia muli to sanga nga fa tai af masanga ia lo fionga e me se fo ia nei au whainga luenga fo i o le tātou le tio nei ia awa fo i le tātou por kalame ia wale no fo sila fio si o tātou atunu ma mea tutupo tutono o universite ta tonu o se waenga tā ua lea mo mātou o lo whainga luenga le universite
ia o le taumawhai ina ia silafia, ia malamalama nei o tātou tangata, ia awa fo'i ia le taumawhainga Titonu University le ngata le amatanga ia e whaasolonga fo'i o Port Kalame Titonu University, ia sei o mai a pe o teimi nei, i le teimi e whaua e mole atuele anganga whaafatai afa masanga vea ia lo whaatawa, koe masui o le a fionga ia luman vau, ia teimuni leipen ia e mese fo'i le au whainga luenga Pasifika Titonu University, ia e mole atuele anganga whaafatai la o fionga, ia e mese fo'i le tātou Port Kalame, mole atuele ia le anganga whaafatai le pa ia o le tātou atunu o la whaafonga, ia mamai mua mai, ia le tātou Port Kalame tatonu ia o tou tatalo ia o loo manuia i mātou o loo mauai fo'i i mātou malosi tulou ia e whai e lea ngaluenga ma lea ngaluenga i le aso ma le aso ia e mole atu ai lea nganga whaafatai ia e mole atu fo'i ia lea nganga whaafatai ia mau alofa anga na iok mātua o tatonu o loo o le tatonunga lava ia o le atua na au mai al poto ma le atamai ia e ala fo'i na i o tātou mātua, e mese fo'i na i o tātou e kālesia, ia se o tamā ia puia leota, e mese fo'i se o tina ia tunga titi leota, le pa i o se o mātou e kālesia, le tātou e kālesia i Kilbrini AOG, o le fia whailoa tua o le tamaita ile ia Rachel, Yates Pahulu, ia o se tasi fo'i o alo, ia po se tasi fo'i tamaita se o mātou e kālesia, ia o le taimi, o le tangata mua lea ua ausia fo'i, ia lea itu o le PhD, ia i totonu fo'i o se o mātou e kālesia, malo lava Rachel, ia o se tasi fo'i o tei tulou, ia ua maualunga i fo'i, ia le se o mātou fo'i e kālesia nevai tau, ia ono le tamawhainga tamaitai leo Rachel, ia malo lava ia mese fo'i nei o mātou tina mātutua, ia litia, ia seipua ma whamanu malo lava le whamalosi malo le tatalo mo i mātou, ia e mese fo'i le pa i o tātou atunu on whapea i lea, ia manuia le kirisimasi, ia e mese fo'i le tausanga, fōu lea fo'i sau mātou tamawhainga nei tausanga, ia ua le tau tamali i la o tau whaafonga ma la o tau silsila, ia lofa, ia ma wha maangalo mai ia e te mātou, ia e tātou wa ai mo le tau sanga o luma, lua fe lua lima, a whai o yeise mea ma whai o na mātou wha le leia atili, ia a wafo le mātou tau tua Titonu University, ia whai loa mai, tātou tatali no, ia a wase tātou manuia mo sa mo ato, ia maulunga i sewi inga o le tua, ia e maua iso tātou mea o ngama sewi, a fia nei o langa le tu mau ia pe stala atu na no fio ngaf masanga nei tu la le aso ia manuia fuafuanga fa aftai
sa uale tai tai Uana olo ola atua e mana oai Lila lola nie e te pesili ea ia te ai O te tautino atu Ua loa la dona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Whaan mama ia lo loto e a fio ai Ole fale o manu Ole no foari Fa'atu sa ole loto Ua fio ai le alini Amu ia se agama O soli fua ai te alama E me ole kirisi masi o oile gata aha Ila lola nie e te pesini e a ia te ai O te tautino atu Ua loa la mauna iai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa'a mama ia lo loto e a fio ai Ila lola nie e te pesili e a ia te ai O te tautino atu Ua loa la dona iai Lona whana umai O mai e tali sapai Pa'a mama ia lo loto e a fio ai Pa'a mama ia lo loto e a fio ai Whawhiwhianga sui whiwhiro nei taimi o le tai au ina o te tasiri minuti na tāle o le tū la e se furu mara tasi. Ia. Pe on whailo atu ia e te tala atu fuli tātou leina. Ia pia e fia wala au mai. Le lisi na to e lau na atu le whingoni li pule. Ia me se fōi o le sunga wharinga leota. O i la tau o le asa auni a wa fōi whaunga rin Mesteo Vitoria o le nei tau sanga lua whi lua wha. Ia maane fōi a e whapea o nai te masani. Nisi o whanau le katoa kalesia o le tau wainga, e leo whaau. Ia, mana ia fwoi avis whaia hei nei alo fwoi wa tau ti ngā fwoi le wha lima tau sanga o sue o lātou whailonga. Ia lea lau whaamanuia ina,
ia mo le nei foi tau sanga ia talatu le tātou a manoa tātou leina pe fia wala mai ai e mo le foi o whaamnianga ia wa foi ia whaunga o nei whanau ia le ngata i universite ia whape foi kolisi maululunga ia mai lātou foi ia na whaamnia ina le nei tau sanga ia wale manuia ia tātou nisa le whanau ia toi ti mata le upenga e ia il tau sang fau ia ai le o tātou no lava le turas whamatasi ia le la tātou se elo i whaafia fianga ia o le nei foi tai au sui filoi se pa ia la foi le tulas whamalelua ia ona tunatu leo tātou telefon whapong muli matala mai sa moa ia i le tulas whamalelua whatala whatu le whaltua lang sa fotu whaaftai tele lava lang sa manuia foi ia fuafanga foi ma ngā ruenga o tūte foi o loo whianga ia i nei taimi ia o le mānai ia o le tauli lau mua nei o Wellingtone ia le susulu mātango fio le la ia ai mai se foi ia o le ai malu foi le savili ia aua bisi foi malunga le awala la tau i whainga whaatau o le totele ia mai se foi la tau le o whiawhioa ia wa foi ia fuafanga o le nei foi tai au lunga le awala ia ai tau an whaamalato tupele tātou saonga le mu ia o le ua se mai le tamai tai lea mai le motele sa la whai ia le tamai tai lea sa whanau i oho i le tu palaulis sifo ia lona ingoa ia o Maria Carey ia po Mariah Carey ia na whafonga la i le si ufonga le tamai tai lea mai o i le i o anu na i o The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul felt its worth.
Pese fong Maria te mai mai o ia pia lua Mariah Carey ma le pese o le kirisimasi ia e asto fa fonga i leo teino le motu ia le tele ai se pito le stene pia tene lea le stene to amua le stene ia na o le tene mai o ia i le tu sale i tu palo le sifo le tu le salenga ia sa fa na wa el tene leo Mariah Carey ia a fa sa mo o Malila Carey ia po Malila Carey ia na ia leilo le sunga le Pastor Albert Whiteley ia le teine leo Mariah Carey ia lon fa sa mo Malila o Malila Talo va tu Pastor se o Albert White malo Albert ia malo foi mo ngal wenga fitalo fenga i moe e wa foi le nai tu o le tovine malo le fa malo sin ngal wenga le tua talo fa tu foi ia o ringa na tene le foi la mata na tau wala o mai vaenga le mai o Upolu ia o le tene Upolu le o le tene mai o sala i dua ia o le ngona pe fa samo e te walu lo America sui no ngo pese o Mariah Carey ia o le ngo sa o Malila Carey o talo fa tu lang sa fo malo la lang sa ia oi ia malo foi tapua i le tau fainga nai fa na universite ia le o talo tato leina te wala mai ai tolu valulima lu o fatasi ai fia wala mai fafo to Wellington tolu valulima lu o fata o ia sa ola Albert White o Maria Sakai ia na tonua Maria Sakai le ngontene le ia o le siona ingoa Malila ia Malila Tawati pio le ala fatalo vatu faftai tele lava mafta mai la loin motu saute malo lava le mafta mai se alisana Johan alisan malo John so le ya manuia foi malo longa vai le tele tamale John na uma na ngalwena nei Wellington e wa se le fel va na uma va ver pu ole volele valele alu ngai va aita maiti il tinama tamaiti le tele va ai mo me mai ese le no mana va nga luenga a fai mai al tina le ainga ai mana va leono tauna sau le va arfitu vai lena o a tamane tu le va arfitu e o lunga au tikilani e mafuta tina mal fa na le tele tamai le to fo i tu o langa e fata tai uma tamai le sunga Albert White le to fo i tu le langa lo wanga i luma le langa male ma so fuanga e ya malo la vale mafuta mai Isako ko vati elia sole tadi e tamai ya Mariah Carey ali ro tene o sala tene o Malila ia po Maria Sakai valo minuta tene le tu la simartasi fa fianga so floi vivingo le fianga to amua ia le na vala mai nei stasi o su mai to amua le o tene to amua le stine to amua tene le o Mariah Alva tursunga fa mita sefo malo lava seko fa mita seko
Pafifianga e am vivinga le fianga o toa mua ina o se full family te o te enele tu la se full matasi ya o proklame o fa fianga se fifiloi e mo mo ya tu le tautua la wala le o si fonga la mo Wellington le tasi ona te si le tasi fa mo i le tata ofisa au tu i porirua o lo tu ina tu i tata fa sala la ngone taimi ya me se fo le mai mo nga i lungo tata o penga te fa ilangi o le Facebook o le tata o YouTube mo le tata o app le Samoa Capital Radio app to fa malo mo to fa talo fa tu le taimi malo lava le mafta mai manatu ya o lo mo fo ile le malo si fo i mo le fi le tata o tinu ya wa fo ina nga luenga tau fa i o le nei tau sanga ya wa amata fo ia pe ya ona tal no atu fo ina ia se o tu na wa amata fo i ona fa tau fa mai ia nga luenga le tele o fa le fa nga luenga ia wa fai fo ia papa kiu ia o pati o fa le nga luenga fa mai ai fo ia la tu nga luenga le tau sanga ia fa mana tu masani la vai mana ia le momoli o le me o fa ia le papa kiu male pati le fa le nga luenga ele tina po se se fa nau ia po tina fo ia ai o ni se tama po le fa nau ia e momoli ia ona to piki le ai awale le o tātou ta vale pe fa pe ona sa uni o ni pati fa ingol fa yaso ia nei fo i mana tu fo i nai fa mai ai le telo nga luenga nisi ia ma fai ai fia fa le nga luenga ta ia fo i o le a tele fo ia fa le nga luenga o le a fai la tu fa fianga ia o pati muli o fa ingo fo o la tu nga luenga ia na tau longo lava ma tu la lo ma fa mana tu tātou tautua ina ia ta ua le tātou saonga le mulungo la wala ia ma aua fo le tau sisi o le tātou sao wa a sao tau te fiwa tau te fewa i e sao le tātou fewa i lunga la wala ai a sao al tangata o la se mai le sipito ia pe o na pe a ya me vol na le tu la lo tu ai fa mana tu atu le tātou proklame a wal tau sisi o le tātou sao te mi pisi fa penei ia ma le tele la fo va ngo le atal no atu ai ma matu nei fa mana tu ia wa a tātou wanga i fo i fa ngol ne tau sanga ia me se o Sofia fia se fulfitu minuto te nele tu las fumatasi fatalvatu le fatua Erika Maoe malo lava Erika ya malo foi fatua ya Ailini se un malo Ailini yo ya Luisa vanga tasi malingi talava lava uso ya monia foi ya oi manainga alfatu sunga John Pereira after tele lava le mafta mai ya me se foi le sunga ya pasta Albert White ya la tamba le ya sola ya ona o ma ua anga ilumo ma olanga ala utamale ya sola sole ele ai ani tangata piso
mama le ai ani tanga te pito sili na foi le na ya mo me aso la o le to e o alanga le wa to mo to isa utala no le wa tu fata se mai le sunga le a pasta ya e le fai la un tala le sunga Albert White la tamma le ya sola ya alo fatu pasta ya ole wa se mai el tamma le mai o isa les ya to ina nei ya to ina sales ya ai saola ai salesi ya ai nalo America ya su ya lo na ngoa ya Jim Reeves ya ole ngoa ya lo ai fo ya mato o salesi o Timmy Levy ya na ole ngoa na sa fa ngoa salesi tamale o Jim Reeves ya le na lo America o Timmy Levy ya na lo America su lo na ngoa ya Jim Reeves ya 10 minute wote ai nei le tu la sfumantasi fa fonga lai leo tamit charles Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in. Be born in us today. Ale, fa ale le au ma koi, olo na fia fia.
tātou wala ule ua tau whai mai. Ia, tālo wala au. Mālor sei fua. Tālo o te hita no tu tuafa mole. O ia, on sei mai, tai. Zenga mai loka pese le Mount Vaya Josefa ma Maria ia manatu fo i to tele fo i la tau sa fa Josefa ia sola ia o faitala Christmasi ia e meise ei ia o Maria ia to tele fo i fale tua ia mai mo mai ni Jamie ia po ta mai tai matina sa via Maria ia sola vala o tarvo ia waso ne ia o fiu to fia Maria ia ai o le la o Maria ia teno le anga sa ia tatou fo i tamai ia sa fai mai Josefa ia sola to tele foi la wali ia mafuta mai nei taimi sa fia Josefa lava ina wa fai mai atu le fino fai aure fai Maria ile tala Christmas mas alo va tu ile singo to ina alta pesta fale mayava ma lo lava fa tele lava lo sunga pesta ya malo fu nga lue ya nga lue nga lue ai family tele lava le tua no tama Albert sorry Albert ya famatala na ele sing mena ta we Albert en mena e ta u yasola ta mi ta to la iti ele sing oi mena ta ole fia ai fia ai au fai ele sing oi mena len ta to fai yasola ye o me la si la me le tu me le ta fa fia ai
Ya malo fa te tele la vole ma fa mai le Jamie fa tala fa foi le sunga le enga sifa ya le sa ya na sana ma John fa te tele la vole ma fa mai o Wilma atoa ai ono fa te tele la va ono ya fa tu a luiva ma psua ya o le sunga pali sina ya me se foi le sunga ya polu le ma fa mai nunga le tato YouTube fa te tele lava ia manuia foi ma to tele le wali o te va tasile tangata sa te lopesa tasi ala va il to finga mala fa longo le si fonga le sunga to ina pesta fale mai ava na misi male Josefa misi male a foi ma herota misi mai male a foi ngine ia ma fita e te vai atua leo o pestai le stangata sa fita e sola tasi ala fa fongo lo fa longo si fongo pesta sa avea ma folia ma leo folia fale manu ia le na vita folia na tu watu Maria ma Josefa fisili ai po isi ava no o leo fa tan malo tasi ala va ai le si fongo ma fa longo si fongo pesta tangata sa faima leo fa tan malo Talafati Annie Bartley, te tele lava Annie, ia sunga au tu mua ma fua right, tasi le tangata au te iloa. Sa fai Maria. Ia ai na amata ia o ngā tala o le Christmas o fai Maria. Ai umane, ia ua fai ma va herota. Ia fo ilea, ia utu mua ma fua. Le ai Albert White. Tasi ara ufa alongo le si fongo le sungoto ina ele se leo he rota o le leo vo le tangata pese security le leo tangata faito talo fato si o sa Samson felaunga mano lava soni ya manuia foi nga benga le aso tato woi fa fianga a fatonu lava le tulas fumatasi si fongo la mo weliton wana misi loa ma Josefa le tala le sa fia he rota ia sunga pesta fai mai lomo fai onga sa ya a musu la te fa asini ya ona saule te fa leo fal pui leo fal tani malo Say follow, il est malele, boy.
Vigo la fiango le uva ya mai le sunga ya tuana imatia tunia vai lua yo ia ainga sa tuala fa mai ainga na masa sa ai le langi yo wa tatu va ai lai fa pengo tatu nu mafio ya wo o langi ya luas fu 5 minuto na tale o le tu la se fu mai lua fa fianga su filoi mon mori atu ya e te lo ina fo ia nga luenga o fianga ye le nei taimi o le ala vala nga luenga o faitono le ainga ia po moa fo ila wa fafo ia po na fo te mafuta mai tono fa fa nga luenga ia po na fo ile fa yau tanga lava se tu lo ia so se vaenga mo le vao vaenga mo fa pena ia na tu lo so lo manuia ma o fele malosi ia mi fo fia ia walo fianga ia nga luenga le nei ya vi po na fo fa tau tu spa ia o ka semana ia na vaenga ia ai o le nei taimi ia o taimi fa pena ia na o fa manatu lava na o fa manatu lava tau tu fa penei na o fa manatu lava ma tau longo ia le tatu tino ia wa le o tatu wanga tu le fa ungo le tau sanga mai se o le krisi masima le tau sanga fo le o lumana nei ia fa manatu lava tau ona si le fia le tatu tino e mo lava fa manatu wa wele lo taitaringa fo i fa fonga le tino ai le fa lava ona tu ia wa langa tupu pe fa lave vaenga mala fa pena ia i le tele o taimi le tātou te mole mawina le taimi so se vaenga le lalangi oka le tele o whaalavelawe ai tātou whaafitai le atua o no le nei atu no New Zealand ia mai se fo inisi o atu no pe Australia o loo au mawai le tātou to tele o le tātou atu no i le ini whaalavelawe fo ini taua mani whewaiwai inga i le aso ma le aso amu ia tātou te wheala mai ia i le ini vai fo inelo pā mai le pomu le sipito au na ia tu nuu le saitu ton ya taua le au taua le po e moe le taua ala le taua e whaftai le tua o tatou wola e fo ili nei fo i tūlang ia o lo maua pere fia ma le saunga le mu toi luas fultolu minuta na tale o le tūla se ful ma le lua ia a o panga solo fo i e tāpenanga fo i ia ila tole asau ni malanga i Samoa o ia malanga i Samoa le tātou ia mai mo man nei taimi ia o le sunga a sio nga whavera le te watu lea wa ngai o le malewa alele amu ia o e tio ia man tu a umalol pocket money ia toi foi ia ai maria foi ta whaonga foi ma whero inga ma ainga i Samoa ia o le sau ni malanga nei foi vai aso fou fai kipsimasi i Samoa po so se atinu lalangi ya manuia la fainga mlanga fenga moto afa pe o na te faima mana o mia u talavai ya taula foi ona really le appointment ya vai le fo mai ya mai u talavai e te alu mo i Samoa fu le tele u talavai na ave ile umina e te alwai afa pe lua vai aso ya na te lo le ya fu ya talavai e tauna ave fa vai aso ya tau foi ona lava ta pena ya talavai e o mata to e mise lava ne o tatu matua la tu ia la sau ni malanga i Samoa tau ona pui le la tu soifua maloloina ia ma ia lava talavai e o mala tau ia o le o toi luas fulu 2 minuta na tale o le tu la e se fulu mali lua ia o tatou i pia le taimi o le tatou proklame o whaafiafianga so i filoi ia moli atu le tautua ale si ufonga la moe Wellingtone ia awana ingalo ai alu whaatau o le taimi nei tau lang whaatau ia wa milo whaatasi i la tau o lai o sa o whaatau ma i la tau fo ilele o lai muli atu tua la au whaatau e wa ai pole ale taimi e asoa ile ato o le au se i ato le taimi nei ta ile fo i sao al tama Australia lele saulonga na ingo couch pe tutusa ma le sao al tangata ia lela ale au se i ato le taimi nei te fiu e to e tuli me vina e va tu el famanatu mai se lava le tu pa o tina wa se ata vai sta ma vo lele e alu ma se ato lele asoa vo lele tu e tonu ka ma le tupe man o tina e tila on tava ai vai nga pe ya mele tina fa fonga mai ya tau fo ona ma tu vai nga se local ta vale la ato e avena la ka ya vo lele ma vai se vai nga malu e tau ona e tu e o le asoa ina e pe yo le embole mata le se yo la ato tama sa o yo lo te mine ya iso se tau lang fa tau e te fiu to e tuli ya tama na pe yo le nimo tama le hata vo ilele o animo e no na ifa mna tu nei taimi yo na wa uti fo ile fa so ona wa
le fu ta ma ainga ma wa le hea fu ia ngā ruenga ia lava fa so ma le pa ke te vai aso ia le me pito sili nam tau ia mo la fia ma u fu nau fa tau me te tele se ole nau fu ta tau vai istanga ta lai le fa so ma tele tupe ma o le ale me fu ele fa tai le la val fa la o lunga le lau ia le ali simea ti fio nai mo na me le aso fa tai le pa tu fo ia pule al finga no ka ia tau tua nā vai ngā whapena tātou te talitari e pe whaaforinga vole le māli e whaalongo ia langa e tupu hame whapena nei fo ia mise lama lewa i te mua tere lau tau whaavalea se tūlou ia mai lātou o loo whio ai foi ia te ua e whaale tonu ai steimi ola e alu te whaatau ia ai o leo ua toi luas furu minuti ana tāle o le tūla si fumalua le ai simsoni e te le e i mākoi tasi ala wa ia te oe sa e whainga ruenga i te unor whale povi lea sa whana wai Maria ia sa ria oe sa e whaawasenga ina povi vo e lau i te unor whale povi ia leze sa e iei Samsoni te lo lea lau tūlanga na sa e aso la i tara Christmas ia te maita ia Rachel si vai atu whai ua te maita Rachel leala i au loto special Christmas Tell my little mo, ile falesa, le kiri simbasi, waulia, uafanau, moitato le tamba, nate faola, ile lalo, lagi uma, ipetele.
paia le paia inga afia nganga e manei o tio le suaha susuma e alalata ile sitanga o paia na o te tiua ia Samoa ala maia na loba dongi sauma atia e ngai fanua le lumana imanu ia lena na tuma e matua vale la uva oro uele ngalo ile nganga ya tungauna omfanua la nula uaba bao esili sili la bao e banga umaitumua ta uma fa ese ile vai male ile matutu ya uba e maunga mauna tafala fulemu la maia la loba dongi sauma atia e ngai fanua le lumana imanu ia lena na tuma e matua ale la uba oro uele ngalo ile nganga Omoa le malai fono Mala tau tau ai whaanga tamaya tua Le amo utama le amo tai amatai mea uma Ai tau alunga i le toe asuna i moa moa Ala maia loba dongi sauma atia e ngai fanua le lumana imanu ia lena na tuma e matua vale la uva oro uele ngalo ile nganga ala maia la loba sauma atia e ngai fanua le lumana imanu ia lena na tuma e matua ale la uva oro uele ngalo ile nganga Tasi tali tonu la uku tau longo atu O ai ea si tasi usili pona manatu A o se ala maulalo ele mawhai ona fiutala no ai Ele itali tonu lava o toma se ia vai Ai polea ele petu Ua pupuna tele mai Ina o atu se paa mole se mave taumai Oa ufo i malo ua inga O te pia o i ai O Yesu ke riso le alo le li usoi
pua mai. O manunala mai ai pe ana o a o te tau no atu ele mawai ai o se paati no ngā o le lota maulalo maleanga malu e au mai a le fia ma le file mu ai polea e le petu ua pupula tele mai ina o atu se paa mole se vave mai o a upo i malo uaiga o te pia o i ai o Yesu ke riso le alo ali usoi pua mai. Ua pupula tele mai ina o atu se paa mole se vave mai o a ufo i malo uainga o te pia o i ai o Yesu ke riso le alo ali ua soi pua mai. Alright now, every time a production. Are you ready? Here we go, let's go.
ala le wa koe po I kama matu I le maia lunga mai o rima pa o ngā le musika kama o le maa kau tua kako uma Awhiwhenga wale whapesa le heavy tama ia tamaiti o le maa ina o te 12 minuti ona tāle o le tu lai se fulmani lua leo te pera maisa whidini kāsiano ia awai le whaapoponga muli muli o tātou talafou o le nei wha iaso pe a tāle tu lai se fulmani lua ia o le manatu fo ina ua te pena fo ia tau mawhitanga nei matua tausi tonu ia o ainga ia whapea fo I tono mota o tangata mātitua o le mota ngase ngase ia o ala fo ini mota o loo tausia whaapitai nei o tātou matua tausi manai matua whamalofo ia I la tōlo o nafa mai vaenga o le soifuanga ia ua fo I le ngā lulue ia mari tausi inga o nemi tua tausi tono ainga ia te whaia lava o ngā luenga nā ia ma e manuia I lava ia I tālo sanga fo I lo moli ia e nemi tua tausi ia wala u tautua ia e le ngātai tono ainga e mai se fo I ngā luenga ia o lo o tausia whaapitai nei o tātou tausi malo lava le on sai malo fo I ngā lulue leo to 2 minuti ana talia o le tu live from malua mai a role tatu peselea ia ona soro le matatu tala mai tala forward si fongo lo moa Oh, I say I
Tui whaatalo whaatol whaapuponga o talafou mai lisi o whonga le lau mua mō le nei au auli. E whaitau se lau isi ngā luenga wātangia mai le toi whaamalolo mai le soifua malolo ina ni usila i lalo ni whautuanga o whaatulanga ina e fufola atu i lau whai ngā luenga i le aso wharaile. O i tu e luo au onanga le soifua malolo ina leo le au o yele whaasolonga o le Procurement Supply Unit lo ngā lulu e le to afe. Mali i tu o le Planning, Funding and Outcomes Unit leo lo ngā lulu e le to alima se lau. O whaalia i le pote le le tio ni usila o lo whautua ina le whaata apepe whaamu mutal faitau se la ngā luenga mai ia i tu au nanga i le mata ngā luenga na whailoi se emaili i le so. Le au whai ngā luenga o le amatua fia lava la tu ngā luenga o le amanino atili le au whai ngā luenga ma le au ilinga o whaatulanga ngā fōu. Pe a mai a whono tanga le pūlenga i le aso wharaile. O le aso tolus fultasi o Januari e tatala i le pili o tamu whaatalanoa ngai whaatatau i whautuanga ia o le afufola atu i le aso wharaile. Ai uatoi whaapopo le soifua maloloina le pili o tamo whaatala noanga mo isi ngā luenga ia na fuafua ina mua atu e whaamalolo e o atu i le aso tolu tasi o Januari. Mo whaamaumaunga whaatekonolosi ma le aso sfulfito o Januari mo au nanga Maori ma au nanga le soifua maloloina mo Pasifika. E tasi tesi ma le tasi piliona tala atu pe ngau le soifua maloloina ni usila i le tausanga whaale tupe o loo iai nei. Ai o mai le so wa iwa fe lima se lau lua se fulu ngā luenga ua vaea ma amuta mai matanga luenga malo talo na mata whaititia tupe whaalua matanga luenga taitasi lo o fiema le numero ngā luenga sa le iai nisi sa ngā lulue ai. Ua whaalea ngā ina livi po aso malolo fita i le kirisimasi ma le tausanga fōu o nol whaatumunga o taimi ena te eitanga ta whai ngā luenga ale matanga luenga peo na whaalea le Mission Home Front o le masina taloaina whaanga le malusi anga le minister le puipuinga Judith Collins e whaatanga ia li imata e fita e whaatumua wanoa mo o whai ngā luenga sa whai alato te peita ai o lea uatusi atu i le Mission Home Front i le minister e le tali eina lea i tu ai ngā whaai unga o le tala le whaala potopotonga o whaatonunga ia na whaia le minister o mawhoi na whaalea o ngā ina livi o le kirisimasi ma le tausanga fō. Mō le to o tele o fita o le whaamalusia fo e whaatumua wanoa whaatino ngā luenga lau whai ngā luenga māsani e pei o le leo ngalu saunga le mua le pā i le ao ma le pō. Wa tili le tala whianga iai, o lo whianga i fo i lato ma le tele o lato lava ngā luenga i pio na masani ai, e le lawa to le ninga ma wala lalo tutongi, ma le lava le langolango mo i lato, pe ona ta o le tusia le Mission Home Front, i le tama ita i minister. Na whaalia le minister fo mo le Kiwi Rail wa wasamana i Winston Peters e se sele taita i olvaenga whaapwhai o le Act David Seymour e winga i le tau le polo kia tifo e sui eiva amowheo inga i le vao le motu i saute mamatu. Na whaalia Seymour i le solulu o le tau mate i le tau au whai o le polo kia tifo pe tusa leo le afo le tolu piliona tā la o le tau o le polo kia tia le whainga maloa le leipa lea ua mawai atu. Na whailua lava i Seymour lea whaamatalanga e ui ele i whailoa ina le minister o tupe Nicola Willis le tau o le ngā luenga. Ina ufsili ia whawasamana ia ele Morning Report le leiteo New Zealand po le ase tau o le fuafuanga fau. Peita ina sauno le minister o se tūlanga whaavalevalea le tau o le tau na ia te ina le whaamtalanga Seymour i le tau o le polo ke te fau mai a sauno ai o le atau te talanoa i le minister o lo wa aia lea mata upo e le o talanoa i le nate le opule ina lea mata upo. Wana nafi na filifili ai wa wasamana ia e avea ma minister fo mo lea au nanga. Nangau ia atoa lava le Blade Crown te pole i tue whaiita alonga tamaiti o lea onga amata Māori o le te ko hangareo o te ngā kaumahana i Henderson i Okilani i le vao le afol whailas whareile taluai ma le fitu i le taiao o le asosa. Na ave umai ma whaase enga o ape whae ma pou e whea e iei tamaiti. E matua le ini ma whau o tangata po o e na ngau ia nei mea ta alo pe ona saunole tamaita i leo su e sa tini. Ana Freestone mai waite mata ona eto samali tolu sfulu tamaiti ua leini mea ta alo ai eto samali lima fita lale tau o whai o mea ta alo ma mea o ngā na ngau ia e leo ni mea tau tino la iti mai mo mea se ta awali te le la wai pe ona whaalia leo wa ta alo sanga fu leo iso se tasi e iloa ni whaamatalanga ina ia longo atu lo lato ofisa i le telefoni tasi o lima po le telefoni ale Crime Stoppers o le ovalu se lau 555 tasi.
O ni so enga fauna fa ile swa vai mai vaenga SS o New Zealand. Wa fa ilo ile mawalunga o si tia ile fa nganga o fala au ma pauta fa sai na le methamphetamine ma le cocaine te tono ma sina e tolu o tona ai fa to salto sanga o tona yato. Na fa lau ilo ele le ungo so enga le National Drugs in Wastewater Testing Program. Ma ua fa aluaina le fa nganga le meth i te tono le tolu ma sina i le tolu lua tesi ma le fa kilo kalama i le vayaso fa to sai le sefulu ono tesi ma le valu kilo kalama i le tausanga o tona ai. Toi titi lava fo i fa aluaina le fa nganga le cocaine i te tono ma sina e tolu i le 5 tesi ma le 5 kilo kalama i le vayaso fa to sai le tolu kilo kalama i le tausanga o tona ai. E to sama le tolu fa miliona tala tupe e ono fa aluina ono manu anga ma fianga e mafo mai le fa nganga o le meth i te tono le akuata ai lua tesi ma le tasi miliona tala mo le cocaine na ta o le polesile le Drug Foundation o Sarah Helm o se taimi pitosili leona mawalunga i le fa nganga o ia fuala au mapauta fa saina talo na amata so ina le swavai mai le lua fese fulovalo. E silia malito lima se laule au whaingo ta ita i mai iwi ese fa apiani maafutanga o tangata maori wala tau sainia se tusi fa alawa i tele i le tupo sa lesa le tolu e talo sanga i nailo na fa alavelave i polisi al malo e fa atatau i tangata maori. Na afua mai i se solo te e pitu te le. I le tala fa asolo pito i te tono au te aroa. Ona o le pili po le tula fono tau fa au fie lo te ai mata upu fa avai o le fia ngainga na sainia i waitangi. Na pasi e le pale mene ilo na faitonga mumwali Treaty Principles Bill. Lea fo ina sasaya e se faipule vainga fa upfaya maori le pili ma amata i se haka i te tono le pale mene. Sa fa alaulo ina le tusia neita ita i o maori i le asolulu e le National Iwi Chairs Forum. Ngā rangatira o Aotearoa te waipo namo, ma sainia e sui mai le sili o le valu se fulo whanau, hapu, iwi, ma whaalapo tupotonga Māori, o lo wala awatua i le tupo sa lesa, o se suli o le tupo Victoria, le pulenga Peritania i le teimi, na saine le whiangai ngai waitangi. Ina ia wha amanatu le whainga malo ni sila, le wha alo ila lātou matawhai oi o se pā anga o le whiangainga o lātou talo sanga ina i le tupu. Ina ia wha amauti noa le wha angalo le whainga malo la lātou matawhai oi. O le pa ua le tamau ainga ua whaina i fo ima pisini se tāpena ina wha i poiponga, ma ua pa ule numero wha i poiponga i wha atono atu, pa ule numero tangata i lisio au wala ulia, ma ua wha amisi fo e tangata nisio vaenga tāua e pe o funga la au, ma le au te ulu, e tu sai mani wha amatalanga a kamupani. O lo o tele ina wha atino ina ia au nanga. O le tau mawhana i tele i wha i poiponga pe ta ina wha alia i lato e wha apa i eina wha i poiponga o tangata ma kampani e whaia tāpenanga po wedding planners o kamupani e kukaina tau mawha. E wha ape e whaisi tele o whainga tāna whiangai ma i lato ile nei tau sanga. E le ini wha i poiponga o wha atono atu i le Divine i Hawke's Bay i o oto lava i le luafi lua 5 na wha alia se whaifale ainga i le Linden Estate Winery i Esk Valley. E le i whiangai mua lava masetulanga wha apea e sanino o mai le taimile nei, o se fulu whaipoiponga na titapina ina, mai lava ia au kusapitai, ele iai lava se whaipoiponga e tasi, ua whaatonu atu. O le whaipoiponga mua o whaatonu atu, e whaia lea ia Januari, peto sama le tau sanga atoa ma le afa, wa le iai ni whaipoiponga na te whaatolanga ina, ai le itupu le whaamai, peto sama le 25 whaipoiponga na ia tapina ina i le Esk Valley, i le tau sanga. O Filifilia Polo Fesa Christian Week e avea ma whaatono sili fo le Malakian Institute of Medical Research i Wellington e ai o le a whaabopeo na iei Polo Fesa Cramley Crow i se tofinga tai lea o tofia i avea masui tai fono le Trust Board whaapea ma se fautua i le whaatono fo. Sa whaalia le tai fono, Sir Paul Collins, o whailole anganga fifia lo komiti whaatono le whaalapo tupatonga e Filifilia se tase whaalolungia ma ua lava sao ni fo ia whaatino lona tofinga i le Malakian. E te le fo ila na ngā luenga o le awhai, o na o le mawa e o le tautua sa whaatino i nei Polo Fesa Cram.
Na i tofinga na umie polo fesa wiki le American Institute talo mai le lua fi lua lua ma sa to fia e ave masui fa atonu ile amatanga le lua fi lua fa ma le fa na unonga se e atu i se taimi ile tofinga le fa atonu sili o le asomo mo Januari lua fi lua lima e amatai polo fesa wiki le tofinga le fa atonu sili ma le tofinga o polo fesa li crow ile suite cha ifonu le komite fa atonu le fa la potonga e masani ona fa atala no le si ufonga le lau mua pola tatou le tio le li polo fesa le crow manisi o le American Institute le vainga su e fa sai nisi mo tonga fitinga awanga se ngase. Ua fautuaina le atunu ina ia faatulanga le lei se fufonga le faalunga o tupe mo asomalo lo. E fesosani pu le le fainga tau le sitia o le tau le soifuanga. Ma tau fia i fo ile ono faio ni aita lafo. Na faiesa sai le linga ma fesilingi ai le lata. Ile afe se lau o tangata e te wala tau tupe ile Westpac. Ma ilo ai e fitu lua pasene. Na faailoa lo lato matua po pole lava ile tau o le soifuanga. Ai lata ile afa po o le faa 5%. Ua mae o na faia lato fuafuanga e faititia ia lato tupe faalu i teimio fainga malo longa. O le tele lava o ainga ua faia lato fuafuanga e pulea lele ia lato tupe faalu i le taimi o le tau mafana peitai e tolu 8% o tangata ele isa fuafuanga ua iai. E tali atuai i le tau o le soifuanga o le taimi nei. Na faalia Warren Nangu o le Westpac o lea lava e maua le taimi e faatulanga i le paketi le ainga e faatupei vaenga tawa e pei o mea onga ata maiti maisi mea tawa mo le tausanga a sau na o le 2% o ila tau safesilingia ua mai ona faatulanga la tau paketi mo asomalo lo faatusa i le 2% i le tausanga taluai na saunua Nangu e tawa le faaawai o le ainga atoa i le tapenanga o le paketi. Ua mole mawina al faasolsolo pea ina faititia masini tala tupe a fale tupe ona ua faitau se lau masini ua tapunia i le atunu o ina itau sanga utuana i atu ai ua sui ini masini tala tupe a isi au aunanga faatuma oti e pei o le Next ma le All Point i faamomonga al fale tupe fa leo na faailo ai o le tau sanga ilua afe sfultasi e lua afe fa se lau valu sfuluiva masini tala tupe a fale tupe peitai na pa ui fo ile afe fa se lau fa se fulu ile tau sanga taluai. Peitai o le tele o fale tupe, ele o toi totongina se tawa tala i se tino i tupe mai se masini a se isi fale tupe peitai. O masini tala tupe a kampani fatuma oti, e maasani ona totongile lua tala 5% po le lua tala valus fulsene, i taimita itasi e tala i le tupe. Na sauno Ian Woolford le faatono tupe matino i tupe le fale tupe fa leo. O ngā yoinga fale tupe tau fi le toi totongio ni tau e tangata pe afa o ngā masini tala tupe. Aisi fale tupe, ua faititia i maleo fa inga o masini tala tupe. Na faalia so upo le Next, e mana na o fale tupe faititia lato tupe faalu. O le mafu angale waliliu atua isi faala potopotonga e faangayo ina masini tala tupe. Ita alonga, o le atali malo Saudi Arabia i le ipola langi le soka alii i le tausanga luafe tolu faa au le luafe tolu se fulu e faya i se Pania, Portugale, ma Morocco pia na faasisila le faala potopotonga soka le langi i le asoana na. Sa iei faatala noanga o se tau ufunga tu faatasia Australia ma Indonesia peita ina toi faama amulu ese. Ui lea sa faitio ina talo sanga i lua ia ua manu malo i tau ufunga. Sa faitio ina ilato e fina wina le puipuingo le langi ma ile ka pone le talo sanga tu faatasi le ua malo mo le taamnu sanga i lua fe tolu sfulu. Ona o le tele o fewa inga i le vao atunu e tolu. O le atili tele fo ile ka pone e lua yatu le si o manga. Ai sa faitio ina fo ile talo sanga Saudi Arabia ona o faamomonga le atunu i le sawaina o ai atatau ma le tūlanga o le tau. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le ne iao auli. Langi mama sai fo mau le tātou tino o leisi fa o poponga le nei o tala fau I meo lo te tupu le tātou tino I Samoa o se mai ele fa fonga. Ua fa mautino mai le fionga le minista o tupe le fionga lautimu ia fo le se va ai. O le a mau fa mani yanga o launi mo I lato o masa ngā lue fiso swani leo
E le fontanga o taitai o malo le tau pulenga ia o ki topa. Na fesiringia le fionga lau timu i ele mafua anga wa fatua iai o na maua se lenya i lantou i pe o na folfulaina au whaiata penanga mo le fontanga ma whaasala la wina ma no nei mo i lantou e fia ngā lulu e ai. Leanga o lea sa tal no ina ka penetel vestel white ma pasi ai la pe palea ia ma fsiringia i fo ila ka penetel me wala in twai me lea ia o lea fo i mo mai o fa nga so longa el process man tuele le to la iti la to sa nga lulu e tau tua le vanga lea ia o lea fo ila sa fa nga so lo mai nga wenga mtanga wenga leo i le fa tingo mo fa nga fengo babies me se fengo tiwa 50 ma tu longa fa pena ia le fela na uma ia o le processa ia e to e alu le pepa i lunga kapeneta e pu me kapeneta sa le fa ka ia le lana pu me kapeneta va solente ni pu me kapeneta va solente ni ina wa ato mai man ko vo kapenga ngo pepa ia ve lunga kapeneta le fa penga le pika ia e ave uma ma attachments ma me ia si la pu la kapeneta ingi me ko ia o referral committee alonga pe referred bisa si mos fotonga mtanga wenga tupe po le official law isi pe vaenga umai el process ia le lau fanga solo na fama o lalo fo ile fionga le minister male mtanga wenga tupe ia ilato umai e wa fie sidia ile lua se lau ile tuai ona maua o lato o launi pa malu lua tuai fo ia ilato e malu le tunu le sante utua ia leu fanga solo le mga pu me kapenta leu fanga solo le we in tatom tanga lo tu le sa si aki tu nei ia leu fanga solo le we nei tatom tanga lo tu pe mai mautino ai maua ia famanyanga nei ele i lo ismalo olo yel fa mo le fionga minister o le atau li mai nei la tu ia la tu o launi i le isi te tongi le malo le so au le i o atu ia so malo lo le Christmasi. O le vai aso neina sai ni e sa mo se whengainga, ma le whalitupe o atina e Asia i Manila i Filipaina, e lungo nisi o malienga na fautuina, le te taule o ne iaio ni masini e pu e nai le marusi anga mai le la, e maua mai ele tise mo upolu masawai. Mai o se malienga foi wa sai nia lea i le vā mal marusi anga tau il tise a sa mo le IPC. Ma o le marusi anga whaafawina e o atu i le fase furu me kawati e maua mai le la, Fatasi e mamaa te winai le ele tise mfaso soa le fo e fase furui tu la me kawati. O se tasi leo si tepo sa moe la atu iai e le tuli mata ia leo lana sini e mawhai o na ausia e sa moa le fitu se 4% o malusi anga whaafawina au le i o atu le lua afeton se fulmalitasi. E na ia whaase e se mai sa moa le whaalangana watu i swau e maua mai atu no mao le e onu se fulmaliva pasene o lo whaongaina e afi ele tise i le teimi nei. O se poloketi wa manuia ia tunu la ai te lua o Pasifika e au fiai ma Samoa. O vai tau nei whaai unga le tusanga ma le lata ia so fia e le fau i le matanga luenga o leo i ana o se whainga e au ina mai ai nisi sol tu la fono u mia paipa ma aisa whapea foi marijuana ato ai mala au malosi ma pulfana i le whaatangaina i le atunuu, whapea foi le tele o me whainga luenga e ngau ia. O se tase o se whainga mano le malo i le vai aso le nei a fio anga o le pea, tu la ele ma vai telefou. Na oina mai ei, le tele o nisi o la au malosi o tama i whana, whapea foi mala au malosi la popo e le whaatangaina i le atunuu. O marijuana ma aisa wa umantu pepa e sa au ni whaatau ese. Na sauno ai le sui komisena o mtanga luenga o leo ia papali i Monalisa tia i keti. Na o latu telitonu la vale polo kalame lea sa tu inatu el mtanga luenga e tu ina mai ei tonu la au malosi au noma ni whaasalanga i fia iai. Ma pepa tala o loa ta iafe ta la mo i la tu na tali mai i le vala au. E le i taitai uma mai la au malosi leo lo na tiel to telo lea tunu. Mai o se tasi fo i leo fesili. O lo fisiringia i pele atunu o le puipuinga o Samoa. E le pese pe o le matanga luenga o lo malu puipuia tua oi whaavao malo i le ofi mai o fuala au whaasaina mala au malosi. Ao lea lava o lo au ina mai o sfa inga malu le malo i eitu ai ngala au malosi e o foi i fuala au whaasaina.
E to iwa I lātou ia wa tāo fia mai Iosafa inga ia malo le malo, e au fia ima se li isanga lue I le pūlenga o le tine mu ma wha lave wha fosei. O popolenga lava I o le tanga luenga leo leo, o teimi o aso fia I wha ai unga o tausanga, e oso maa walunga I lunga wha fita auli ma wha lave lave, e a fia I le ngato whala au wha saina, ai wha pia foi mala au ma losi. Lua vai aso lo lumanai o le atu lai ei lātou nei luma le wha masinonga, e tali I o lātou mō lianga. Wa iei atu ngā lunga o leo lo teita I al wha la puputonga le au tau o leo latanga, I le si itia le wapeo le whainu mero au I lātou, e tu I nātou le wha masinonga, wa a fia I whala au wha saina I lalo o le lātou wa ainga, e le toe tapu e leo se isi so I whanga fau, ia a fia ngatau I le mafau fau. O te masalo le lua tausanga o tuana I lea ua matana vai I mātou le halualu lunga o le whainu mela I lātou whapeana o atu. Ia ua admit fo I pe whape mai lātou ua tamawhia fo I le aisa. Sau nosa I le vao Agustino Senio, a whai o lo tu maule mau o lo malupui pui o tātou tua oi whaavao malo, I le ofi mai o whala au whaasaina I tutono le atunu. O le fesili tele o mai luna mafau fau le whaatupula I a peo le whainu mero I lātou e a fi whala au whaasaina, ai mai se lava o lo mawalunga le whainu mero o talavou li, o loo a afiai, o lona winga, o tutonu lava lao le atunu, le ua fausi ai whala au whaasaina, e ui e le o iai se wha mao nianga I le teminei. O le mau fai lea le kumisino le tanga ruenga o leo leo, o wapa aulungo I tino Filipo, e le iai se vaenga wha mao nia mai le tele o se wha inga masu e suenga, wa mawhai na ngao sia whala au whaasaino le aisa, I to tonu o lo tātou atunu. Sau nosa I le vao, o le mawalunga ma le sao sawa o a fianga o whala au whaasaina I to tonu le atunu, e mawhai o na vesos wani ei pule ngā li mawhai pule o a fio anga te itasi, e tu I titia, ma le soi fuanga whaale nganga, e mawhai ei o na tafi e sea ia a fianga mo Samoa. O tala fauia mo le ne yaso, manuia tele lo tātou atunu, whasoi foia. O le naua whaafonga le tātou atunu ui le whaapoponga muli o tātou talafau o le nei yaso o le nei auli ia pe ona tapeneina e Sabrina Casiano ia mai se to tunatu o tātou tala mai Samoa e le sunga ia tase Salam Sam te whaafonga I steimi o le au nei tātou poklame e wale whatu amai al tātou poklame le tulai tolu le fiafiana nei pe ona masani ai whailo atu ana leila ia o le la whaauina atu le tātou tautua I nei le tātou ofisa au tū I nei porirua se I pa ia le tulai tolu le fiafiana nei o le whatanuina le tātou au nanga mai Samoa ia pe ona masani ia stofi o vai astaitasi. Ia elesi me pole ai me sili loa o fole lolo mo pe tātou le fifia ia male oli ia male to anga e fole le mafuta matalitali e o le nei auria o whaafiafianga fo I musika wa fo I whianga I le atinu I tau maftanga o le nei taimi ia aua malo lo mai fo I male to tele le au ngā lue sa malo lo mai sa ngā lue mai ana leila ia le o malo lo mai fo ia wa fo ina tani nga su on to e matai fo ile nga luenga fa malos e le o to umi fo ia on malo lo fo ile nga luenga ia ai on nei mtu tausi tonu ainga ia alo I tau maftanga fo ile nei auli ia mafuta mai pe tatu fa afia nga su I filoi ale si fonga la mo Wellington e luas fu 5 minute o te nei le tu lais fu lua ia talo fo tas ia on mai fo ile o tatu tautua I lunga o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo si fonga lau mua I Wellington. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au si fonga o le lau mua. Atamu o fea ea oe, ringona le pese atamu. Nā taime te mana vai atamu? Atamu, 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 wa so so lai le vao. Atamu, 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 wa so so lai
lai le vao awe atamu e wa so lai le vao wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yola titi wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yola titi awe atamu so lai le vao awe atamu e so lai le vao atamu e atamu e wa so lai le vao wala fati mai la wole mati e wala fati mai la wole mati wa faya yola titi awe atamu e wa so lai le so lai le vao Ya, ole pese le to ino atamu. Ya, olo moli mai fo le fe au mata vala au mai ya tina mata mai ti atamu. Ole al taimi te mana vai. Ala ufa mai atamu. O yo le fail mata ova. Ale meo foltina le ainga walu le tausanga o fainga luenga le fai mai se ova. Ale ana lata lo wo o ia te se ma lo fa mai ova. Mo si fi le ai mani nga luenga o toi ova. Ya atamu se fai fa le la mio. La atamu ye mai mo mal taimi ne. Le si atamu le te vai tu ye. Ya o research jole fale ya mio ya yonel sana tasile atamu le matua sifi yo ya malo lava faftai fish ya Amelia atoy ava fafowina atanielu ya sunga ya Vicky Salmasina malo faftai Parisina malo patu ya Teresa ene ya fatalo fatu leitai mio le oli ya ole mana yo le tau lo monei o te lola po pe a tai le sami po le leise tai me fa po le leise maulu po le leise tai me fa ngotai po le leile tau ya e afa pe ona te pena lau faiva le yaso te alu sa va ya mana tua e yai fa atu la fono i lungo meo va ia fa ngota yo e mai se lava lu sa ngale mu ya o fa ola mva nga umala fa pena ya mana ya lava ta pena le ya ai ole wa afals fulua tato wo i fa fianga ya lewa amata on fa mafuta mwili tere o akamu tasile akamu ya o sunga valele amati tarofa valele ya monia foinga wenga levo yaso ya ala sunga foi mala foinga wenga ina yo tara le fale moenga vai le sa ola mata mana tu le ya na yuso ya foinga wenga mai o tara mafuta mai nga valele mala to au foinga wenga mai nai o tara ya le fale moenga ya me se sunga ya OJ le mafuta mai lunga tato YouTube le nei taimi ya male vaenga le o mai mo mai ma fa fo mai ya ilunga le tato Facebook ya le wa fas fulua ya lo ito maftanga malolonga ya le la wo et pena fa fianga le taimi ya wala fo ilo fa fo mai me se fo ya ila to o lo fa o penga luenga fa talo fa tu le o aveta vale le o ave taxi ya o le o ave pasi o le o ave loli o opa
le au kiliva medi pisi te le vaenga le au kiliva medi la mai tau atu ia ia whaftai o le ua maua ngā luenga ia ni nei tūlana yuso i o whainga luenga le au kiliva medi ia wā pisa file mua ma foilele ma le pisi di taimi masina tēnei ia le hua atu le ua manei o moana ia lātou ngā luenga ia ai pisi lo ma le awala i lumatu le tātou ofisi whaasala lau o poroka i mataa vale ia o taimi a whaapene e tele ina pisi e fo ia wā le fo wa tele na ngā ili to tele i whaatau o le whaingo le whaiaso ia maise ia o tāpena penanga foi ia wā ia le kirisimasi ia mwhainga whaatau o le anga iai tong ngā pili ia maise foi ia i lātou o loo o whioa i ngā ruenga ni taimi after tele lava le mafta mai tātou poklame le si fonga la mua Wellingtone ia o whaafia fianga la foi ia moni atu ia wā foli tātou tautua Tengo le fiolanga o lu tau tongia mai sunga fa ipa ua ya kopo talo
Ia, le vai ngo tātou whaafianga musika o le uli. Toi luas for 5 minuta na tāle o le tū lai tasi. Ia, na o sini vai ngale, mane fo futua tu tātou tunu e mesela fo ila tō e fia i le lakapiliki le NRL Australia. O lea ua saule breaking news. O lea ua whaamaonia mai nei. O le a iaile au mai le tunu o Papua New Guinea. Ia o le a se fulu valu ai au o le tamirisanga le NRL i le tausanga fau. Ia oe. O le ai, whasa watu, lua fe, lua valu. Ia nuing toi tolu, toi fia, toi wha. Ia, e se fulu valu ai au o le tamirisanga. Wa le sa se fulu fitu. Ia lea lao, lea wa whamaunia mai nei. Ia ma mai le breaking news lea. Ia, ia ile upa punu kini lea le a wha se fulu valu ai au o le NRL po le lakapiliki Australia. Ia amata mai lai le amata le tausanga e lua afe, lua se fulu ma le valu. Nuinga le toi wha tausanga, ia le toi lima wa lela a alu le, le toi tolu, wa lela alu le lua afe lua lima. A lua afe lua valu la pe o na wha alia mai, mau mai le auni nei. Ia o wha maunia mai, ia o lea o le a iai le aua le tunu o Papua New Guinea, ia e se fulu valu ai, ia au o le tamirisanga le NRL, a matalai le lua afe, lua se fulu ma le valu. Ia, o le hatina ina la foi ma le whalau ina o le foi talonga i le lalulangi le ua, wa lewa i le aua New Zealand Warriors, ia le la ua vai atu le o sau ma le aua Papua New Guinea. Ia tarusia ia alu mo mai mase aua Samoa. Wa le mana ia le tatou, pawale mea ia wha moe ali tupe. Ia o le na, toi luas furu 2 minuta na talea o le tu la e tasi, tasi. Na mai ale o le tatou tautua, i lunga o le ala leo o le tasi ono tesi, ma le tasi whamo le si fonga lau moe Wellington. Ia wha watu musika o le uli, ia au whengai fu le telo le tatou tunu, ia malolonga le taimi, ia mese la foi le au vaenga leo malolo mai le taimi o na toi wha o le foi o ngā luenga. Ia la fatu le sunga valele ma le au whainga luenga, lo mafuta mo ina i Otara, ia il fale moenga, ia ina i Otara. Ia o le tau pesel na valele mati, ma le tau o whainga luenga sisiva nea ina pe ale hinta mafutanga mani lanto leo.
musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Masina ia e teua le mea atoa. Masina ia e teua le mea atoa. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. So se fulu tolo minuto na tale o le tu lai tasi mai ala tatu to tu ilunga le ala leo ya mesi lava na yo tatu matua tausi ila tolo fa longo mai ile le tio tasi o no tesi mali tasi fa mo ya na o silfia le tu lai tasi mai a ile tatu to tua ya ai fa o pe tatu maftanga ilunga le Facebook ma le YouTube po le fonga lo mua ya na ona fa manato tu lava ya share ya pititango volele tufa fa so atu le tato Facebook ya ilau page Facebook ya te mai mo yai ya tato poklame ya mfa te ai fo ya le lo le fia ya il mena te le fia o le nei lava masina ya o le masina o lu itau o le ale winga o le talali tase o lu itau o le masina o lele a fa pe wa lu tau sanga o lu atuli ma sei fa pe wa lu tau sanga o tanga tana te lu atuli tamia nene le sipito tamia tu le sipito ya ona le mo ya le o se ferfani ya mana ya voi afa ngal le masina ele o Christmas ya te lu fa le le ma sia uso ma sia wo se o lo ainga na e waleva na lu atuli fai fe o lo ta milo ne lesi pito o le ta milo tu fo lesi pito le na fo tangata ya fe to ai lo ala ma fo lele ma wa mea asa ya na vai na ono na o lo yafi ya fo lele te vai ya ta sin na vaenga ya o lesi vaenga o tangata fo lele o te ya wa ele to e volele wa ele lo pole ala u me sen fa ya ia tasina tangata tau ona e vili ai mai fai ei ese mea wa ele fia i se uso ia ei ese mea wa ele fia i se utuangane pili fa pena wa ole o ngalo vili la tele ilo ai oe o la ta milo ya oe ai le tele ai le sa mea se sa fai o te ia ai te ole mulmuli ane oka o su nga tala i sa fai o ile me volele pakai tava ale wala mea toi mala wingo tasina vai e tele ilo ai on mafuanga ale on ta milo tangata ya o istangata ya lan ta milo ya o na utupe o la utupe lan na italafu la sa italafu ai ya vai nga umfa pena istangata ya ale on ta milo ya o ona oni to fa putunga tupe fo ilele o te ia wani mol tupe le lo po fe bo ya tasina vai nga ale on ta milo tangata ya o ya ala nga we mala utupe o fa putunga tupe sa ia a wete pole a fa pe ona nga we sa tupe to fa putunga tupe na sa fai a wale fa mo fa un e tu ferma il masina nei ai te we vai atu wale o wata apel to grupo na por to maftanga ia vili ai pole al meu tupu ia ai on sa ilo le fia ia a le fia fo to inga me fa pena sala ile fia ona sa fa maoni le te wino le tupe ma ole malafo tupe te ule vai aso ia o fa mo o le tau fa mo nga e tu fa il verso nei por verso le o te we vai at sole o te eu fa pe mai ma tu maftanga ali le por el meu ale ele o tu por ma tu maftanga ele ai ya e vai nga fa pe na tu por o langa te ia va tu ta milo mo tangata te le lo por el meu ale tu ya o vai nga fa pe na ya o isi vai nga te ya va le ia me ane o su ngatala o me ane o su ngatala sole to mali to iva minuto na tale o le tu la tasi fatalo fat ya o tesa teniseli ya fatu aterisa en sile le yo tina vai tina mo me tina fu ile loto ma fatalo fatu se o se e valu fatanga malo iso manu ya fo inga lo fenga mo ile uso ne yaso ya ma lo fo le ya tina na inga yo lo fa le tina inga valu talo fa fo il fatua por tu meta ia ana holpo
Hol po, oile. Amalulu atu le tau ai me bela tu imta tu fai u ia. Ona upaula wa fai o tatu atinu. Ia ona wang fa pena. Ia o le sunga pale la vea, malo pale, fa tai tele lava le mafta mai ni taimi. Ia ai le o te tele fu statu taimi mai ale tau tua I lunga o le tasi ono te si ma le tasi fa mo. Ia manuia lava fuafuaga o loo feagai I le tatou atinu na e te iloa oe le mafuaaga nai alei ona taʻamilomilo tagata iā oe a o le mea la tatou e fai ia mo tatou feai e lē o anu inā mea o mea la tatou e tauga fai vili telefoni ma lua talatalanoa ma soalau pule le mataupu ma fai la le mea ua e taʻamilomilo mai ia te ao le mea ua e faapena mai la le mea na manai o fai le tatou mafutaga I le amataga o le tausaga a lea teʻi foʻi ia ua o mai le nei masina munumunu le te wa ta milo ia male suesue ne oka se la tupu o le kapaka la le I te mintu e lotu o talo vatu le sunga ya Joseph Wallace Simmons after tele lava piolala after tele lava le mafta mai si fonga la mo Wellington ia fa wina tu ia mai o le tatu pese lea ia ona fa ma vai atu lea ma le vaenga lea o fa fo mai se lava nei o tatu mutu tau si tonu ainga ia I le taimi o le tatu proclame le Pacific Love
Le Pacific Lava mo le pese Merry Christmas Samoa ina o tolu minuti ona talia o le tula tasi ia wa manatu mai ale tatu tautua i lunga o le ala leo le tasi ono te si mo le tasi famo me le mo le atua i le whaaftai tele lava e maise lava nei matua tausi nei matua matatua o lo o mafuta mai tonu a inga ma ki mai le leiti o whalongolongo ia mo le atua le nganga whaaftai tele ia e tu sai o lau tapua inga le yaso ia le ua i umale manu iai fo le tātou maftanga ia e maise o le tautua le sifonga lau mua i lunga o le tasi ono te si ma le tasi whamo whaaftai fo i le tapua i ia malo fo i le tawatai fo i le tapua inga fo i o ngā luenga e maise fo i o ngā nei whanau mo le toile ngā whaaftai tele mātou te whaamalulua tu fo i a ua sala fo i sa mātou ngana e le tautua le nei yaso i lunga le ala leo whaamangalo so mātou whaale tonu a lela a tātou pese lea e au manatu ia o le a yeri suinga o le taimi o le avatu i tātou talafou o lea le avatu le tau le lua e a lela a talatal noa tu le foi ia taimi nei se ipa ia le tula e lua na avatu leo tātou talafou lea na tapenei na Sabrina Kasiano ma tātou tala mai Samoa e a ma tātou eva tu e la foi o le aso le nei o nei ava i tau le aso vai taimi fia e o tātou mafuta se ipa ia le tula tolu i le fia na nei ia e whaatu ina i o tātou mtua tausi mai la tau o lo mafuta mai lunga le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo tātou tu e whilo i tai au i le tu lai fitu le taimi masani ia me le taimi ia mātou te whato whawha soifua mai aro le pese lea ia whaawaulo le tātou maftanga i lunga o le Facebook a maise o le YouTube a le si ufongo la mua. Se itapua i mai a e se i pese tama ole
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Le si ufunga malie o le whaletua ia si lia utai ma le pese lo u ainga. Ina ua se fulfitu minute ua te ai nei le tu la
E tasi, le tautua wha opea, la wala leo le si whonga lau mua, mai le tata ofisa i porirua nei, se i paia le tulai tolu, i le fia na nei. E manatu na o lo o mafuta mai pea le to telo le tata o tenu, ilungo o tata upenga tawhai langi, a o whianga i foi, ia i ngā luenga nisi nei mai mua mai tono whare whai ngā luenga, ia o tono le whale foi, a mai se foi o fafo, whea lava se vaenga o le lalo langi nei te mafuta mai ai, mai mua mai ai i le tātou poklame foi o le nei foi a uli, ia e whātaro whātu. O lewa tea le tasi i mātou i New Zealand nei, le aso tofi le nei, le aso se furu mani lua o le masina o te sema. Ia e manatu nisi o atu nuu na ua fiafi, po pongi sāfo i nisi o atu nuu, ia taimia nei whapea u pongi sā, ia mana, ia la ta whanongo longo ia i le taimi o le pōfo i le i musika, ma whaafiafianga e whanongo longo iai. I pesa Samoa. Mana tua e Samoa i aso la. Taimi o le afiafi, kase mānei o le whanongo i pesa Samoa, i taimi fōi o whanongo mai le ala leo le atatou i Samoa le tua i pi aso la. Kase mānei. Nana uma lisi o tupel po le aso lulu, e le ei ma se ingo ta atu, ia ki lo maliti o, ia i pese fōi e whamelo malito ina, ia, ki lalo le tio. Ai mai se fai taimine o se fia. Ala, ia ele fesiringia ia le kiu, ma le tumu, fale le tala tupe i Samoa, le taimine nei, ai mai se le masina. Ia i kiu fo i ole a tu ai le tātou atu numa ai ngai Samoa. Ia ele fesiringia le tumu le taimi. Ia mai tia whaasolo tua le taimine nei, vai aso nei, le tau le kirisimas. Ia na, ia a waso la, tati whaalongo longo e olo le taimi po le tau le valu, e na masa inala tua i le lisi o tupe ia po le valu, e po le afo le fitu. E olo le taimi na whamailo malito, e lo le leia le toi inala alu atu lisi o tupe a i niu iusi tonga fua i aso la, whamailo malito ina. Awal pesa, ki ana ilunga le tio, si whalongo longo atu le lisi. Alua ia matauria foi le lisi Samoa a mata mai le inu fo ia e a e i o a sau a mata mai fa pena no o me le sale i le matunu fa me le matu awal pisa po le asa tapa o tate le mi no il jemi na na misi ya le nu fa o le uma le lisi le ai ya fa mai matoina ki lo lo pe lo na le tio alai mana ia musika mfa fia ngole lua tu terminal le po o le fia to ina o le stupe o le fa longo mai lo na ngoa ta tu le wa o le mimita fo yo nei matu ia so la pe alua tu le lisi na lua tu le lisi le po o la lua tu le ngole lo matu po to ina ta te vai tu le taia o po io fa tali pas fa tu pas wo i sal lo longa e tala le tupe ia o aso nei ia wala fo ai telefoni ma isi una nga pena asola o mi mitel to ina ta tu lo na ngoi le lisio tupe na ai ni yusi tonga fo ye o lo matua sole ia na o lo le tala mai tupe Samoa i sallo longa a lo tama fau la ye e o mai nei fo le mani pani keke ia oniani me ai vatu ia na ola ta mea tele na fai ele sa te fai fai o le fale na tu o le pasi o tiro fa pea tu le pasi o tiro fa pea po ai le mai ia ai watu a mai sa vali vali atu a le se pona ma moe ia ni pepa pani keke ia fa tali mai ai ia ta mai tira le fale na foi vai taimi le ma nei o le olanga i Samoa e se foi ale le ma lie pe ato to mana tie ya o le olanga na sa i Samoa so ya pe se me tele la inga fa longo lisi o tupe nei ma se pisa ti ngana ai na mu po solo mai e pata tu lo sa ta pola lo tu lisi o tupe ma toi sa vali fa pau te pisa ya o le ato i fa fo le wa el watu lo la e misi lo malino to ina ala tate fo le tate pisa i auta fole o le moli tu po le moli fang tate te ia le pakar fuspa fa to o le pisa ai luas fu minuto te nei le tu la tasi di fonga la mo Wellington fa fianga ma lo la vale mafto mo tato tenu
Au pepesa le poni Feliz Navidad. Ina ua 2 minute te ni le tula tas ai mana ia foi. Tatu taltala noa yaso la i Samoa i mumeo wa nga tala o le Christmas. Salo wa alfo neva yaso ma le ni masina na mtanga taltala noa tu tatu pokalame. Ya tatu taltala noa foi lele mato e to mana tu fa pe ona te le fale. O le we mana va. Mana ia vero vala mai. O le fesile tu ina tu moe. O le ale to finga sa e iai. O le ale to finga sa e iai le tala o le tau Christmas. Ia, ai pe fea fo i ona tofi o le na to finga. Ia wai to inga to finga fo le ala na tofi pe o Yesu. E ala ona tofi le ia tangata e fa Yesu ia sola. O isi tala e tofi ona o le amio. O le amio tangata fo le tama ia file mu tau sa fia e mata ata ta sina va ngare una tofi tangata fa Yesu ki talo ki si masi asola wa ta vai fo ia nga tale asola ma ngasa ili tai tofi se tamiti ti ula vale fo le fa Yesu se tala mo ia la tala ia sola ya ma fo nga fo nana le no fa Josefa o sa fa Josefa ma to tala ia le no fa to le no tala ne va yaso ya ona o le tūlanga na. Ia te tala atu le tātou leina. Ia te wala umai ai, tātou tala noa ma tātou whaasoa ma. Ia tātou tue mānatu leo langa i Samoa iasola. Ia mei se fōi mene o lisi o tupe ia na tātou iasola e taimi o Christmas ma tau sang fōu. Masu fia. Wai mo i lelo tala. Wana le pawana o le unanga sa le tate tau manatua iasola. O le fionga ya aini usi tonga fofua. Ia, ai pe ia, wangale te aunisi o fale tupe fo ilele sa pia le bank ya. Te ilo wangalo ya te au ai pe o pauna o le vaenga fo ilele na o ia o tangata mo isa vai e o mai ai le vaa o mai anga i le tonga fofua. Ia e tala tu ai tupe. Ia wangalo te au pe inisi au unanga sa lafo ai tupe ya sola. Awaso ne ia ua tele au unanga. Ia ai fia vala au mai. Palau mai tātou tala noa ai ale ai. Ia aure pole lo tele pea tātou musika ma whaafiafianga so i filoi. Ia awala fo i lau mai moanga i lungo le tātou penga te whailangi. Ia le si fonga lau mua leo se atu tātou taimi. Lua se fulfitu minute te ai neile tu lai tas. Awe te walau mai pea whapea o nai te rua misa malu tōlua. Awe te walau mai pea whapea o nai te rua misa malu tōlua. Ele ai le o se wawao misa tangata rea. Ea ele fa pe a turi e fine turi e pea malo si lo le lofa ya luas por 20 minutos te nei le tu la tasi manuia lava fo fanga le nei au le tata o tenu ele mai mo fo no tata o penga fai langi fa talo fa tu malanga fa alo tata a mau war fia ile taimi mole taimi ya le tu ta o na Ole urungani mai o Nazareta o ai o Maria mai Josefa e vitama.
Te whangmani o sunga ia Sami Ashu ia ma le tamitai o Seri. Ina ua toi se fulu iwa minuti o na tālea o le tūlai tas e lua. Ia tāle lua na whaafonga le toi whaasaluina o tātou telefau ma tala mai Samoa mo le yaso. Ia seipa ia la fuili tūlai tolu ma e ale tātou tautua i lungo o tātou penga tawhailangi. Ia e toi whaamalo atu nei taimi le tātou tunu ma lo lava le mafuta mai. Ia o nei whaafiafianga e sui fifilo i atu. Ia wa yei lava lato e mana umia ni pese fule le whaalongolongo. Ia e meise lava i lato ua fia momoea. Ia nona uma le pese na ia lafo lole alunga i lalo. Ia mawhai loa se malo longa mo le nei aso. Ia yei fo i lato e mana umia pese vave fo ie. Ia o i lato fo ie mana umia pese kirisi masi. Ia e meise fo ia o nise mana umia ni pese fo i lele e wosi ai. Ia ma sivai. Ia ma isi foi e mana e siva Samoa tātu pese e whairi siva Samoa. Ia e malo whaaftai tere lava le maafta mai tātu poklame nei aso. Ia maaftai fo i le mai mo mai i tātu whaafia fianga o nei fo i taimi. Ia o loo toa file mu lava le nei pitonu. Ia o porirua. Ia e le ai fo i se vaenga e ngā se ai. Se vanga nā ua e sau whaave vesi nei pitonu. Ia no fatu ave vesi lea, ai no fonofu hao e awore te saufu e wha vesi, ia no matou pitonu une i porurua. Ia lea se mea la vesi e fua. Malo whaftai ni mafta mai, mafo Eric, whaftai tere lava, ia o sunga pali, malo pali sina. Ia sunga Lance Junior leo pepe, malo sunga Fish, malo Fish. Ia manuia fo i fo fuanga mga luenga lo whenga i nei taimi. Ia, na whaasalusolot pia whaafia fianga, ia wala fo i lau whaafonga mai. Ia i tātou tautua le nei aso. Ia ua lava to ia le vā. Le aluinga nā upu, ua to ia le vā, ua le pisa. Ua le pisa, ia ma ua fo i fia whaali. Ia ia la to te o fia whaali i le aule le se mea la whaali e fua. I vinga le fianga whale ula. Si pasela mga pesala fo iyo se ngana apo iliwa nga ofia fianga so mai ana mua ne I e fa pe wa o si o se fua fale ula le fetu ta ua awe sa mo e fifi le mu o ule nei o le manu o le a o lo tu o ule pongai fo I ma le au tu o le sulu fa inga o le atunu mai le amatanga se pasa Bye.
Venga le fianga fale ula ina o toi se fulu tolu minuti na tale o le tu lai lua le asto fa fonga mai lo leo ma losia ya pio le ala ta wal fa longo longo o pisa fa talo fa tu tama matua ia le mafuta mai na Hawke's Bay il taimi nei ia lo mai mo mai esta mai lungo tatu penga fa ilangi ya le sunga ia tanuasa Pineru ia tanuasa Pineru por sunga ai ia alofa tele atu mo te mafa after tele lava le mafta mai ia o le tuta ure na o le moa le fia o tau matatua ia o lo fa fonga mai ia wa alu fo ile uma nei aso ile se fia ia o se aso le au ngā na aso a moa sina ata fo ile le matatou ia o le nei fo aso o le tuta ure na i le tatou tua ina ia uma ele aso ia o tatou ta api fia ai o pe o le vanga le se o li na na eva o li ti nga ta linga o li se o li na i la to e vanga fo li o mo e vanga i tono fale o le po o fa longo tu le o li o se o ti nga o to le matua pepelo le tangata le pepelo io tatou mafuta tatou i lo fo i to inga e vanga fa tupulang ia o le melan tupu o ti nga ta linga o li pepelo le se li le na on tu ai lunga le to fa to lima le vanga tu ai lunga le to fa le ile si ile ile a tong di sami ai tong di sami ai ore ato e to nga me na mo vole no tinga ta dinga i pepelo ya mo no si ai lunga tong di sami yan ta ele ya le sta mo o to ta ele upongsa yo na winga mo me winga tu pulanga ese fo le maria ya so la pe ato e mana to e mafo ye ya le to es fultas minuti ona tale o le tu la lua tale lua ona fa fo le tatu tale fo to fa salawina ya pe ona ta penina sa vila kasiano le nei uli ya le la to fa salawina le tu la lua ya mai sei tatu tala mai sa mo sunga ta se salam sem ya ona fa a wo to la fo le tatu proclame se ipa ia le tu la tolu ia ona mai a fo ile o tatu tu ne special nei o te wo lo fa to i mo to le wo suina le sunga mauto tasi a swao ma si ona fa tu e matalena a swao mo le pese fai mai malua e o le afiafi o te ro fa tele mo to pese da Sa el se va, fa y mayor.
sio olanga le ai maseisi e fa alua ina le mafutanga e ai ona wapa wolo uobulanga e le tantana a uale sa e o seba a fai mayo ita e fia tanata talo fai le to ata sio sio olanga le ai maseisi e fa alua ina le mafutanga Ayona wapa wolo uohulanga ile tantala Auale sa e seba afai mayo ita e fia tanata Auale sa e seba afai mayo ita e fia tanata Ia oe
Tamo ema e ita ile anga i isa sa e. Vitawi matanga tato e no i anga i isi sipa. E ta ino isi a mea pa ama le malea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea. Tamo ema e ita ile anga i isa sa e. Vitawi matanga tato e po i anga i isi sipa. E ta ino isi a mea pa ama le malea wa ina mea tele ile la uleva o tele kea. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tui whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei au auli. E whaitau se lau isi ngā luenga wātangia mai le toi whaamalolo mai le soifua malolo ina ni usila i lalo ni whautuanga o whaatulanga ina e fufola atu i lau whai ngā luenga i le aso wharaile o i tu e luo au onanga le soifua malolo ina leo le au o yele whaasolonga o le Procurement Supply Unit lo ngā lulu e le to afe ma le i tu o le Planning, Funding and Outcomes Unit leo lo ngā lulu e le to a lima se lau o whaali e le pote le le tio ni usila o lo whautua ina le whaata apepe whaamu tal faitau se lawa ngā luenga mai ia i tu au aunanga i le mata ngā luenga na whailoi se emaili i le aso. Le au whai ngā luenga o le amatua fia lava latu ngā luenga o le amanino atili le au whainga o ngā luenga ma le au ilinga o whaatulanga ngā fōu. Pe a mai a whono tanga le pūlenga i le aso wharaile. O le aso tolus fultasio Januari e tatala i le pili o tamo whaatala noanga i whaatatau i whautuanga ia o le afufola atu i le aso wharaile. E uatoi whaapopo le soifua maloloina le pili o tamo whaatala noanga mo isi ngā luenga ia na fuafua ina mua atu e whaamalolo e o atu i le aso tolu tasi o Januari. Mo whaamaumaunga whaate konolosi ma le aso sfulfito o Januari mo au nanga Maori ma au nanga le soifua maloloina mo Pasifika. E tasi tesi ma le tasi piliona tala atu pe ngau le soifua maloloina ni usila i le tausanga whaale tupe o loo iai nei. Ai o mai le so wa iwa fe lima se lau lua se fulu ngā luenga ua vaea ma whaamuta mai matanga luenga le malo talo na mata whaititia tupe whaalua matanga luenga taitasi lo o fiema le numero ngā luenga sa le iai nisi sa ngā lulue ai. Ua whaalea ngā ina livi po aso malolo fita i le kirisimasi ma le tausanga fōu o nol whaatumunga o taimi ana te te eitanga ta whai ngā luenga a le mata ngā luenga peo na whaalia le Mission Home Front o le masina taloa ina whaanga le malusi anga le minista o le puipuinga Judith Collins e whaatanga ia li imata maita e fita e whaatumua wanomu o whai ngā luenga sa whai a lato te te peita i o lea uatusi atu i le Mission Home Front i le minista e le tali eina lea i tu ai ngā whai unga o le tala le whaala potopotonga o whaatanunga ia na whai le minista o mawhoi na whaalea o ngā ina livi o le kirisimasi ma le tausanga fō mo le to o tele o fita o le whaamalusia fo e whaatumua wanua ma whaatino ngā luenga lau whai ngā luenga māsani e pei o le leo ngalo saunga le mo le pā i le au ma le pō wa tili le tala whianga iai o lo whianga i fo i lato ma le tele o lato lava ngā luenga i peo na māsani ai e le lawa to le ninga ma wala lalo tutongi ma le lava le langolango mo i lato pe ona ta o le tusia le Mission Home Front i le tama ita i minista. Na whaalia le minista fo mo le Kiwi Rail wa wasamana i Winston Peters e se sele taita i olvaenga whaapai o le Act David Seymour e winga i le tau le polo kia tifo e sui eiva amofe o inga i le vao le motu i saute mamatu. Na whaalia Seymour i le solulu o le tau mate i le tau au whaai o le polo kia tifo pe tusa leo le afo le tolu piliona tā la o le tau o le polo kia te alwhainga malo le leipa lea ua mawai atu. Na whaailoa lava i Seymour lea whaamatalanga
e ui ele i whailoaina le minista o tupe Nicola Willis le tau o le ngāluenga. Ina ufsili ia wawasama neia ele Morning Report le le teo New Zealand po le ase tau o le fuafuanga fau. Beita ina sauno le minista o se tūlanga whaavalevalea le tau o le tau na ia te e na ina le whaamtalanga simoa i le tau o le polo ke te fau mai a sauno ai o le atau te talanoa i le minista o lo wa aia lea mata upo e le o talanoa i le na te le opu le ina lea mata upo. O ana nafi na filifili ai wawasama neia e avea ma minista fau mo lea au nanga. Nangau ia atoa lava le Blake Crown te pole itu e whaiita alonga tamaiti o le aonga amata Māori o le te ko hangareo o te ngā kaumahana i Henderson i Okilani i le vao le Afol Filas Whareile Taluai ma le fitu i le taiao o le asosa. Na ave umai ma whaase enga o ape whae ma pou e whea e iei tamaiti. E matua le ini ma fau o tangata po o e na ngau ia nei mea ta alo pe ona saunole tamaita i leo leo su e sa tini. Ana Freestone mai waite mata ona eto samali tolu sfulu tamaiti ua le ini mea ta alo ai eto samali lima fita la le tau o whae o mea ta alo ma mea o ngā na ngau ia e leo ni mea tau tino la iti mai mo mea se ta awali te le la wai pe ona whaalia leo wa ta alo sanga fu leo so se tasi e iloa ni whaamatalanga ina ia longo atu lo lato ofisa i le telefoni tasi o lima po le telefoni ale Crime Stoppers o le ovalu se lau 555 tasi. O ni so enga fauna whai le swawai mai vaenga SS o New Zealand. Wa whaelo ele maawalunga o si itia ile whaonganga o whala au ma pauta whaasai na o le methamphetamine ma le cocaine te tono masina e tolu o toa nai whaatusitusa le tausanga o toa nai ato. Na whaalau loe leo le i unga o so enga le National Drugs in Wastewater Testing Program. Ma ua whaalua ina le whaonganga o le meth i te tono le tolu masina i le tolu lua tesi ma le 4 kilo kalama i le vaiaso whaatusitusa i le ono te sima le 5 kilo kalama i le tausanga o toa nai. Toi titi lava fo'i whaalua ina le whaonganga le cocaine te tono masina e tolu i le 5 te sima le 5 kilo kalama i le vaiaso whaatustusa i le tolu kilo kalama i le tausanga o toa nai. E tusama le tolu 4 miliona tā la tupe e ono whaaluina ono manuanga ma fianga e mafuma i le whaonganga o le meth i te tono lea kuata e lua te sima le 10 miliona tā la mo le cocaine na tā o le Sili le Drug Foundation o Sarah Helm o se taimi pitosili leona mawalunga i le whaonganga o ia fuala au mapauta whaasaina talo na amata suesuina le swawai mai le lua fese fulovalo. E silia malito o lima se lau leo whaingo ta itai mai iwi ese whaapiani maafitanga o tangata Māori wala tau sainia se tusi whaalawa i tele i le tupo sa lesa le tolu e talo sanga ina ilo na whaalavelave i polisi al malo e whaatatau i tangata Māori. Na afua mai i se solo te e bitu te le. I le tala whaasolo pito i te tono au te aroa. Ona o le pili po le tula fono tau whaafia lo te ai mata upu whaavai o le whiangainga na sainia i Waitangi. Na pāsi e le pāle mene ilo na whaitaunga momole Treaty Principles Bill. Lea fo ina sasae e se whaipule le vaenga whaupwhaia Māori le pili ma amata i se haka i te tono le pāle mene. Sa whaalaulo ina le tusia nei ta ita o Māori i lea salulu e le National Iwi Cheers Forum ma le ngā rangatira o Aotearoa te Waipo Namo ma sainia e sui mai le sili o le 8 o whanau, hapu, iwi ma whaalapo tupotonga Māori o lo wala aotua i le tupo sa lesa o se suli o le tupo Victoria le pulenga Peritania i le teimi na saine le whiangainga i Waitangi. Ina ia whaamanatu le whainga malo a New Zealand le whaaloalo ila lātou matawhai oi o se pā anga o le whiangainga o lātou talo sanga ina i le tupo. Ina ia whaamauti noa i le whaangalo le whainga malo la lātou matawhai oi. O le pa ua le tamau ainga ua whaina i fo ima pisini se tāpena ina whaipoiponga. Ma ua pa ule numero whaipoiponga i whaatono atu. Pa ule numero tangata i lisio au walaulia. Ma ua whaamisi fo e tangata nisio vaenga tāua e pe o funga la au ma le au te ulu. E tu sai mani whaamatalanga a kamupani. O lo o tele ina whaatino ina ia au nanga. O le tau mawhanawhana i tele i whaipoiponga pe taina whaalia i lato e whaapa i eina whaipoiponga o tangata ma kampani e whaia tāpenanga po wedding planners o kamupani e kukaina tau mawha. E whaape e whaisi tele o whaingata na whiangai ma i lato ile nei tau sanga. E le ini whaipoiponga o whaatono atu ile divai
Line i Hawke's Bay i o otu lava i le luafi lua lima na whaalia se whaifale ainga i le Linden Estate Winery i Esk Valley e le iwhiangai mua lava masetulanga whapea e maasani no o mai le taimile nei o se fulu whaipoiponga na titapina ina mai lava ia au kusopitai e le iai lava se whaipoiponga e tasi ua whaatonu watu o le whaipoiponga mua o whaatonu watu e whaia lea ia Januari pe tu samale tau sanga a toa male afa wa le iai ni whaipoiponga na te whaatulanga ina a le itupu le whaamai pe tu samale luas fulu lima whaipoiponga na ia tapina ina i le Esk Valley i le tau sanga. Ua filifilia polo Officer Christian Week e avea whaatonu sili fo le Malacan Institute of Medical Research i Wellington ai ole a whaabopeo na iei polo Officer Cramley Crow i se tofinga tai lea ua tofia i avea masui tai fono le Trust Board whaapea ma se fau i le whaatonu fo. Sa whaalia le tai fono, Sir Paul Collins, ua whailole nganga fifia le komiti whaatonu le whaala potupotonga e filifilia se tase whaalolungia ma ua lava sauni fo ia whaatino lona tofinga i le Malacan. E te le fo ilana ngā luenga o le awhai, ona o le mawa e o le tautua sa whaatino i nei polo Officer Cram. Na i tofinga na umi e polo Officer Week i le Malacan Institute, talo mai le luafi lua, ma sa tofia e avea masui whaatonu i le amatanga o le luafi lua wha, ma le whaanaunonga i se e atu i se taimi i le tofinga o le whaatonu sili. O le asomo mua Januari luafi lua lima, e amatai polo Officer Week i le tofinga o le whaatonu sili, ma le tofinga o polo Officer Lee Crow, i le sui te ifonu le komiti whaatonu o le whaala potupotonga, e maasani o na whaatala noa le si ufonga le lau mua po le tātou le tio, le li polo Officer Lee Crow, manisi o le Malacan Institute, le vaenga su e whaasaya nisi, mō tonga fitinga a wanga se ngase. Ua whautua ina le atunu ina ia whaatulanga le lei se fufonga le whaalunga o tupe mo aso malo lo. E wheso sane pūlea le lei e le whainga tau le si itia o le tau le soifuanga. Ma tau fia i fo ile ono whaio ni aita lafo. Na whaiesa sai le linga ma whesilingi ai le lata. I le awhi se lau o tangata e te wala tau tupe i le Westpac. Mai lo ai e fitu lua pasene. Na whaailoa lo lato matua po pole lava i le tau o le soifuanga. Ai lata i le afa po o le 5% ua mae o na whaia lato fuafuanga e whaititia ia lato tupe whaalu i teimi o whainga malolonga. O le tele lava o ainga ua whaia lato fuafuanga e pōlea lele ia lato tupe whaalu i le teimi o le tau mawhanawhana pe tai e tolu 5% o tangata e le isa fuafuanga ua iai. E tali atu ai i le tau o le soifuanga o le teimi nei. Na whaalia Warren Nang Wu o le Westpac o lea lava e maua le taimi e whaatulanga i le pakete le ainga e whaatupe i vaenga tāua e pei o mea onga ata maiti ma isi mea tāua mo le tausanga a sau na o le 2% o i la tau sawhisilingia ua mai o na whaatulanga la tau pakete mo aso malolo whaatusa i le 2% i le tausanga taluai na saunua Nang Wu e tāua le wha awai o le ainga atoa i le tāpenanga o le pakete. Ua mole mawina le whaasolsolo pia ina whaititia masini tala tupe a whale tupe ona ua whaitau se lau masini ua tāpunia i le atuna o i nei tau sanga o tuana i atu ai ua sui ini masini tala tupe a isi au au nanga whaatuma oti e pei o le Next ma le All Point i whaamumonga le whale tupe leo na whaailo ai o le tau sanga i lua afe sfultasi e lua afe whaase lau valu sfuluiva masini tala tupe a whale tupe pei tai na pa ui fo i le afe whaase lau whaase fulu i le tau sanga taluai. Pei tai o le tele o whale tupe, e le o toi tatongina se taua tala i se tino i tupe mai se masini a se isi whale tupe pei tai o masini tala tupe a kampani whaatuma oti e maasani ona tatongi le lua tala 5% po le lua tala 2% i taimita i tasi e tala i le tupe. Na saunoa Ian Woolford le whaatono tupe matino i tupe le whale tupe whaaleo leo o ngā ioinga whale tupe tau fi le toi tatongi o ni tau e tangata pe awha o ngā masini tala tupe a isi whale tupe ua whaititia i maleo whainga o masini tala tupe na whaalia i so upo le Next e mana na o whale tupe whaititia lato tupe whaalo o le mafu angale waliliu atu a isi whaala potupotonga e whaangaio i na masini tala tupe. I ta alonga
O le atali malo Saudi Arabia i le ipola langi le soka alii i le tausanga lua fetolu faa. A o le lua fetolu se fulu e whaia i se Pania, Portugale, ma Morocco, pia na whaasisile al whaala potopotonga soka le langi i le asoana na. Sa iei whaatala noanga o se tau ufunga tu whaatasia Australia ma Indonesia, peita ina toi whaama amulu ese. Ui lea sa whaitio ina talo sanga i lua ia ua manu malo i tau ufunga. Sa whaitio ina i lanto i fina wina le puipuinga o le langi. Mai le kapone, le talo sanga tu whaatasi le ua malo mo le taamnu sanga i lua fetolu sifulu. Ona o le tele o fewa inga i le vau atunu e tolu. O le atili tele i fo i le kapone e lua i atu le si o manga. Ai sa whaitio ina fo i le talo sanga Saudi Arabia. Ona o whaamaunga le atunu i le sawaina o ai atatau. Ma le tūlanga o le tau. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Langi mamasoi fo maua le tātou tino o leisi wha o poponga le nei o tala fau i meo lo te tupu le tātou tino i Samoa usi mai ele wha fonga. Ua wha mautino mai le fionga le minista o tupe le fionga lautimu ia fo wile se va ai. O le a maua wha manianga o launi mo i lato umasa ngā rurue fiso swani leo leo e le fontanga o teitai o malo le tau pulenga iao ki topa. Na fesiringia le fionga lautimu i ele mafua anga wa fatua iei o na maua se lenya i lanto i e pe o na folfulaina au whaiata penanga mo le fontanga ma whaasala la wina ma no nei mo i lanto e fia ngā lulue ai. Leanga o lea sa tal no ina kabinet Sylvester White ma pasi ai la pepa lea ia ma fesiringia i fo i la kabinet me walin tuai me lea. Ia o lea fo i mo mai o whanga solonga al proses mantuele le to la iti la tau sa ngā lulu e tautua le vanga lea. Ia o lea fo i la sa whanga solo mai ngā luenga mtanga luenga leo leo i le wha tingo mo whanga whaingo payments me se whaingo tiwa 50 matulanga whakpena. Ia le fo i la na o mai ia o le proses a ia e toi alu le pepa i lunga al kabineta e pu me al kabineta sa uli whaka ia le lana approval cabinet salvation ni approval cabinet salvation ni ina wa ato mai man ko vo kapinga ngo pepo ia ve ngo cabinet le fa pe ngo pika ya e ave umma attachments ma me ia si la vo la cabinet ingi me ko ia o refer for committee ronga pe refer bisa si mos foto am tal ngo tu pe po le official lo isi pe va ngo umma il process ia le la fa nga solo na whamau lalo fo i le fionga le minista male mtanga duenga o le tupe ia i lato uma ia wā fia siria i le lua se lau e le tuai o na maua o lato o launi. Malu lua tu i fo ia i lato e malu le tonu le sante o tua ia le ufanga solo le wo mga pu me kapenta le ufanga solo o le wai i tato mtanga duenga tupe le sa siaki ek tu nei ia le ufanga solo le wai nei tato mtanga duenga tupe mai mautino ai maua ia whamanianga ni ele i o ia sumalo. O lo iei whamoe le fionga minista o le atauli mai nei lantu ia lantu o launi i le isi te tongi ana malo le e so au le i o atu ia so malo lo le kirisimasi. O le vai aso neina sai ni e sa mo se whengainga ma le whalitupe o atina e Asia i Manila i Filipaina e lungo nisi o malienga na fautuina le te taule o ne iaio ni masini e pu e nai le marasi anga mai le la e maua mai ele ele tise mo uporu masawai. Mai o se malienga foi wa sainia lea i le vā mal marasi anga tau ele tise a sa mo le EPC. Ma o le marasi anga whaafawina e o atu le fase furu me kawati e maua mai le la. Whaatasi e mamaa e te winai le ele tise whaasoa soa le foi e fase furu i tu la me kawati. O se tasi leo si tepo sa moe la atu iai e le tuli mata ia leo lana sini e mawhai o na ausia e sa moa le fitu se 4% o malu si anga whaafawina au le i o atu le lua afetol se fulmalitasi. E na ia whaase e se mai sa moa le whaalangana watu i swau e maua mai atu no mao le e ono se fulmaliva pasene o loo whaongaina e afi e le tise i le teimi nei.
O se poloketi ua manuia ia tunu la ai te lua o le Pasifika, e au fia i ma Samoa. O vai tau nei whaai unga le tusanga ma le lata i aso fia, e le fau i le matanga luenga o leo i ana o se whainga, e ao ina mai ei nisi sol tu la fono e umia paipa, ma aisa whapea foi marijuana, a to ai mala au ma losi ma pulfana i le whaatanga ina i le atunuu, whapea foi le tele o me whainga luenga e ngau ia. O se tase o se whainga malo le malo le vai aso le nei ia fio anga o le pea, tu la ele ma vai telefou. Na oina mai ei, le tele o nisi o la au malosi o tama i whana, whapea foi ma la au malosi la popo e le whaatanga ina le atunuu. O marijuana ma aisa wa umantu pepa e sao ni whaatau ese. Na sauno ai le sui komisena o mtanga luenga o leo ia papali i Mona Lisa tia i keti. Na o latu telitonu la vale polo kalame lea sa tu inatu el mtanga luenga, e tu ina mai ei tonu la au malosi au noma ni whaasalanga e whia iai. Ma pepa tala o loa te iafe ta la mo i la tau na tali mai i le wala au. E le i teitai uma mai la au malosi leo lo na tiel to telo lea tunu. Mai o se tasi fai leo fesili, o lo fesili ngiai pe lea tunu le pui pui ngo Samoa. E le pese pe o le matanga luenga lo malu pui pui atua oi whaavao malo, i le ofi mai o fuala au whaasaina mala au malosi. Ao lea lava o lo au ina mai o sa inga malu le malo, iei tu ai ngā la au malosi, e o foi i fuala au whaasaina. E to aiva i la tui o tau fia mai o sa inga ia malu le malo, e au fia i maseli i sanga lue i le pulengo le tine mu ma whaavilave whaafosei. O popolenga lava i o le tanga luenga leo, o teimi o aso fia i whaai unga o tausanga, e oso maa walunga e lunga whaafita auli ma whaavilave, e a fia i le ngato whala au whaasaina, ai whaapea foi mala au malosi. Lua vai aso lo manai o le atu lai ei lantou nei luma le whaasinonga, e tali i o lantou mo lianga. Wa iei atu ngā lunga o leo lo teita i al whaala puputonga le au tau o leo latanga. I le si itia le wapeo le whai numero au i lantou, e tu i nātu le whaasinonga, wa a fia i whala au whaasaina i lalo o le lantou vainga, e le toe tapu e leo se isi soi whanga fau, ia a fia ngatau i le mafau fau. O te masalo le lua tausanga o tua nai lea ua matana vai i mātou le halualu lunga o le whainu mela i lātou whapeana o atu. Ia ua admit fo i pe a whape mai lātou ua tamawhia fo i le aisa. Sau nosa i le vao Agustino Senio, a whai o lo tu maule mau o lo malupui pui o tātou tua oi whaavao malo, i le ofi mai o whala au whaasaina i tutono le atunu. O le fesili tele o mai luna mafau fau le whaatupula i a peo le fwoi numero i lanto e a fi whala au whaasaina, ai mai se lava o lo mawalunga le fwoi numero o talavoa li, o loo a afiai, o lona winga, o tutonu lava lao le atunu, le ua fausi ai whala au whaasaina, e ui e le o iai se wha mao nianga i le teminei. O le mau fwai lea le kumisino le tanga ruenga o leo au a paulongo i tino Filippo, e le iai se vaenga wha mao nia mai le tele o se whainga masu e suenga, wa mawhai nanga o sia whala au whasaino le aisa i to tonu o lo tātou atu no. Sau nosa i le vao, o le mawalunga ma le sao o a fianga o whala au whasaino i to tonu le atu no, e mawhai o na vesoswani ei pule ngā li mawhai pule o a fio anga te itasi, e tu i tia, ma le soi fuanga whaale nganga, e mawhai ai o na tafi e sea ia a fianga mo Samoa. O tala fawia mo le ne yaso, manuia tele lo tātou tunu, whasoi foia. Kisele mama fafau ira upele ole amro Samoa e tautele ole sorene lea ole setete e afe mafe topeto asili letiana ye peso ole na atioata e mo
e tasi oe ai ono na selo. O oe le la au paolo le Susana e so solo tapuleina e ofisa o le solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga e ula tai male o ma amora o e ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma. Le afia fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra samo ua va i le vasa la loa si awa mio vai vai e peia se kiona ua liu vai ua lava fo ilea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la usala ea la umana mea le mata mofiona yo folinga solo viene masina la utausa la ea la umana mea le matango fiona yo folinga solo viene masina le matango fiona yo folinga solo miele masina Whawhiwhianga ma si uwhanga marie o le ohi pese a tamore a mai sare i moa, ma le pese ma nawa i le o kesene, ma mawhau lau pele, e a pole ali taime ma nawa i a watu mwhaatau watu se pepa pankeke, e whai e leipti na le fiafi, ma naia, e whai le whetau le upo le pese. Ia po ma nawa le o kesene, pe a tango atu le kaat, ia ua lei ma se tupe, ua lafo ua le tamare a inga, ia ilo nai. Ya pe te foi le pe va pe foi upo le pese. Ma nawa le o kesene, ia masia ke ane, ia laukat, ia po la fu alu tina la fo tupe ilo na a inga i Samoa, i o i vaie. Mana ia tele upo le pese a. Ya, na, ma fau tangata i lana pele, o ma fau le si pele le si ma le tupo le vesi, ma le tawa i misa, ma le Luas 42 minuta te nei le tula lua. O le o tatou ia ile tau i tula muli le tatou tau tua nei aso. Ia ale si fonga la mua i lungo le Facebook. Ia ma le tatou YouTube le nei taimi. Ia ai o le tula e tolu. Ia ona mai ale o le tatou tau tua le nei aso. Ia ua mai ato e fo i ma le toi whaasalawina o tatou telefou. Ia e pe ona tapena ina e Sabrina Kasiano o le tula e sifun ma le lua. Ia mai sai o tatou tala mai sa mo le sunga ia ta se salem. Sem te fa fonga iai i le fa poponga i le tula valu le tai au ia a o le nei taimi. O lea o le a fa solo pe fa fianga ia a fo i le fa fonga mai ma le mai mo mai le tatou tunu o le nei taimi. Ia i lungo o le tatou Facebook o le YouTube ma le tatou app le Samoa Capital Radio app. Ia o a mai le ia uri le tatou tunu o pisi pe le o pisi ia ma lo fa tai a fa pena te pisi fa mo lo sa ngale mu pe fa pena te pisi ya fa pe fo unite alunga na te ta oto lo moenga i lungo no fo ma mai mo lo TV ya lo e mata ma ya i lo au le tele ne ya uli ya ma lo la fa fa ya wa ya ni si fo ile la mata TV na ki TV mata ya mata mai lo wata fa pe mai o ka sa uli le sta motas
Amale ma nei o tala fa pena. Ya ni sila fa mai. O ti nga fo i mata le urupo. Ya woni ni mana tu fa pena. Woni ni mana tu fa pena ya tatou. Ya ai o le te langa na ina tangata ia le fai utala le fai mai le fai utala itu. O talo fa tu le talenga na muna ulu ya tau iloto. Malona na muna ulu. Ya sione ya ni fo le yaso malo fo nga lue. Malo fo on sai nga lue nga fo le tau sanga. Ya malo fo ile lo fo tinam fa na man tamaiti na muna ulu le tele. Malo fo fa ma popo me kalesia. Ya mai se fo. Ya malo fo ile to anga la fo tu pele. Ai ngol tinai sa mo mena ta mai mo me tamale lei. O meu mau polo lei le pole ale fa longo tu la o mo tu atinga ina nga luenga alu fa nga luenga ona lo fo tina mo tamiti. Mo ai ngol tina. Ya ai malo fa te tele la volta tu tino le temi Chris. So Chris malo la Chris Charles. Ya mo ia fo le yaso. Ya ifo fo yo fenga yai ya ma fo Eric talo fa ma fo ya lo fa tu mo tina ya Abdullah Filistin sa rock sole we le to no mata tare Abdullah ya lo fa tu mo la sunga ya mo ia fo le fiafi va vai la ma na yo to nga tala ya ese lo fia o te mata matai mai ya handsome man tasi le sa wan tanga te ese le sa ku so o fa mata langa ya tal no mai ya le sunga Abdullah ia e sau mai tono le loto. Ia lai mata TV mai tole. Au le leisa o tanga tare o tasiri. Ai ei foi ai mai. Ta pe ana TV o ti nga mata na le grupo. Ya malo, ma te tele la ma mai i tatu tu ole nei aso. Lele ana ina repito na le foi la lele tu au i.
lo te mai fai la na malele la na malele la na malele lo te mai fai la na malele fa ti ai la na tene ala fa tali mai le tina i le fale o te luas ful fa minuti na tale o le tu la tolu si fonga lo mo i Wellington e tala sia to te o ma wan mele ta mane fa fonga mai ia vatala fatu le sa va le ma o fale lo mana la to fanga luenga ia manuia lava le ia ti ai ngau so fero i foi tai au tatu klame e umile so tai au e mai ali tu lai lima tatu tu vatala fatu le sunga pio le ala ta masa sa o ia ta mai a vivi ia o e te o ngal langi a ta ngo fa ta mai tau ai o ilalo e matua ia ai malo fa tai tele lava lo to mafuta mai le nei tai mi tato proclame ia o mana ia vo tato maftanga ma tato tala no fia ia a o fa solo fo ia tau fa mai no nga luenga to tele mana ma le tolu ia a o tato te mana fa tasi la fo ile tu la tolu ia ona tato o lo le fale ia manu ia ia tu fale ia inga ila tu mana va nei tai mi malo fo nga lue o lo fat pe mo tato proclame mo uto umalawa ia o lo mafuta mani te mo tato tua musika se filoi se pa ia le tu la tolu Ele
E whawhianga marisunga ia lo Kenny e vile pule ina ua toi 15 minuta na tāle au leitu la e tolu. Mai, ale tātou tautua leitu la e tolu. Ia o ne tātou tā ape fo ilea mōni ni aso. Ia, au lofa atu mo le tātou atinu. Ila tātou umala fo i mafuta mai leitei mo le tātou paklame. Ia peo se uso ia le vauto lei. Mata pula i ulio. Lo mafuta mai ina i Melbourne i Australia. Manuia lava le nea fiafi uso. Ia lofa atu mo e male ainga. Ape fo i le sunga por fatua utu moa mafua right. Ma lo fa tai, ma le mati, ma lo fa tai te la foi ya piolela. Ya, manuia la foi ya fo fango le ya uri. Ya o lo fenga i ma le tatu o tino. Ya ai o le la tatu o sa ili pe tatu le o makoi. Ah, le la tatu o sa ili le pepe Christmas. Tamia ta la auto le spitoria, ale la matu tamia tu le spitoria. Sale, check. Ape oti mangio. Ea, cheka ko walu. Ya tamia to inara matu oso tu i. Ya, tuane i runga e whaisa wha marustino pe awan le aso e matamata TV. Daya ngaka. Bala molongo nei le pese le sunga sive ma le sailinga ia o le pepe.
wale ngonan pes sa idingo ye sure pepe au fala ngono ne ye sole te mana tua sola isa mo te fai a pele tara le mo fa mana tu tale te fai a pele tara fa ngono pese le asunga sive mole ole man ole fole ma li e fole le fai ngono pese se te mana tua sa mo ya sola pe fai tu ringa mo le fia fo le po ale na o se me tua o lo le wa pu ele mo ai tu li vai lola tu li tamasau tu li au vai nga fa afula fa pe o la wa fanga le moa ya moa pu ele moa ele moa eta itale fanga ina le moa ino fa melto ina sole mai le moa na le pu fa ise sua moa ave le malanga le tau no mai na le fiafi tal lo le fanga ole winga na utala ole tu linga tanga to le moa pe ele au la kapile la wori le fa afu no mo le fale pe misi la tapu e lalo le tuai fo le mo ai lele la le mo te fa longo atu la waso ma o sulu la se fa puro le wa sulu la fa puro ale na si metu alo fo le wa pu ele mo se tuli la te fa long la te mai le tami mai le waso mai le tami te tu la ulu la oka te fulu minuto na tale o le tu lai tolu le si fonga la mua ya tato proklame ya fa fianga fo ya wa fo le fa fonga tapo mai re tenu mai la to ro mai mo mai le te mi le tato proklame ya ele nga te tonu ainga ya fela va se va enga lo langi lo e mai mo mai ai lungo le YouTube mo le Facebook le si fonga la mua ya ma lo fa te le lava le mafta mai ya ele to te fu sta to temi ya ma futa mai pe nei fa fianga ya pe lo pe tolu ia ona fa mai atu le o tatu tu o ne fiafi Anui al toi tari watu ai ngai la tu mana manga luenga Pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ya umasia uhani a o masabali le pasina se Yesu solo ya samo no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a oma tafe mali o mai singano lo no ai tine matama yunga lona awala lao papa le pasina se Yesu solo ya samo lo uatulu se ifai mafia fianga matama olo sisi vai mapepese matata la tulele
sisi vai mapepese matata la taukulele a omae mane ilano ole diu na o masia upele a omae mane ilano ole diu na o masia upele. Le tolo i matahu tu mo le pese ya pola fai le rubber pan ina o toi ono minuti na tale o le tula tolu ya o le fata fiti foi le nara tatu por clamor le yasum fa fia fianga ya o le o tula i mai tatu taimi ya wa mai a foi le tatu tau tu o le yaso i lungo pe fai langi Samoa ya le tunu pele fa tai lo tau tapo inga le yaso mai lava le tula fitu le tau na le la se ia pa ia mai le tula tolu le o fa mai na le tatu tau tu o le tatu maftanga tai ono le talia pea le tātou tautua nei e i tono maota malawa e meisi fo i tono fale fai ngā luenga ma so se vai panoa o lo e whao ngā mai le tautua le sifonga lau mua i lunga o tātou penga te whai langi vi ele tua pea wha pea sa wha malia ina lau wha fonga le nei aso e a tātou poloklame e a sa wha ngā solo le nei aso ma lo fo i tāpua i wha tai fo i le talatala no mai e ala le wha ali mai o tau whina ngalo ia i lunga o tātou Facebook ia ma nai e le fo i tātou tautua le nei aso ya leo fai wina mo le manuia vi ele li ai fa malulu atu au sala fo isa mata ngana i nei yaso ya malu ave fali filingalo le tunu mangalo so mata fali tonu ai manuia lava ya ngaluenga o toi le nei fiafi ya mai se fo ile nga tu le fiafi na nei la to le ngalulue famia tu le tu ngaluenga le fiafi la fenga i moto ta tu to fe ai ta hol tai masani le tu la fitu ya ai mai le tautu nei le sifonga la mua ia le tato ofisa whaasalalau, ia i Poriro nei Wellington, ia mātou te whaato whaaso i fua Samoa, le atunu pele, ma ia whaamanu ia tele lava le atua, ia i lo tato atunu, whaaso i fua ia.
Langona i le ma He tau tau anga sala Kua o malama lama Te sila fia o mea uma Yesu o te tatalo Whaato e senei Aua ua mautinoa Oa u Sanga masesei Ole o te langona Ola u Whaata Aua ai o te